I le anganga fia mātou teo folofa ma whaatalo whatu sa mole atunu pele. I le nei tae o le aso wharile nei. Aso lua se fulo nei masina tau whai o nei tu sanga o te sema. Lua afe lua se fulo mal wha. O le tau tua nere si ufongo lau mui Wellington le Samo Capital Radio. Toi amatalia lana tau tua masani nei aso e almaia. Tātou saudi ngā lotu whale ainga. Taita ia le sungan wha awhenga pa stasione le asi. O le kalesia whaaputonga le tua Samoa i Johnsonville usi maia le whaafafonga. O le tātou tāpua i atu i le atua i le nei aso fau. Ala whain mai ane nei tae ao manuia Samoa. Ia tātou atu whatasi maa ue momoli le tātou taulanga whaafitai luma o le nofali i mamalu o le atua. E ala i le tātou tāpua inga whale a inga i le nei aso fau. I le suafa mamalu o le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Tātou te amatai na i le nei tāpua inga. Ia ala langa oe le lanie, ia ori oe le lalo lanie, ia leo te tele o maunga, ma ia ala langa fia fia. A wā ua whamawhana ina i ovalo na nuu, o ia lofa foi i ona tangata ua tinga ina, tātou te talo. Le tua siri e se, le tamā o le whaababau lava oe, o le alii oe o le file mū, ma le ona le malosi umalava. Ia tu mau pea lo vi inga e whaababau, ma ia sanga whamanuina pea lo suafa mamalu. Lea ua whaaria lo wa lofa whamaoni tama. Ina ua e toe taitaina manuia mai lo mātou wala i le nei aso fau. A fia mai anganga pa ia i le mea nei, li lingi mai lau whao unga mana. Ina ia pa ia, ma mamalu ai la mātou tāpua inga a whaia nei. A manuia e la upo la mātou whalungo longo i ai. Ona o lau suafa pele Yesu ke riso ua mātou te talo tuai nei. Amen nei. O le tusi whiriwhiria mo le nei aso. Mawai fo i se whiau whamalosi mo tātou. Mawale le tusi le ngaria luka i lona mtau pue lua. Si faita wina fai upo lua suma le lima e whapau mai e le fai upo e tolu se fulu ma le lua. Whafonga le au faita wina. Hauta foi. Sai Jerusalema le tangata ingoa i a Simeona. O le tangata mi o tonu o ia ma le matau i le atua. Sa whaatari atu o ia i le whaamawhanawhana ina o Israelu. Wa ilunga i a te ia le anganga pa ia. Wa iloa ia i le anganga pa ia. E le ho ia te ia le oti. Se ia mua i lo atu le ke riso o le ali. O le anganga pa ia ualu ai o ia i le manu manu. Wa au mai le tama o Yesu e ona matua. Ia la whaia ia te ia whapei ona tatau i le tūla fono. Ona sapaia le e ia i ona lima ua whaftai atu i le atua. Ua whape atu le ali ie. E te tuina atu nei la au na e alu ma le manuia, pei o la ua fionga. A wā ua iloa o mata le wha o la tanga mai ate oe. Wa e saunia i luma o nuu umalava. O le malama lama e wha malama lama ainu ese. Ma le mamalu o lo nuu o Israelu. Whiriwhiri al whai upa lua suma le iwa e whai mo tātou matua. E whaita wina whapea. Leali ie. E te tuina atu nei lau au na e alu ma le manuia. Pei o lau fionga. O se manatu au tua e tau lai ai ni mawhauwhaunga o le tātou whamalosi o le nei aso. Sauni e te alu ma le malia o lau loto. Tau tele tangata ua o ma le malilio o la tau loto. E afua mai ni whesese inga i le wāwhale unga li. Vā ma whanau. Vā ma a inga. I le whesanga inga ma uso matua whawhine. O tau songa. Ma nisi lava o whaia whale a inga.
ese la mafuanga ua ai nisi ma le loto ua le malie. E o lava i le oti. Ua o ifo lava nisi i tunga mau. Ma le malilio o lato loto. Ai o le tasi lea fe au tu o le whanau mai o le tato wali i o Yesu ke viso. I le lalo langi nei. Sei tau moli mai ai ni mafau whaunga tā ua ma le au ngā. O le pepe po o le tama ua whanau mai. Ua na o ia na te whaamaria ina ato tō tātou loto. Ma o tātou wanganga. Ua tā ua le fō mai o Luka o Simeona. O le toi ina i utaia. O le tangata mi o tonu toi matau i le atua. O se tangata fia tele wha wo ma mafuta ma le anganga pa ia o le atua. Whai mai le mau. Sai lunga i ate ia le anganga pa ia. O le anganga pa ia foi. Sa whai loa i le toi ina le nei. Ele o le oti i ate ia. Se ia mua i lo atu le ke viso o le ali. O le anganga pa ia lava lea. Na whai loa i ate ia. E alu i le manumalu. E whailoa i ai ma le pepe ua whanau mai. E malama lama le lei la le toi ina o Simeona. I le persona o lona tolu le nei o le atua. O ia o lona taitai. O ia foi o lona fesoa soani. O le whai upu ua whai nei ma tā matua. Wātania mai ai le miti ua taunu. Ina ua whape atu Simeona i le atua. Lea li ie. E te tuina atu nei lau au na e alu ma le manuia. E pei o lau a fionga. Lale wingo ia upu a Simeona. O upu ar tangata ua sauni e ruifo i le tunga mau. Ma le malie ato o tolo na loto. O sauni Simeona e alu ma le manuia. Ma le loto ua whaamalia ina aisea. O le manatu mua mua. Ina ua ia sapaya le tama i ona lima. Fai mai le maua au mai le tama o Yesu e ona mātua i le manumalu. Ia la whaia i ate ia. Whapei ona tatau i le tū la whono. Ona sapaia le Simeona le tama i ona lima. Ma ua whawhita i atu i le atua. O le whai longa o le sapaia e Simeona o Yesu i ona lima. O le ata manino talia ina ato atoa. O le mea lofa le atua. Ua fōa i mai i lona o langa. Ua loa tausanga o whaataritali i ai. O le sapaia e Simeona o le tama i ona lima, ma whaafuata i lona whatawhata. E mo mori atu ai le mawhanawhana o ke viso, i to tonu i a te ia. Ma o le alata ua le Simeona o le tama ua whanau mai, o le na te mawhanawhana ina lona nuo o Israel. O le alata utino leo Simeona ma le loto fia. Ma ua whapea i whana upu, lea li ie, e te tuina atu nei la ua auna e alu ma le manuia. Ma natu e lua, ina ua vaai o na mata i le whaolatanga mai le atua. Ele ngata ua sapaia e Simeona le tama i ona lima. A ua i loa e ona mata le whaolatanga mai le atua. I le whai upo e lua suma le ona o lo whapea mai. Wailoa e ia i le anganga. Ele e o ia te ia le oti. Se ia mua i loa atu le ke viso le ali. A ina ua ia sapaia le tama i ona lima. Na ia tautino ai ma le loto ua malie. Le ali ie. E te tuina atu nei la au na e alu ma le manuia. Pei o laua fionga. A ua i loa e o mata le whao la tanga mai a te oe. E tāua tele lo tātou i loa le lei o Yesu. E le o le i loa e mata o le tino le nei. A ia i loa e o tātou mata whale anganga. Lea na te talo ai Paulo. Ma losi ai lana te talo more kalesia i Efeso ma Kolose. Ia fōa i atu e le atua i ate i lātou. Le anganga e ona le poto ma le whaalinga. Ina ia whapupula ina o lātou mata whale anganga. Lātou te iloa le iai le atua. Pa mai Yesu ia Nikodemo. A le toe whanau li tangata. Na te le mawhai o na iloa atu o le malo le atua.
O le taunu'uga fo'i lea o le sa'iliga leoleo mamoe i le falepomi. Ai mai na latou iloa le tama mea o ta'oto i le fale o mani. Ona latou vivi'i ai lea ma fa'afitai atu i le atua. O le ale te lē ma le loloto o lou silafia. O le poto a'oina ma le tomai i nei ona po. Ai aunoa ma lou iloa lelei o Iesu. Ua le aoga lea. O le fatu atoa lea ua aumai e Simeona mo tatou i lenei kerisimasi. O le alava le taimi e tā ai le longo o le atua. Ua vala aumai lona matai e aru atu. Ua ia sauni e alu ma le malia o lona loto. Aua ua iloa e ona mata le fa'aolatanga ma ia Iova. O le manatu e tolu. Ina ua feilo ai atu i le malamalama o nu ese. Tala taimi tātou te feilo ai lunga o telefoni. Lunga upenga ta wha'ilangi. Feilo ai lunga o tustusinga. Ma lunga ua lesi whasalalau. Ai ua malia ato atoa Simeona. Ina ua la feilo ai whaafisanga i male pepe ua whanau mai. Na ia iloa. Na ia sapaia. Na ia pai fo i ai. Pai mai le mau i whai upo e tolu suma le lua. O le malamalama e wha malamalama aibu ese. Male mamalu o lo unu o Israelu. O tā ua to ino Simeona. O le tama ua whanau mai. E malamalama ainu ese. Ai mamalu wailo na nu o Israelu. O le tasile nei o mori mawola Simeona. Ele i whaapito ai o na langona i lona lava nu e ala i le malamalama ua susulu mai. Ai na ia tau tino foi. Ia susulu atu lea malamalama monu ese. Samo ai. O vai tau whape nei tau sanga taitasi. E tele ina sa ili ai lava i le tangata ia le mea whaamaria ina ailo na loto. A tonu foi ua malia lo loto i mea wa e maua. Mautu lo ainga. Whai ngaruenga le leita maiti. Mautu lo fale motu. Le leilau ngaruenga ma solo le leilau pisinisi. Ma le tele o nisi whaamanuianga ua whaamaria ina ai oe. Ai o le soani e la o tau au na mo oe le neiturisi masi. Ma le soifua mai o le alo o le atua. A whai e tele Italia ina le pepe ua whanau mai. I lo loto ma loa nganga. O le upumoni. E leo whaamaria ina oe. O le whaamaria ina ato atoa lo wolanga i le nei ola le tu mau o lo tato wola. Ua na o Yesu lava le tabi. A o mai foi le oti ma le wala aua le atua i a te tātou. A ua uma o na whaia si tātou filfilinga mautu i le neiturisi masi. Tātou te o ifo ma le mali lio tātou loto i le tunga mau. Ai mai se. O lou sauni e whaafeilo a i lo walii ma lo tātou whaola o Yesu ke viso. O le tātou au tu o le nei aso. Sauni e te anu ma le malia o lo loto. E pei o la Simeona i lana mau. Lea li ie. E te tuina tu nei lau au auna e anu ma le manuia. E pei o lau a fionga. Aisea. Mua. Ina ua ia sapaia le tama ua whanau mai. Rua. Ina ua iloa e ona mata le wha o la tanga mai a Iova. Tolu. Ina ua feilo a iatu i le malamalama o nu ese. Ole a tātou vivi i le atua i lona vi inga ua saunia.
ia lenei avanoa tāua o te momoli atu ai lau whawhitaitele. Lau sunga i le taitaifono ma le laulau a fono o le mawhitanga so whatasi a whaife au i Wellington e nei. Ona o lau avanoa e whatino ai a tātou whainga lotu le nei vai aso atoa. Mai se foi o se avanoa le lei le nei. E whasoa ma tufa atu ai le au o le tala le lei na i o tātou tangata. Aftai foi se o tātou watu nuu mo le tāpua inga. Au hauna le atua i so se whata whait au langa. Nei ta maa ma tina mātutua. Mai se o Samoa atoa. I lo utau awa i mai a tātou whainga lotu o le neiva i aso. Manatu foi wa so swani atu le au o le tala le lei. I o utau fina ngalo mo tātou loto. Awa lava lo tātou wola au na i le atua malona fina ngalo. Le ngata foi tono ni sila nei. Mai se o le tapua i mamau mai o si o tātou atu nuu. I so se vaenga o le lalolangi. Afta i atu i le tātou au whainga luenga si whonga lau mua. Mo le tāpena ina le lei o vi inga o le atua. Mo tātou whainga lotu o le neiva yaso atoa alofa tele atu. Ia manuia tele re kirisi masi ma le tausanga fau. Ia manuia foi le alo atu mo le whai unga o le neiva yaso. O le atatou whai u le tatalo. Le atua siri e se. Ia i lunga o Samoa man lava lo manuia e whababau. Ia fo i lava le bi inga i ate oe le au noa. Whawhetai tele lava tama. Tuma mai o mātou nunga o man lava le manuia ma le file mua oe le atua le tama. Le lofa siri ese o Yesu ke viso, lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ma ia mafuta ina pea i mātou le mafutanga vāvala lata ma oia nganga pa ia. Nei tae au, ma aso umalava o i le whaavavau, e whaavavau lava. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou tunu une nei tae au le tātou sau ni ngā lotu whale ainga na taita ia le sunga le whaafengainga pā stasione le asi o le kālesia whaapotuputonga le tua Samoa i Johnsonville e veilau leo whaatau vae whai ma whonga tau mune molo le tātou tunu e mole atu le ngā whaafatai ma le whaamalo i lau sunga le whaafengainga sione ono le tātou sau ni ngā lotu whale ainga i le neiva yaso atua mai lawa le asunga fua leo tini mai i lona si ui le leias whare levi ia le atua. Mo le atua le nganga whaafitai man whaamalo. O na rupu folofola le atua ma lo ta pena. Tō matawina le whaafonga anga lo tātu tunu i le aso ma le aso. Ia ala tātu anga atua i le leiva i teimi. O le whaamanatuina o le whanau mai o le pepe o le Christmasi. O le li whaolo Yesu Keriso. Mo le atua i fo i alofa anga ma whamunianga. Le fionga li pule ma tātu o whainga luenga o alofa anga fo i nā ma whamunianga o le tātu tunu. I lau sunga i whaafengainga le wharatua no whalo te nana le tāpua inga le kāle sia manuia tele na yaso manuia le Christmasi manuia le tausang fau whaafitai foi mo lou sao ia i tu te whai tono na tātou mawhtanga whawhi auso whaatasi polo klama le mōlio le awa le nei tausanga ia mpolo klama wha le nganga o whainga lotu vi ia le tua whaafitai manuia le na yaso o le veingo le tua mai le kāle sia me tisi pa iai teu ia le ala toi tali mai por klamen ato tai auto tu mo si fonga lo mua i Wellington.
Manuia le Kirisimasi Samoa, si ufafonga o le laumua. Lima, lima, lima,
Miss Auntie Talahia. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mo. Atau le tayao. Ia tae manuia i le whaafonga mai o le tātua tinu, mā lo le soifo manuia, mā lo fo i le tauata i le nei tae au le aso forei le aso lua se fulu ai i aso le nei māsino te sema, ia o le māsina whai o le nei tausanga luafe lua se fulu man wha, mā lo le folo manuia, mā lo le sa i le nei tausanga atoa mai lawa i Januari, leo tātou tini mai foi, ia i le whai ungo nei tausanga mā lo le soifo manuia whaatalo whātu, le tautua ma le waunanga ne le siufonga lo moi Wellington le Samoa Capital Radio ya te oe ia le wo le paanga whaalongolongo le neitao ma lol soifu manuia tātou whenua i whona neitao i lumo nuu e leo tō nuu e peo i upu i lungo le tautua ma le waunanga le siufonga lo moi Wellington le Samoa Capital Radio ia ma lo mai le neitao ia manatu o lo tātou tau whai tusa i le lofa ma leanga leo le tātou tāpa au sidi langi lau tau au ona neo marimi tui tō whinga whai valu leo tātou wheloa i le nei tae au se teimi whai o nei aso i ona whaatasi mai whai leo la uso tō whaafine wā le tātou pura klami i le nei aso wharelas whai le lava ia i o le aso umi o le tautua le siu whonga lau mua pa ia lava li tu lai lima i le awhiawhinei le tātou tautua le nā i le nei fo i aso wharelas tō whaatalo whatuai ia i le tāpo inga whio i o le tala lei o lo whaafale malu i le whaatawhai taulanga ma le whaatawhai taulanga whetai tunga i le taua suino li puwai o leola o wale soi fua whaale ngango tātu tangata whaatalo whātu no whātu e ina ma utou whalutua no whaasea ma utou whalutua hionga a pātele maritu e ngasa ma lolo soi fua manu e leitai hao Atalo fatu whaapitoa na iau tamā, na iau tina mā tutua tuasi na sino le tātu tunu. Ia o lo pōle whala ulo muli la. Tā puai me mōta malau e leita mā lolo suifo manuia. Whaafitai te talo, whaafitai te tāpo i o whaiva matiute. O lo ala whaiva i whaiva tātu tunu i le aso ma le aso. Ia i lawa manatu maulunga o au tau talo sanga. O lo manuia i me o lo whaiva tātu. Tangata mā lolo suifo manuia leita e au. Ia ele whangaroina fōi le whaatalofa i le whionga ni matua o soli i a masanga. Ia ma le wharatua. Ko misina maulunga o Samoa i Aotearoa sina nei malona ofisa i Wellington. Whaatalofa atu fōi i konsula i au kilani ma lolo soi fō manuia whaaftairi tautua atunu. Ma lolo whai on whaiva a wao tātu tangata i Aotearoa sina nei whaatalofa atu fōi. Ia i wōmpa angara tātu ala leo nei tāu. Whai on tātu ma futa i lunga tātu frequency ala leo. Tasi ono tesi maritasi wha mō
ai le whangaruina ia le maave e so le tātu. Turu i lunga o le tātu apio fōlinga, lunga o le tātu ala ato le YouTube channel, leo mai mua mai ere tō tero tātu, mwompa anga ia tunu e mau, le ngate Wellington e New Zealand nei, ia au Amerika au se tā lia lu tātu tofi Samoa o fea se tafar kolope o lo e o atu ele sa ilinga māloa ni o tātu tangata Samoa. Ere manatu, leo o atu e fōre tau tuar si ufongo lo mua ia tau nei tā. Good morning, tā lofa, nisi o tau, ia o leo ua ala usu mātou i whi au mga luengo nei aso, ia nau whaifo o tau nau mālo lo o tau nei tein, ia o lo tau mafuta mai ere tau tuar si ufongo lo mua i le nei tā au mana polo kalame. A talo fatu e fo i la tolo mafuta mai tonu o Mao tolo tau se foi nei o tātu tangata mā tua mā lolo se foi a tau tono fale mai mao tangase ngase. A talo fatu foi la tolo mā umani tātu por klami tono tu eser fale pui pui o lo tuli ei wha salanga ia o te talo mana tolo manuia o tau ia o whea lava o tau mafuta mai ei ila mamalo tātu tunu. Ele tu uai foi la tau wala usu mai foi nei tai au ia i ni tala wha noa le wala au pa ia lea tua i se upele i le mafutanga o wala au ai fo i lea tua ia wha mai se le nganga o pol kalame i le nei lava tae au mo tau ole whina ngalo leo le tua mo i tātou mo oe moa o ilo waso ilo teimi ia au le tā ua ia o wala au mai lea tua na alo tātou whaia pelo na whina ngalo ia manuia le yaso le tātou tunu i la tau le wala usi whi au mga luenga o nei tae au le aso muli o ngā luenga mo to tele le ua a ngai atu i fōri tō telo tātu tunu i ngā luenga whaai ura nei aso ia tae au loa maha lo mea ia mo tātou ia o loo whanga solo pia ngā luenga o no sai pia tau le lei tau le lei ia ma lo nisi o wes whaasiri ngā malosi wha wau pia ngā luenga tō tele ia o nisi na o Krismasi mara tau sanga fōe ma lo ai ia ai o no sai paua o nei atunu a le ai le alausu a ngai ngā luenga po le ao po le po ia e leise se le ne maua a wale tau singa o tātu ainga o mea whai fo ia no me ka le sia ia e a tātu ainga o lo tali mau mai Samoa ia maa lolo na sai maa lolo whātua tua nei tau sanga a talo whātua nei a tātu wompa anga le tai au vea lava o tau mawhamunianga le tātu tau tua na le o tau ia mātu tatano fua toi lunga le tio ma mātu tatano a mātou ia mātou ia whawhitai a vea lava o tau mawhamunianga nei tau i le tātou tau tua ma le tātou o nanga. Tātou poloklame ato tai au, tātou tamia whaasolo nei tau poloklame. Se teimi ona whaafonga leo tātou tunu isi no reporti la ta mai le talo le tau, talo le tai, suingo le tupe, a wanoa whamunianga aso i foma aso whanau. Tātou whalongolongo fwoi mena tupu nei aso le tala whaasolo pito lo langi i tau sanga mo mai, tāli tūlai valu. Whaapoponga mo mua tātou tala mai sa moma tātou talafou. Ile nei aso reili. Talo whalama, good morning, tau tuara si ufonga lo mua i Wellington.
Toe whatala whantu nei te mo le tae au, siu whakamātua o fio le sunga ia tala lei mātua ala langa ia pe pese fia le nei tae au, ia o tātuanga tue foi i le whai ua nei a vaiaso, ia ai ua toe lima i foi aso o na tātou lia leo le kirisi masi, se fulua aso anga ia tu le tausanga fou. Sina mainga nei le talo le tau, a pia foi le talo le tai wau fuafuanga whai o le nei aso for really. Mo le lau mui Wellington e nei au fi ai porirua ma le Hutt Valley, a pia foi nu tua oi, ia, o lo valu i lo official va ai tau nei aso wha malu wingo le tau mo tātou i Wellington e nei, ia, to ulu foi nei timunga e vava solo, ma mafa ia nei wanga i le awuli, ia a ono a whaititia i le afiafia na nei. Se fulmana ono tike really fuol ea a mawalunga, se fulmana wha tike really fuol ea mawalalo, wha mawina mo lau mui Wellington e nei. Le aso a tae ona stona i lea, ia valu ia mai foi lo official va ai tau o anga i o le tau mo tātou le nei wha iungan vaiaso, to ulu timunga wha malu foi wingo le tau. Luas fulua tike really fuol ea wha mawina i le aso a tae au, i lona mawalunga na luas fulua, se fulmana lima le fuol e mawalalo mo le lau mue Wellington e nei. Tātou se ea tu i leo te lengo au te oro New Zealand le so au ki lani ia o lo valo ia lo official va ai tau. Va ia na iau nisho teimi, to olu va solo i fo nisho ti munga, va ia le mato la si teimi o le a wuli fa solo atu i le afiafia na nei. O le telefon na le tau mo Hamilton, Tauranga, Rotorua, Gisborne, Taupo, Napier, New Plymouth, a solo mai nai Palmerston North, ia ma le tātou nutua oile o Maastoni. A solo atu i le motu i sauti o le atunu le Sony, Blenheim, Christchurch, matua te uluati munga mo utou le nei aso, fa malu fo i wingo le tau. Ia fa pena fo i Franz Joseph, Dunedin, Queenstown, Invercargill, o le atala nā mo le tātou utunu au toa o New Zealand, i le nei aso for really. A solo atu fo i fa i ungon vai aso, ia malvaya so fo ia o tulanga o ti munga ia o wanga o whamunianga ia o le alo fia ia New Zealand i le whai ugo neiva yaso pe o nei le talo tau. Tātou se atu so tātou tinu i Samoa nei te au whaatalo whatu i tātou wompa anga le mafuta mai Samoa nei teimi o le aso o le talo tau pe o na wina mai lo official va ai tau i le afoli tu la lima o wingo le tau o si vaenga whaatupula ia o whetaia ingo sa vili ma ti munga o lo te oto pei lungo Samoa, mai au mai a iao ma ti mua a fia i le atanu. O lo i la pata ingo ti munga mafa o lo wha malo sia pea mo lau whanua uma o Samoa, o lo i fo i la pata inga mo lo longa o lo wha malo sia pea mo vai tafe uma wha pea no fuanga e a fia ngo fie. Mo upolu ma sa vai i le yaso o le a ta ape solo i ti munga, mai ma mafa wha pea fo i nei William vai tili, e wha tau fo i savili i nisi o taimi. O tala nau tau mo lo tātou tunu i Samoa. Tala lo tai, mui la tau fo i o lo tā pena e whangoteina ngā tai whale, a wane i ngalo le saunga le mu, a veni ofu whaola pea whaianga ia tunu ngō ni waa, ia tau tua nāle saunga le mu i nungo vai msami. O lo pele tai i Wellington e le taimi nei, fufu e sua i le afoli tu laiva le tau nei, ona toi pele i le 10 minuti te ilitu lai whai le afiafia na nei, toi sua i le te o le 10 i le poa na nei. Mo mana mpori rua o lo pele tai le teimi nei, le fatu a pea tu i la afol fitu tau nei. Fufu e sua i le toi 10 i le lua i le awuri nei, ona toi pelea i le toi kuata i le valu i le afiafia na nei. O le tala nal tau, tala o tai, ia wau fuwhanga whai o le nei a sofarele whaftai. O le tala o tupe whaftai ia i lau sao fōi mea whaia nei o tātou ainga i Samoa, whaftai fōi la fōino selenia wā mea whaia tātou nuu mai kālesia, whaftai le au mawhola, whaftai le anga lei. Tā siri tala New Zealand nei aso mawile tā la whase fulu walu sene Samoa, maua lalo le reito nei aso, ana nafini tā la whaiva, le so tā siri tā la New Zealand, mawile tā la whavalu a Samoa. Ta siri tala New Zealand mau ele valu sulu iwa sene Australia, valu iwa sene. Ta siri tala New Zealand mau ele 5 valu sene Amerika, 5 valu sene Amerika. Mo Samoa lava ia, e tusam wha mamonga whartupe la ANZ, ta siri tala New Zealand,
ma ua i le tālā fāvalusene manaia o le fautuaga masani asiasi nisi o faletupe le lafo ai tupe manaia latou rates ia pe faagā foʻi upega te failagi le online manaia foʻi rates anisi foʻi o auaunaga telefoni ia o loo iai foʻi nisi o vaega na fai ona e faaaogāina ae faafetai lava momoli le faafetai lo tatou tunuu i lou ao mafola faafetai lou aga lei nei o tatou aiga i Samoa ia ua neʻi galo tupe le krismas ia toina ma le lamatua o le avanoa faamoleaga o sifua ma aso fanau manatua le tatou imeli aso fanau @samoacapitalradio.co.nz e mawhai ona tuumai isau faamoleaga e tolaulouina atu i lunga o le tatou polokalame ae o le maule nei mai le afioga paia le atua mau mai le tusa e peru lo matapo sefulu ma le tolu a o lona foi upu e ono e peru sefulu tolu foi upu e ono e faapea le faitauina o le mea lea tatou te mawhai ai ona whai atu ma le whaamalosi o le alii o loo fesoasoani ia o te le fefe lava i se mea e whaia e tangata ia te au mana ia wow mana ia nā maumo o nei aso o le mea lea tatou te mawhai ai ona whai atu ma le whaamalosi o le alii o loo fesoasoani ia o te le fefe lava i se mea e whaia e tangata ia te au mana ia nā maumo nuia nei aso manuia tele o tau asoifua ia tonu i pele atua nisi tausaga se tele mo outou ia i lou tau soifua tautua iā te ai lona finagalo ae alo sao i mea fai o lou aiga manuia tele lenei aso pespesi atu Peace Chapel mo outou iesu o te alofa iā te oe Oh
So e whaatala whaantua le whaapoponga le nei o tala I mea na tutupu le nei aso le tala whaasolpito lo langi I le aso lua se fulo te sema I tausanga vai Today in History. O le aso le nei le tausanga luafe ma le fitu na veaila na mai estete Elisabeta le lua ma tupu e pito sili o na umi le soifua o Peretania. O le lua I tupu na sili o na umi le soifua o Queen Victoria na maliu le lua le aso lua sifulua Januari I le tausanga tasi iwa o tasi ina ua na o le valu sul tasi o le tausanga fitu masina maso e lua se fulu iwa. Queen Victoria na la so lua Januari na soifua ai tasi iwa o tasi ia o ina maliu ai I le aso lua Januari tasi iwa o tasi valu sul tasi tausanga fitu masina maso e lua sulu iwa o lona soifua. Ai o le tupu tamaita ia Elisabeta le lua na whanau mai le aso lua sultasi o Aprila tasi iwa nuono ma na atoa I le aso nei luafe ma le fitu valu sultasi tausanga fitu masina ma le tau sulu aso lona soifua sopu ia atu ai Queen Victoria. O le aso nei le tausanga tasi iwa valu iwa na amatai o sifainga le United States I le atu lua Panama na ta ua lea o sifainga o le Operation Just Cause. Operation Just Cause o le o sifainga na whai lano le taitainga le Presidente o George H.W. Bush ma taita ia ai le whaumati o le pule o le taitai Panama I swafa ia Manuel Noriega na whaamutaina lo swainga ia Januari tau tasi iwa sifulu. O le aso nei tausanga tasi iwa fitu tolu na ta ngata valina ai le pale mio se pania o Carrero Blanco tasi iwa fitu tolu le aso nei ia na tangata valina ai le pale mio se pania Carrero Blanco. O se tangata langolango ar teitai o le itua ngai se pania le nawa I taimi o Francisco Frano na whaia lea ngai uinga. Ia maritala muli le aso nei tausanga tasi valu o tolu na whaatawina ai le United States of America le nuu po le territorio Louisiana mai le pulenga Farani le nawa I tau I le aso nei tausanga tasi valu o tolu. Nisi nao tala mea tupu I le tala whaasolpito lo langi Te Moses whapoponga I steimi mumua mon le teimi whaasoifuia. Si ufafonga o le lau mua, o luia le kirisimasi. Sally, check. Ape o timangio. Ea, seka ko walu. Ele o ko makaka, su ele le fa lo mai Yesu o lia. Lo ko fofo. Walu. Ai ko be ko. Seka pe me mea, Sally. O pape.
Whaamalo atu le wholaunga le atunu le fo e wo mai i le whaai ungo le vai aso. Ai usi mai le whaafonga i le whaapopongo nisi o meo lo o te tupu i lo tātou a tino o i Samoa. Wa whaalawi loa whaai unga le komiti whaafoia le kapi Samoa na vātou teia le nei vai aso moto finga fou. Wa suia le whaaurulunga le kapi Samoa e le sunga seu manu Douglas Naujang. Mai le sanga lua e mole iwa tausanga le sunga whalemawaenga Vincent Fupuleai, le ua mai a whaalawi lola na whaamawaenga. Wa iei whaatua tuanga le komiti whaafoi le whiwhilingo le fionga seu manu, wa iei le anga waa ma le tomai e na te tau avinai to whinga whaateitai, a toai ma le toe laulili wino ni Polokalame ma ta iala fou, mo le taita inga o le lakapisa moa. O seu manu sa ngalue o se tangata whainga luenga le malo, sa whaurulu fo iei le vaenga tautai ta inga le malo, sa avea foi masui o le komiti whaafoi o le pulenga o ta alonga, perestene e le kalapu la kapia le tamauli, vata si eima le sui o le komiti le unia whaasale le anga. O se tasi o tō whinga o toe whaatu mawina ai le fionga namulau uru papani i leota sami leota, e avea pia ma perestene o le lakapi Samoa, sui perestene le fionga au tanga vai aso, vata si eima isi tūlanga tofi, wa tofi e le tinaya si fuiva malaya la wano, ma le fionga papali i John Taimane langi. Ua whaamautu mai le taunu ungo su e su enga malu le malo le mata opu na muwai wafa ngota le wafu i san lulonga. Le ua mori ai se tamititi na o le se funmal tolu tau sanga le matua le soifua mai le fio ango san lulonga, na ia whaatinuina le ngai o inga. Ma ua mori ai le tamititi lo na tutuina se afi, ma whaatama ia ni meto tino. O le aso lima o le masino Februari tau sanga fau, o le a matavala a wale whaamsinonga o lea talavou, i luma o le whaamsinonga le vahenga o tupulanga talavou. Pei ona si le fio wa a whaangota ia na tu inatu e taule le wafu i san lolonga, ma le wafu i sa titoa, e kilia mai ai le wafu tele whaavao maloi mata autu, e taulai le meli le teimi o le taringa maloa sa moia o ke topa. O waafangota umai e au fiei ma le stasio waafangota lea na paulia i mata autu, e ana e se tasio company wale mawhaino latu tutongi ina le tau e taulai i wafu i Samoa, na afueu na le toe mana na oaia latu waafangota. E se whaatalonoanga lata mai nei ma le fionga i le puresili o wafu a Samoa, na ia whaailoa ai o lo i se fuafanga, e whaamangoto i waa, ona o le tele o nisi tūlanga i le au sia o tātu tangata whaiwhaiva, e pe o nā ia i tūla whono, whaavao malo, i le whaonga i nau wāwhangota. Wawa ai le aso ana nafi ma le tae o nei telefou, le tele o vaenga wā a fio le atu no o mai le malo losi ma le mamafo ti munga, ma a fiaisa mo mai longa. O se tasi o vaenga sa tau mo whai e iai ngā ruenga i le ngato le a fio anga o lau lii, ai whape na foi le pulenga o ala te tele, e ki lia se tasi o vaenga le awala i le fio anga lau lii, na solo i foi lunga le awala i na uma mafa ta whenga mai ti munga. O le fio anga o ala mangoto wha solo mai vai mea, a ngā i mai tau fusi mafunga lei. O vaenga i wapito sili o na loloto ele suawa i le tae o nei, ma o fautu e nei le vaenga o pulenga o ala tele le atunu, e na ia tau mawhai e alo ese mai eita vale la Haiti, e leo mawhai o na sao i te tonu o loloto le suawai. Sa whaalawi loa i reporti a le ofiso le vai tau o Samoa, o le masino November sa i o atu le masino a perilo le tausanga fou, e titi se a vanoe a fia i Samoa mai se a wha, ai e mamafa ti munga malolonga, lea nā lai o na tuina mai lapta inga, e nofo sa uni eilo tātu o tenu, e mai se lava i no fuanga maua le lalo, matu mata whanga. Ewi i le te ena e le pūlenga o le malusi angatau e le tise sa mo le EPC, se whaatalonoa ngā sui o Cecilia soi fo maloloina, le wha le tonu el masini wha ata a le whale mai tele ulu mo totua, ona o le peso o le wila, peitai wa saunoa le fionga i le ofisa Cecilia le pūlenga soi fo maloloina, le fionga ai ono Dr. Eric E. Keroma. Ia, ele pose lilo. Fa le tonu le au unanga le EPC. Le na pe fa solo a kopa o lisi vai teimi.
O te mikong mana na le ngai la fo i taku X-ray lea. Sa yesi e taku Search Protectors. A o le tala, e leo stala whakua o le tala a waku taku maintenance team. A mea, wa leanga le X-ray, ona ua fluctuate le power. E mo ia la sa ye le Search Protector. Ai le i lava ngā wenga Search Protector. E whonge pui ai la fo, le X-ray. Ia la wafo, e tau mafo fau, te whaktaungi se Search Protectors fau, te maro losi. A mai se la masini tau tahi, a mai se ala CT. Ala i tako Search Protectors te minei. Ai walanga masini ona o le fluctuate. O le talanga le kuma ia. Ala wale leil masini, pa asala waku. Wala wale leil X-ray machine. Le whiongo le ofisa sili o le puleng o le soifua maloloina ai ono Dr. Alec Roma. O talafauia mo le whaai ungo le neva i aso, manuia tele lava lo tātua tino o wha soifuia. Talo falava o talafou mai le siuafonga le lau mua i Wellington mo le nei tae ao so luas furu te se malua a whelua whaa. Ua whaamaunia mai le palemia Christopher Luxon o le a le awai i sauninga o le Waitangi i Waitangi mo le tausanga fou. O le a awai le au whaingaluenga si nia le malo e whaimasui o le malo peitai o le a le awai ia ai o le a ia whamanatuina pea i sino fuanga e le o tā ua. O lona winga o le a le awai i le whamanatuina mawhanotanga mataita ai o iwi i le asofa o Februari. Na whaailoe Luxon i le leiti o New Zealand o le a mawhaiona awai i sauninga i ratana i a Januari ai o le a le whaatasi atu i sauninga whaapitoa mo le Waitangi le e whaia i a Februari. Na whailofo i Luxon o le Waitangi o se aso e whamanatuina mo New Zealand a toa. Mai tā ua ia te ia le awai i isi pitonuu e whamanatu ai. Na solonga le leiva talanoanga ma whaasoa inga a Luxon mataitai o iwi i le tai awana nafi e winga i lea mata upu pe ona lipotia le leiti o New Zealand. E se lauiwa se fulu tangata whaingaluenga i le kampani a le ProLink i Aukilani na malanga mai visa whaingaluenga o le ao no le toi ai ningaluenga o na olo o whaia soesuenga i le kampani. Na whaia ni soesuenga le ofisa malanga New Zealand i le ProLink i a se tema i le tausanga taluai o na oni whainga tau wha asese na ngā wai le whaitau wafeta lao tupea tangata malanga e whaia i visa. Na whaatonuina le kampani i le asolulu ina ia tapunia. O le toatelo le au whaingaluenga na malanga mai New Zealand i lunga o le accredited Employer Work Visa pe tusa ma le toa fase fulu mai i Vietnam a o le toa tele e mai Saina. O se whaanono anga tele lea mo le au whaingaluenga ma o loo ngā lulue le MSD ma isi au nanga e whesosoani le au whaingaluenga e awala tui pusa mea ai whaapele tau singa ai le itoita liu i o lato atonuu. Ele e ai se tau fonga a le minista o le soifua maloloina o le mafaufau le mental health, Matt Ducey, i le tala o le tupele nei tausanga, mo se vaenga tupe whesosoania i e toi whaupopoi nisi muenga, i vaenga o whale mai e avi ei tangata i ai a fianga o le mafaufau, e ui o lo matua mo o mia nisi muenga i le taimi nei. Whaalia e le ituangai, e le ova ai mamao le whainga maloso o whaatasi, i mana onga le au whainga luenga o le soifua maloloina. Whaalia e fua mai ngā lulue le pito i luma, e toa tele tangata ua vave whaatea ma le whale mai e le i malolosi, ma isi ua le mawhai ona talia pe asulu atu mo se whesosoani ona o le lava moenga. Na whaalia e le so upua le Labour and Grade Leary mo le mental health, na whaate ia o ia ina wa ia maua le tali mai ale ofiso soifua maloloina, e la tau tele i umia ina ni whaamatalanga, e winga i se tau o fonga mo le talo le tupe mo nisi moenga i le nei tau sanga. Whaalia e Leary, o tūlanga whaavai lava i o le mental health tasi o tasi. E ilo ai mana o ngā mawa ai pe fia moenga o lo o iai le atonuu. Siaki pe to o fia tangata o mo o mia au nanga, ma o le ale tupe mo o mia pe ama o lunga le tūlanga i le mo o mia o moenga. E a whetolu se lau moenga o lo o whaatupe New Zealand mo le taimi nei, e a fia i le iwa se lau i vaenga o le whale mai, e iai tangata e matu ia a fianga o le mawhauwhau.
Ua whaaolaina le New Zealand la latou au nanga i lungo telefoni o le tu ainga o le Apple le Find My e mawhaiai e tangata malango na sue a latou ato le iloloa. O le asotofina a matai o na mawhai o na track pe muli tai le tangata malanga i lana ato. E whaonga ai iPhones, iPad, iPod Touch, Apple Watch, ma MacBooks e whaasoa pe share ai le location ma le au whengaluenga le Air New Zealand. Ua whaupopo fo i le isi au nanga fo i lungo le Air New Zealand app. Le add AirTag location to existing report i lalo le vaenga o le delayed or damaged bags po o ato ua whaatu wai pe whaalangaina i lungo le isi vaenga o le api o se te mai le tausanga taluaina tatalalo i aile au nanga fo mana ngā lulue whaatasi ma le kamupania le Apple e whaamauti noa o saunga le mu whaamaumaunga mo tangata malanga mai otometi lava le pe a maua le ato o lo o tausa ilia. O le awha i titia le pūlenga o whale pui le taimi e whaalu e pangotai lunga o laina telefoni e tala no ai ma o lato a inga o na o lo o whaailoa le toa tele o pangotai o lo o wha o ngā sese le telefoni ma whaatupu vevesi. I le taimi nei o lo o whaatanga pangotai wha o ngā ina le telefoni i numera ua wha maonia e o atu i le tolu i tūlai le aso peitai o le tausanga fō ua fōfua e wha i titia ai i le na o le awha i tūlai le aso ua wha se ase tasi o tina o lo o lokaina luna to o lua i le to ese e whaapea o le tāua o i tūlā lo o whaatanga ina e wheso o tai ai malona to alua e wheso soani ai i whaafita au li o le mawhauwhau a o tuli lo na whaasalanga o isi a inga e le no nofo whaatasi mai mo o mia le te leo le taimi e wheso o tai ai mapangota e tau mamai fo i le avenga a o nofo sala ai o le tausanga taluaina whaonga ina i le porokalame fō a le pūlenga o whale pui e whaonga fua i e pangota telefoni a e sa whaatau pepa po o cards e whaatau ai minute i le taimi mua. E to alua se fulutanga tana tonga fitia il au nanga lavea i le St. John, ina ua feto ai se pasi mata awa le lua i le awala numero 1 i le vao Queenstown ma Kingston i le aso na nafi. Na lipotia mai to atasi le tangata na maliu i le lave ma isi o loo i le fale mai i manu anga tō o loo whaawau so enga leo i le lave. Ua savali le whama asina talua na maua le tino maliu o Joanna Sione Lauaki i lunga o le matawhanga i Northland, mai o mai le aso i le oiloa ilo na ainga pena whaapewhea o na maliu. O le maua o i ua so enga fo ma e so ina tino maliliu, ua whaaupopo i whaanoa noanga ma mawhatianga o lana whanau e to avalu, a o whenga i ai ma le ulua i kirisimasi ua to ese ai le tina. Ua le maua so lātou fiso soani mai i leo pe o na whaalia e se tasi o le whanau i lungo le tio New Zealand. Ma lātou te langona o loo lātou tā o fia isi whaamatalanga. O loo whaau so enga ale mata reports i lea whaalave ma fesoso ani i le ainga ina ia tau fia tala sise o loo whea vea ai e whaapea o Joanna na pule leola. E tolu walu tau sanga le matua le tina na leilo mai le aso momo au kuso talo na whai ilo na to olua ia Jared e alu i le matawhanga. O le masania Jared pe a moe e to ula na telefoni le airplane mode ina ia awana i whaalave se telefoni la na moe peitai na ia siakina la na telefoni na wala i le tae au na soso o ai. O loo iei se fe autustu sia Joanna e whaapea help na nanati mata mawhai e vili peitai sa whaalave ia te ia le whawhanga ina o la lata o la fumanu. Sa masalomia e leo Jared i le taimi mua so enga aina whaalia manino le whanau e se laupa sene lātou te mautino ai e le olo lātou tamana whao o maliu e lo lātou tina ma olo o whao au pea o na sa ilia tali i le tele o fesili. Ai ainisio i aini whaamatalanga e winga i lea mata upu i a whaafeso tai leo i le tasi o tasi pe vili le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Tala mai le Pasifika, ua lipotia le tio New Zealand, le malanga e se mai o le toa tele o tangata anu o New Zealand mai Vanuatu, ina ua mawai le mafui e tele na lunu ina ile atu nu uma whaapopole ina ile atu Pasifika, ile amatanga o le vai aso nei. E o mai le aso ile o manino pe to o fia tangata maliliu, e ui lawa ile numera to o sfulufa tangata maliliu, mai whaamatanga mua mai le malo o Vanuatu. Na whaamani ele minister le vai fafo vawasa mana ia Winston Peters, i sana tustusinga ilu le X. E whapea to oivas fulutolu le pase so le vaana to ua Port Vila i le fitu whaalima i le poana pōtai mini usila mai le otoi to o tele nisi o totoi Vanuatu. O le pase se to oivas fulutolu e awhi ai tangata ni usila maola to ainga whapea tangata Samoa, Britania, Singapore, Falani ma Finland.
I taalonga, e le i whaatau no uina le taalonga a le White Ferns ma le awa au se tālia mo le aso mua o le taamilosanga, ona o le lolo wao le tau ma le malolosi o Savili i Wellingtone i le aso nanafi, e silia ma le whaafe tangata na fuafua e mai moa ina le taalonga mua. Ua whailoa mai e mawhaia i la tau na whaatauina pe paulu fale mo le taalonga nanafi, ona toi whao ngā pe paulu fale mo taalonga o loo totoe o le taamilosanga. O le aso atai au i le itu lai sfulutasi, ua fuafua e taa aloai pe ona lipotia e le One News. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nivaenga o le tae au. Malo whaafitai le wisfulu 5 minuti le wate nei li tu lai valu tau tua mo si ufonga lo mui Wellingtone ia ma le polo kalame le anto le tae au na ua tau lunga atu whao poponga mua o tātou tala mai sa mo fonga ina le sunga ia tā sisa le Sam tātou tala fau ia o te ronu sila nei ia fonga ina e le tua fine ia ana wha solo tue wha talo wha tua nei teimi o le tae au le wha fonga mai o le tātou tunu. O le fatu o tonga tātou polo kalame le tae au nei o la foli tu lai valu afoli tu lai valu o le afata noa tua i le fionga li pule ia masanga te alu moresi le fionga le tamaita i a fai pule ia o le tātou tu malo fa palota lia mana ia le fionga ia Honorable Barbara Edmonds ia afol valu tau nei o ni misia ia le fata taronga muli furi na ma le fionga te tamaita i fai pule mo le nei tu sanga i lunga le tautua mla ua unanga le siufongo lo mua. E le fuafuanga o le afoli tulaiva ia uinatu le proklame masani o tala laulunga o le vaiaso. Tala laulunga o le vaiaso e masani o tala noa le fionga li pule a pia fo Isavelina Kasiano. Ai eise suinga ia o le atu atu le afoli le tula sifumaritasi. E le tau nei alo le afoliva ia o le tula sifumaritasi. Ia o la long pui li pero tatu tunu inisu suinga o tatu proklame o tau nei o le afoli tula sifulu whaafonga polo kalame whaleanganga o le asia singa i mōta ngasi whaatutai e le sunga i le toina malolo pensione risati son etos polo kalame o mae e ona tā peneina i e pena i le malolonga la uwhi ngā luenga nei teimi i le taurunga i o lātou fo i ngā luenga whai o nei tausanga i polo kalame whaleanganga i lunga o tautua ma le unanga si ufongo lau mui Wellingtone. Ai toi fatalo fatua nei te mortai au tātou tunu i wompa anga lo tātou ala leo mwhaiona mafuta mai nei te mortai au le la tātou anga ia te fatalo fatu ia i la tau leo mafuta mai le nei tae au good morning ma lole sui fomanuia fatalo fatu ia te utou malama fatalo fatua nei tae au i le fatua ia Sefelina vaoa le mafuta mai le tae au i Australia good morning ti resa ene ma lole sui fomanuia ma lole se fumanui le tau le sunga ya tau sanga whanga iyo ia le vai mei tau sanga peia o fulur tātou vai nims ia o haunga o suinga o le tau leo tātou iai a tala whare sunga le whaithia o ngolango ia le awanai moe mai ia ma lole sui fumanuia wha tala whatu le tau a tala whatu ia manu a mosa ma lole sui fumanuia good morning a tala whatu fo ia i si o nephew le ia o si fono ia sila le mafuta man le tau kilani good morning ma lolo sui fumanuia ma la whainga luenga e veni nine malai lele i o kilani silulu pouten good morning ta lofa ma lolo sui fumanuia a ta lofa fo ia perise fale tutulu ma lolo sui fumanuia tai fale fa mafu tai fa mafu ma lolo sui fumanuia fale lua le tupo le mafuta mai good morning fale ali popoli le mafuta mai nei o kilani ma lor se fomanuia Peter Noah my Brisbane Australia ma lor se fomanuia ma fo Eric good morning Alan Solomona ma lor se fomanuia ia pa talo fat fo ia Rini Wata le mafuta mai nei Australia fa fawina Tanielu good morning o kilani ia fa talo fat fo ia Ula Lia le mafuta mai nei tau whenga wa isila good morning ma lor se fo ia te ortina ene ia fale loto atalo fa sunga ia Kevin Schroka ma le ofenga luenga le Lifestyle Furniture pori rua good morning koko aleasi le mafuta mai leita ma lo sui fumanuia atalo fa fo ia aiva ia le mafuta mai good morning sunga le fa fenga Reverend Andrew Sau ia opele tangaloa pele tangaloa le mafuta mai Kevin Schroka
Malo po fiti a fetoai, malo se fo manuia o mua au ken ta ei, soli to tele o tole o mai nei tai au ke le mete, ia whaatalo whātu le nei tai au lau sunga pesamino, ke le mete pesamino i nai melepone Australia, malo se fo manuia mata ato nio, malo se fo soli, leo mai o tole nei tai au, ia whaatalo whātu ia ita, ia ata tai le mafuta mai le nei tai au, malo se fo manuia, ia le whangaru nei fwoi tātu o paanga i lunga o tātu frequency tasi ono tesi mara tasi whamo i la tolo mafuta mai tono whalewhai ngā luenga nei teimi o le tai au. Niso tātu tala fau le ua lau lunga fo nei tai au le whawhau maru tātu tunu niso tala mai Samoa le la oto atu niso vahenga se fulu tolu tau sanga le matua o le tamai titi le whamaunia le la mai tātu tala fau nei tālu sunga tā sisa le sa fa tino ina nga yo inga foi le na sun wina ia va fa ngot foi le na taula ia pia ia le na au mai lesi tu le ia onol fa vano ino le o le vano il wafu le mtautu ia wale va meli le na va tu te mo fontanga chogem ia le fa mauni mai lo fiso le mtanga lu nga le sfur tontu sanga la ititi o le foi te mai titi le foi le nga yo inga sfur tontu sanga ni sina tala le mai Samoa le si tala mai Samoa le te ape ona mai foi so ya ta sesa le wo suia ya ni si foi o tulanga tofi e tonu le tato komitfa foi la kapi Samoa ya foi ona asia silungo le Facebook ya po le pengat fai langi ale la kapi Samoa na te mo wela te lenga o swinga nai te tai ia por komiti fa foi ia o pulenga la kapi Samoa fa pena foi ia le fa ton siri le usu ia CEO ni sina o tala ulunga mai Samoa le nei tai au ia tatou ia New Zealand ia soli mo ila to ia ua a solo foi malanga atu foi Samoa na ua ia ua unanga fole na le ua fa ilo mai foi to finia anen town nei ole find my fa goina ole unanga por app find my lunga Apple na o toa le lau tongia ile telefoni level to inga telefoni le Apple ia iPhone iPad iPod o la umma tulanga na a fa ia so telefoni le Apple ia wa o ia o telefoni le Samsung ile taulia la telefoni le o nanga le ai o la nanga le lunga le Apple mo fa yona su elo atu ele se me fo ile lo tau su e fo le ia po i wa lu malau atu e ia la o nanga na app na tatu tano este mo ala vale tatu proclame espécie ni se fo yo o nanga fifa la lo a fali to la valu atano atu le fionga li pule te mai tai fai pule ya Barbara Edmonds ia o tatu tano fo ile este mo ile tu mala unanga si fongo lo mo tali tu la iva fa poponga ia lona lua tatu telefon tatu tala mai Samoa awani ngalo ia le awunanga na le my find my bag ia inunga le Apple mo la tūreu sauni malanga foi awunanga le New Zealand a faila le te malanga ilunga se valele le New Zealand i nei teimi anga e Samoa po au kilani ia e tau suela atu ia na ile awunanga na le app na find my bag ia fai ngo fia te loa fatu a pe ar telefoni na ina ua e tau nuu mena ilo atu e te loa i foni tangata na walu malau atu professional fuanga i te tonu na malai valele o lo i ilo atu te me tau nuu mai i foi ia pele yo mai foi fa fol valele yo tulanga o mana mo la unanga na o le find my bag ia mo la tau le uta pene malanga ia la tatu anga ia tisi fa fifianga nei te mo tau le tau tua mo er si fongo le lo moi Wellington fa talo fatu ya Romeo ia le mafuta mai nei au Newcastle sole lo se fo manuia a talo fatu fo ia lena talo papa le mafuta mai nai Drivers Crescent ia i nei tau tu mo si fongo lo moi Wellington manuia le ki si masi Samoa si fongo le lo mo
Wo mai le taimi o whainga mea lofo le Kirisimasi, ma ua sau nia le Digicel se whaapitoa e mawhai ai ona e manu malo o se holiday package e o atu i le tolu a wheta lano na tau. Po o se telefoni fo le Samsung S24 Ultra i le ngata hoi lea e mawhai ona laki i le a wheta la cash o nei mea lofo e mawhai ona wha amanu i nai o e pe a laki i le se i le Digicel pe a lafo sau topa a pe luas furutala pe sili atu fo i a inga i Samoa po so se atunu o le Pasifika e te anga wa fo i pe a lafo sau se len i le mai cash i Samoa e whaonga i le ClickX o le a whai le se i whaapitoa Kirisimasi le aso luas furuwalu o te semba e iai inga o le nei whaapitoa manuia tele le Kirisimasi Samoa alo whaanga mai le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samocapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. To e whaatala whātu tātou tunu leitei mo le tae ao, ia o le uta lia le tātou whatanoanga, ma le fionga ni tamaitai whaipule Honourable Barbara Edmonds, se teimo ni tanu atu le ma le fionga li pule ia afmasanga te alu moresi, e toi whaamalo atu le tātou tunu, o le tātou whatanoanga na le uta pena mai le tāu nei, o le aforitulaiva, ia, e lo mai lopo le aforitulaiva, politulai sumatasi por kalame o tala laulunga o vaiaso,
Ai o le afoli tu lai sifuru proklame o asi singa, tali tu lai suma lua tatu telefon tala mai Samoa, ia fa asolo foi lo tatu proklame o le neia so for really lanto, a talo fatu ia i le fatu ia katuina a mosa le mafuta mai nei tai au lau moto masi ai ono, le mafuta mai nei au kilani ma lolo sui fu manuia. E so na fina matano atu maluso ia tasi, fa tu langa ia ila tau o le a lau tau nia fo i tu langa o tala Christmasi. Ia le lafa ia tolo tale taun fa tu le sor tala Christmasi. O eo lea Iosefa, o eo lea Maria, ia o eo lea fai maasini, o eo lea fai mahirota. Ia o tau mai an tola loina tu luso ia tasi anafi, ia ta pena il lopo sistemi lea uri nei. Fa tu e tala Christmasi. Ia a leo le sofo. A songa fua ma lea solua. Ia fa solo atu fu i lea solulu. To tele o tau ia mai mofa ni tae e le tau tofi na watu fu i tūlanga o le tala Christmasi. Ia peo na mata noa tu i maluso ia tasi le soa nafi. Ia mantuala lili maua stangata e whamatalaina le tala. E lo maua futi tangata na te whaia lea o onga o le tala Christmasi. Ia le tātou tala whai whatasi. Malo sui fumanui le leita au. Le ua alo fo ine o tātou mātua e le tananga sua le malo o tai au. Le breakfast o le asau breakfast ma nei o le tai au. Ia o le po lesi le na iei tātou le soa nafi mo po rua. Ia o le Hutt Valley, ia o le pankeke. Ia o te lo tātou nei aso ko pai koko atali o le aso nei. Me se a whanau i o malo lo me ia onga. O le tamana o le va. Ia wale nei taimi. Ala tātou is whawhiwhianga. Tautua mo o le siu whonga lomo o tā pena mai whatanoanga. Man whionga tamai tai whai pule. Manu ea le kerisi masi. Ma le tau sanga fo. Si ufufonga o le la mua. O te whatalo whatu mo lo whalo alo le whawhonganga le tino ni tai au. Ma whatasi ma le pule no o mana. Barbara Edmonds, ia fo i leo le so o pule i tūlanga matau tau tupe ale pati le leipa. Ma te tano al pokale muli o ne tau sanga. Ia wa fo i ngai luenga whapale mene o lo ia. I te tono New Zealand nei. Tarofa, welcome again this morning, Barbara. Oh, talofa lava. It's
Yeah, it's been a big week economically. Yes, must be tiring. Yeah, I'm ready for a break. I am ready for a break. We've just Parliament finished on Wednesday night, but still working. You know, you have to tidy up the offices. We've had a few funerals here in Porirua, some very senior Māori people. So I'll be heading a little bit later today with the Mayor, Anita Baker, to farewell one of her staff, who is Ngāti Tōme. Yeah, so it's been a very sad time to finish this week, but it's been a big week in politics as well. All right. Well, let's come back to some of what's been happening in government. Perhaps you start off light-hearted thing. What's been happening since we last spoke? Any exciting thing that happened in Parliament? Well, we're still waiting for some ferries. So you know how important the ferry is between Upolu and Savaii, yes, in Samoa. Yes. It carries freight, it carries people, it carries goods. So New Zealand has had this issue since last Christmas, where the Minister of Finance cancelled some ferries between the North and the South Island. And for us, that was a huge mistake. So when Labour was in government with Winston Peters, in 2021, we bought 2 new ferries, and it was 551 million. So it's not cheap, you know, not cheap to buy these ferries. The issue that sort of progressed over time was that the ports on both sides of the island needed to be upgraded. And so we were tussling with KiwiRail, who runs the ferries, is a government sort of company. But then when National came in, instead of just trying to fix the cost on the port, they cancelled the ferries. The problem is that when we bought the ferries, New Zealand dollar was strong and it was cheap. So a year later, so the Minister of Finance, one of the first things she does 2 weeks into becoming minister, she cancels those ferries. A year later, we still don't know what's happening. Other than now, Winston Peters is now the Minister for Rail. Clearly, the Prime Minister thought that Winston Peters could fix it, so he is on the lookout for more ferries. The problem is those new ferries will be more expensive because we got a good deal back in 21. 21, not many people were buying ferries. Now we're going to be at the bottom of the queue. Yes. So when they cancelled it, there would be a cost of the contract, breaking the contract. Yeah. So does anybody know how much that costs? Well, that's the interesting thing, is that the Minister of Finance says it's all commercially sensitive. The issue is that the ACT Party are saying, it's going to cost half of less of what Labour said the whole project's going to cost. What I've seen in the media is they think the cancellation cost is going to be 300 million. The ferries cost 551 million. So there's 2 things that happens financially for the government. How much is the cost of the ferries that Labour committed to? 551, yeah. 551 per ferry? No, for the 2. For 2. And so now the books the books were opened. The half-yearly economic update was this week on Tuesday. They were opened, and either way, the ferries costs, they took 500 million off the government books, because it's no longer, they don't no longer have this asset. They've got a $300 million debt. They're trying to cancel the contract with Hyundai, which is the Koreans who were building the ferries. So they're still negotiating that. So they've got a $300 million cost, and they've got to buy 2 new ferries. But the major issue that Labour and interesting enough, New Zealand First, because we were in coalition together at the time, was we're fighting for rail-enabled ferries to ensure that the train carts can be shunted onto the boat, shunted off on the other side, attached to a train and gone. Correct. So it's much faster. Otherwise, the government, so Nicola Willis, wants to have these medium-sized ferries with not rail, but the cost of that to business is about $150 to $200 a container. So I've seen estimates of around $30 million of additional costs on business, which means it gets passed on to the customer. So it was a really ridiculous decision by the Minister of Finance, and one she did very early in her career. I wonder whether they had a good look at it before they made this decision. I don't know. 2 weeks in, you know, I saw the advice from Treasury, because most of it's on the internet, it's open.
I read the advice and I just thought, these are the questions you should be asking. You should be asking, okay, if it costs that much for the port infrastructure, give me some options. Give me the most basic, the medium size, the larger size. What's the cost to business? What's the cost to rail? What's the cost to Kiwi Rail if you can't ship, different types of freight across the strait? All those really key questions she should have been testing before she made a decision. But 2 weeks in, that's the decision she made, and now we have no ferries, and it's going to cost New Zealand more. And not even known when we're going to get them. Yeah, it looks like maybe 2029. The new ferries were due to arrive next year. Yeah, I know. Can you imagine that? You imagine the ferry between Savati and Upolu. Don't know if it's going to happen or not. It's just ridiculous. Yeah. People might have to row across. Yeah, I think so. The old boats. Yeah. Right. And government books. What came out of that? They're not good. Okay. So since the books that were every year, governments open their books twice a year. The first one is in budget, so they call it the Budget Economic Fiscal Update. The second time is the HIFU, Half-Yearly Economic Fiscal Update. So the HIFU revises the numbers that were released in the previous budget. So National did their budget in 2024, in May of this year, and the books that were opened up just this week are those numbers and any sort of revision to forecasts. What the books show is that we are in more trouble, our economy. So the government books are looking worse than they did in May. And all the key fiscal indicators, they call them fiscal indicators like unemployment, crown debt, how much revenue is coming in, how much taxes and revenues coming into the government, how much Treasury thinks our economy is going to grow. It's all worse. So worse than May. So the government has been in for a full budget cycle now, so a full year, and yet the plan that they have to cut public spending, to give money for tax cuts, which means that the money gets eaten up by inflation anyway, means that we're not going to be producing more goods, higher unemployment, so around 20,000 extra people will be unemployment. That costs the government because it's higher benefits, more people on the benefits. Less tax. Yep, less tax because you got less people working. Yep, this is what happens. You get your books are bad. So, what are you going to do to improve the situation? Well, the Minister of Finance believes that you improve that situation by cutting spending. But what it shows is the trajectory. So the numbers go out to 2029 on the charts and the books. It shows that we're not going to get into a surplus. We're not going to get back into red at all. That's the plan. If her plan is just to cut, doesn't matter. We're still going to be owing money. We're still going to be not in a good position. We're still going to be what they say deficit. So if that's her plan, it's not working. After a year, it's clearly not working. The other issue or not issue, but actually what I would say is creative accounting. So the Minister of Finance, she's changed the way that you can measure things. So she's changed what it used to be is your expenses, your revenue minus your expenses, that's how much you have. She's changed it to your revenue minus your expenses minus ACC, that's how much you have. So take off ACC? So her view is that ACC fluctuates up and down, which is true. The problem is two things. Part of ACC is paid for by levies, so every time you get your registration, every time you put petrol in your car, you have an ACC levy, or if you're a business, you pay ACC levy. Part of it is a levy that's paid by other people. However, for those people that don't earn, the government puts money in to cover that. And so if she's really truthful, she should keep that same amount in that the government covers and leaves the levy out. But by the point, despite that, last year Treasury gave our government advice not to do that. They said, no, the old measure, what they say is Obigal,
operating balance. So basically, Obigal. Sorry, I won't go through the hyphens easier. Yeah, but basically, they said you shouldn't change it because it's what other countries in the world use. It's a very common accounting term. Measure, and it's a measure. So she's just changed the goalposts to suit her. But even when she's changed by changing the goalpost, by 2029, it looks like the books are better by a small amount, but it's not really. So if Labour were running it, obviously it'll change the format again. Yeah, so Treasury is... to truly reflect. Yeah, the good thing is Treasury are not dropping the original measurement, so we will continue with that measurement, That's the one we're looking at. Okay. I was just thinking when they said the things were bad, and then I wondered how much were the Labour government direction contributed to the current. Yeah, so if you look at the debt, National blame Labour. They say it's all our fault because we borrowed too much money. There's an issue with that because when the government debt started to track up, it was during Bill English's time because Bill English borrowed for the global financial crisis. And he also borrowed for the Canterbury earthquakes. So debt increased to about just over 50 billion. Then what happened is when Labour came in, we started to started to try and pay off that debt, and we got into surpluses for the first 2 years. However, then we had COVID. Correct. And so Labour borrowed for COVID, and we did borrow just around $100 billion for COVID. So that was, for Labour, that was to save lives and to keep businesses going, with the wage subsidy so that businesses could pay wages. So governments borrow, it's quite clear, governments borrow when there's an emergency or a crisis. Because we also had, not just COVID, remember we had a cyclone last year and the floods in Auckland. Right. There was money that had to be spent there. The difference is, though, in this time, is that Nicola Willis is now borrowing more and she's not getting in enough. But she's borrowing it for tax cuts, borrowing it for landlords so they can get a tax break of 2.9 billion, 14 billion for her tax package, and then she's borrowing the money to give tobacco companies, make a cheaper goods so they get a tax break. They have a lower tax rate on some of their electronic cigarettes. That's not good use of money. But what she's done as well is she's stopped all the building that our government was doing. So a lot of the social housing, so you'll see some of the houses in Porirua still going, that's because they were contracted and they were paid for. But they're not they're stopping any other additional builds. Yeah, they're saying, the community housing providers will do it. Well, the community housing providers are like, we can do it if you support us with money so that we can borrow more to build more. So they've stopped that. There's really large hospital builds. They're dropping those as to making them, basically bare, simple sort of builds. And then if you look at the school builds, a lot of schools need to fix their schools, but what the government has done is basically reviewed that and cut that right back. So that's where Labour's plan was. Keep building things. It keeps people in jobs. It keeps people buying things. And all those construction sector workers, there's now 13,000 fewer construction roles, fewer construction jobs in New Zealand. So when the government finally decides to, in the future, whenever that is, if they can do it, because the books don't look great, if they decide to build in the future, well, they're going to have to try and find the people to do the work. And when you have these unemployed people, that's less income, PAYE or tax coming in, less spending power, people can't buy things, or less GST. Yep, that's why GST is lower, that's why revenue, that's why over the time they're saying it's going to be lower and lower. So yes, tax cuts are a really good thing for people on every day, but the problem is that it comes at a cost. And the cost is the wider economy, which means that people are losing jobs because businesses are losing customers. Yeah, okay, thank you for that. One of the things that's been discussed, up to now, is the compensation for the people that got abused in state homes and institutions. What's happening there? Did Labour have a plan?
Yeah, so our plan. So we were doing the review. So that we had to do the royal inquiry, and the royal inquiry didn't finish until this year. But we had set up a survivors group with an advisory group to work through this. Right. So now the royal inquiry has completed. The government gave an apology in November. They need to work through how to compensate the people who were abused while they were under the care of the government. So they're working through that. So, but my numbers that I've seen, they're quite, when you give landlords $2.9 billion, but you're scrounging around to give money to abuse survivors, just shows that their choices are only for some people, not for everyone. And I see some of these people are getting really annoyed. They're very vocal now. Yeah, and they offered 150. Yeah, that's for the Lake Alice survivors. Just for the Lake Just Alice. for Lake Alice. So Lake right. Alice was a mental health hospital, and basically it was found that there was torture that was being undertaken there. So they're saying for each Lake Alice survivor, they get $150,000. And you can understand the victims hurt with that, because they've basically lost most of their life and their well-being. $150,000, which is less than what an MP gets paid. Yeah, a minister gets paid double that, but that's all that they get for a whole life of trauma. So yeah, it's understandable why they're upset about that. As somebody or a party work out what they think a reasonable compensation should be? No, so we hadn't worked. So Labor hadn't worked through that, because that survivor group, which was with people who had been through survivors, and our advisory group, they were still working through that. But it was very much dependent on where the Royal Commission fell on, as to who was to blame what institution, so that you could work that out. Yeah. Right. Tax. Yeah, Is there tax. any more work? I see everybody's now talking about sort of having that tax out. Yeah, and the reason being why people are talking about taxes, because the government books look so bad. They call it what's needed to be done is even if we weren't in recession, we'd still have what's called a structural deficit, which is basically meaning we're spending more than we're getting in. So that's going to happen. So people say you need reform, you need structural reform. Yeah. One of the ways to get structural reform is reforming the tax system. So some of your listeners would have heard capital gains tax. Yeah. They would have heard a wealth tax. Ultimately, a capital gains tax and a wealth tax is trying to tax capital. So our families out there who work a job, whether they're a supermarket worker, whether they're a cleaner, whether they work at a school, every dollar that they earn from their job gets taxed. Every single dollar. But if you're like Christopher Luxon, you've got 7 houses and you sell 3 of them, if you make a profit off it, oh well, that's all your money. No tax. No tax. So he made reportedly $700,000 from the sale of 3 of his houses. So what we've been saying is that's unfair. Because why should a cleaner and a security guard and a bus driver or a taxi driver get taxed for every single dollar that they work hard for, but you can buy a house, sell it, and then make profit? We're not saying all your money that whole profit should be taxed. We're saying maybe a portion of it should be taxed. So that's what the conversation that's happening wider. It's just a profit, I guess. It's just the profit. It's not how much you paid for it. It's just the profit. And so Labor last looked at it in 2018 with Sir Michael Cullen. Yes. We didn't go ahead with it because Jacinda Ardern said not under her watch, because basically it was like New Zealand wasn't ready for it. But what's happening now is people are seeing more and more rich people are getting richer, poorer people are getting poorer. And this is one area which both overseas, the OECD, the IMF, who are very, they're basically organisations that monitor countries. They've been saying for a long time New Zealand needs to have a tax on capital. What that looks like, Labor has said we're going to have a look at it. The National Party is basically attacking us and saying, Labor just tax and spend. But it's not just us saying it now. It's, you're hearing very senior business leaders
international organisations for a long time been saying it. So we're saying we need to have that conversation as a country, because ultimately we can't afford everything that we want, and this might be able to help us afford some of those things. Yes. I think every time the words wealth tax comes up or capital gains, people with a bit of money or property or assets, they tend to be sort of pushing back. We should call it a fair tax. Yeah, a fair tax. And there's some very wealthy people who are saying we should do this. Right. Yeah, so it just depends on how a person's particular view is. But yeah, it's not every rich person. I've heard I've spoken to a number of very wealthy New Zealanders. They're saying, okay, if you want to tax us a bit more for capital, that's fine. Our concern is just how you spend it. Yes. So that's an element that we need to work on as well. Yeah. Perhaps these rich people that are willing to pay tax should offer some money to help. Well, they can't. I've seen this situation before, because I've worked in inland revenue for a long time. I've seen letters go to the minister saying, "Minister, we would love to pay more tax, but IRD won't accept it because there's no laws for IRD to accept it." So it's there. So instead, a lot should have come to sign a law. Yeah. But most of the time, the people that do want to give more, they give it to charity. It's like Santa Claus coming to give you a Christmas present. Say no, because there's nothing. Oh no! Mum said I'm only allowed two presents this year. Yeah. All right. Where do we rank New Zealand in OECD at present? Oh, well, we have different rankings for different things, but we're when it comes to debt, we have one of the lowest coverage of debt in the OECD. When it comes to our economic performance, though, we're not doing well. Right. So some of our families would have heard that yesterday GDP figures came out. That's gross domestic product. Yeah. That measures how much a country is producing goods or services. It has shown that for the last quarter, because it looks back, New Zealand is now in what I say is a deep recession. Yeah. So it was negative 1% last quarter. The quarter before was negative 1.1. So we've had 2 successive quarters of no growth in our country, which means we're in a recession. What does that mean for families? It means that for some businesses, they'll be laying off staff. Because they don't have people spending money with them to be able to keep people employed. So that's what generally happens. It also means our unemployment rate goes up, which is what the government books showed anyway. But this is where my echo is with the Minister of Finance, and my fight with her is that they say they want to grow the economy, but it's very clear their plan of cutting government spending is not working. Because if it was working, the last 6 months we would have been growing. Instead, we're going deeper and deeper down. We have not had figures like this since 1991. This is the deepest recession in 6 months that they've had. So some economists are saying, well, in the future, next year, it's going to be better with interest rates dropping. So this will be a really interesting thing to watch early in the new year, is how the Reserve Bank responds to this. It's whether they cut the interest rates even more. But the major thing is that it shows that the government's plan of cutting spending is not working. So what are they going to do? Right. When you were studying tax law, did you ever envisage yourself standing in Parliament arguing taxes and paying debts and things like this? No. I just wanted to go work for a law firm. I reflected on it just the other week, is that next year in May, I would have been in Parliament, working in Parliament for 10 years. I never thought that I'd become a politician, let alone work in Parliament when I finished law school. But it's, it's a really interesting, for me, it's a really interesting area for me, because I always think if you think a system's unfair, find out the rules of the system and find out how the money flows. So that's the interest for me as to why I went into tax and finance. Find out where the money goes, because that's what impacts on the money that people have in their pockets. It's as simple as that. So yeah, almost 10 years later, and I'm still there. So have you already done a plan for whatever happens after the next election?
Well, we're going to win. Yeah, so I need some supporters. So anyone wants to come door knocking with me in Mana. But the major thing is we will have a plan going into the election with our manifesto. We're running out of time. And briefly, what's happening in Mana? You got time to go around the electorate? Yeah, it's been really busy in the electorate. Lots of things are happening. There's the Christmas fair this Sunday in Titahi Bay that's happening. Really busy on our roads, especially around the centre, around the North City. So be careful where you're driving and be patient. But, I'm just really hoping that our families in Mana have a lovely Christmas and just take care of each other. Yeah. Times are tough, but, when times are tough, we simplify things. Really the most important thing is having our family together. Yeah. And I'm missing the egg roundabout that used to be down here. Oh, so good, eh? But some people are not missing it. Yeah. Papa, thank you very much for sharing with us during the year. Hopefully you'll have a rested period, the holiday breaks, and then all rearing to go for next year. Yeah, I'm really looking forward to spending time with my family and just turning off my phone and having some sleep. Yeah, i manu tele au ia malo longa fo ni tau sanga a misi fai ungo ni vai aso. O tato pol kalamena fa fo anga le tinu. Na tam fai e fa lili watu ni sutan noanga nei taimi ol afo sul o le evil town nei. Ia ma i stay mo moto fa tanwa wi ni to ni sum ta upu nei o tanwanga man fai pule ya Barbara Edmonds. To fast forward. Pa malo atu le fōlaunga le atunu le fo i wo mai i le whai ungo le vai aso. Ai usi mai le whaafonga i le whaapoponga nisi o meo lo o te tupu i lo tātou o tino o i Samoa. Wa whaalawi loa whai unga le komiti whaafoia le kapi Samoa na vātou teia le nei vai aso moto finga fōu. Wa suia le whaaurulunga le kapi Samoa e le sunga seu manu Douglas Naujang. Mai le sanga lua e mole iwa tau sanga le sunga whalumāwaenga Vincent Fupuleai, le ua mai a whaalawi loa lana whaamāwaenga. Wa iei le whātua tuanga le komiti whaafoia le whiwhilinga le fionga seu manu, wa iei le anga waa ma le tomai e na te tau avinai to whinga whaateitai, a toai ma le toe laulili wina o ni Porokalame ma ta iala fōu, mo le taita inga o le lakapi Samoa. O seu manu sa anga lue o se tangata whainga luenga le malo, sa whaurulu fo iei le vaenga tautai ta inga le malo. Sa vea foi masui o le komiti whaafoi o le pulenga o ta alonga. Perestene e le kalapu la kapi le tamauli. Vatasi e ma le sui o le komiti le unia whaasale le anga. O se tasi o tō whinga o toe whaatu mawina ai le fionga namulau uru papani i leota sami leota. E a vea pia ma perestene o le lakapi Samoa. Sui perestene le fionga au tanga vai aso. Vatasi e ma isi tūlanga tofi. Wa tofi e le tinaya se fuiva malaya la wano. Ma le fionga papali i John Taimane langi. Ua whaamautu mai le taunu ungo su enga malu le malo le mata opu na muwei whaafangota le wafu i salulonga. Le ua mori ai se tamititi na o se fulmal tolu tau sanga le matua le soifua mai le fio ango salulonga. Na ia whaatino ina le ngai o inga. Ma ua mori ai le tamititi lo na tutu ina o se afi ma whaatama ia ini meto tino. O le aso lima o le masino Februari tau sanga fau, o le a matavala a wale whaamsinonga o lea talavou, i luma o le whaamsinonga le vahenga o tupulanga talavou. Pe o na si le fio wa a whaangota ia na tu inatu e taule le wafu i san lolonga, ma le wafu i sa titoa, e kilia mai ai le wafu tele whaavao maloi matahautu, e taulai le meli le teimi o le taringa malo sa moia o ki topa. O waafangota umaia e au fiei ma le stasio waafangota lea na paulia i matahautu, e ana e se tasio company wale mawhaino latu tutongi ina le tau e taulai i wafu i Samoa, na afueu na le toe mana na oaia latu waafangota. E se whaatalonoanga lata mai nei ma le fionga i le puresili o wafu a Samoa, na ia whaailoa ai o lo iei se fuafuanga, e whaamangoto ia waa, ona o le tele o nisi tūlanga i le au sia o tātu tangata whaiwhaiva, e pe o nā ia i tūla whono, whaavao malo, i le whaonga i nau whawhangota. Wa ai e le aso ana nafi ma le tae o nei telefou,
le tele o vaenga wā a fio le atunu o mai le mālo losi man mamafo ti munga ma a fiaisa mo mai longa. O se tasi o vaenga sa tau mo whai e iai ngā ruenga i le ngato le a fio anga o lau lii. Ai whapena fwoi le pūlenga o ala te tele, e ki lia se tasi o vaenga o le awala i le fio anga o lau lii, na solo i fwoi lunga le awala i na umamafa ta whenga mai ti munga. O le fio anga o ala mangoto wha solo mai vai mea, a ngā i mai tau fusi mafunga lei. O vaenga i ua Peter Sili o na loloto ele suabai le tai au nei, ma o fautu e nei le vaenga o pūlenga o ala tele le atunu, e na ia tau mawhai e alo e se mai eita vale la iti, e leo mawhai o na sao i te tonu o loloto le suabai. Sa whaalau i loi reporti ale ofiso le va ai tau o Samoa, o le masino o November sa i o atu le masino a perilo le tausanga fau, e titi se a vanoe a fia i Samoa mai se a wha, ai e mamafa ti munga malolonga, lea nā lai o na tu ina mai lapta inga, e nofo sauni eilo tātu o tenu, ai mai se lava i no whanga maua le lalo, matu mata whanga. Ewi ili te ena e le pūlenga o le malusi angatau ele tise sa mo le EPC, se whaatalanoa ngā sui o Cecilia o soi fō maloloina, le wha ale tonu el masini wha ata ale whale mai tele ulu mo tua, ona o le peso o le wila, peitai wa saunoa le fionga i le ofisa Cecilia o le pūlenga o soi fō maloloina, le fionga i ono Dr. Eric E. Keroma. Ia, ele pose lilo, wha le tonu le au unanga le EPC, le nga pe wha solo a kopa o elisi vai teimi. O teimi tong mana na le ngai la vo i taku X-ray lea, sa yeisi e taku search protectors. A o le tala, e leo stala whakua o le tala nga waku taku maintenance team, a mea, wa le anga le X-ray, ona ua fluctuate le power, e mo ia la sa ye le search protector. Ai le i lava ngā renga search protector, e whonge pui ai la fo, le X-ray. Ia la wafo, e tau mafo whau, kre whaktau nisi search protectors fo, kre maro losi. A mai se la masini tau tahi, mai se ala CT, ala i tako search protectors te nei. Ai walanga masini ona o le fluctuate. O le talanga le kuma ia, ala o le leil masini, pasala waku. Wala wale le X-ray machine. Le fiongo le ofisa Cecilia o pūlenga o le soi fō maloloina, ai ono Dr. Alec Roma. O talafawia mo le whaai ungo le neva iaso, manuia tele lavalo tātua tino o wha soi fōia. Talo falava o talafou mai le si uafonga le lau mua i Wellingtone, mo le nei tae ao aso luas furu te se malua a whelua whaa. Ua whaamaunia mai le palemia Christopher Luxon, o le a le awai i sauninga o le Waitangi, i Waitangi mo le tausanga fou, o le a awai le au whaingaluenga si nia le malo e whaimasui o le malo peitai, o le a le awai ia, ai o le a ia whaamanatuina pea i isi no fuanga e le o tā ua, o lona winga o le a le awai i le whaamanatuina mawhanotanga mataita ai o iwi i le asofa o Februari, na whaailoa e Luxon i le leti o New Zealand, o le a mawhaiona awai i sauninga i ratana i a Januari, ai o le a le whaatasi atu i sauninga whaapitoa mo le Waitangi, le e whaia i a Februari, na whailofo i Luxon, o le Waitangi o se aso e whaamana mo New Zealand a toa, mai tā ua ia te ia le awai i isi pito nuu e whaamana ai. Na solonga le leiva talanoanga ma fe whaasoa inga, a Luxon mataitai o iwi i le tai awana nafi e winga i lea mata upu pe ona lipotia le leti o New Zealand. E se lauiwa se fulu tangata whaingaluenga i le kampani a le ProLink i Aukilani na malanga mai visa whaingaluenga o le ao no le toi ai ni ngaluenga o na olo o whaia soesuenga i le kampani. Na whaia ni soesuenga le ofisa malanga New Zealand i le ProLink i a se tema i le tausanga taluai o na oni whainga tau wha asese na ngā wai le whaitau wafeta lao tupea tangata malanga e whaia i visa. Na whaatonuina le kampani i le asolulu ina ia tapunia o le toatelo le au whaingaluenga na malanga mai New Zealand i lunga o le accredited Employer Work Visa pe tusama le toa fase fulu mai i Vietnam a o le toa tele e mai Saina. O se whaanoanoanga tele lea mo le au whaingaluenga
Maolo ngā lulue le MSD, maisi au nanga, e fesosoani le au whaingaruenga e awala tui pusa mea ai, whaapele tau singa ai le itoita liu i o lato atonuu. Ele e ai se tau fonga a le minista o le soifua maloloina o le mafaufau le mental health, Matt Ducey, i le talo le tupele nei tausanga, mo se vaenga tupe fesosoania i e toi whaupopoi nisi muenga, i vaenga o fale mai e ave ei tangata i ai a fianga o le mafaufau, e ui o lo o matua mo o mia nisi muenga le taimi nei. Whaalia e le ituangai, e le ova ai mamao le whainga maloso o whaatasi, i mana onga le au whainga luenga o le soifua maloloina. Whaalia e fua mai ngā lulue le pito i luma, e toa tele tangata ua wawe whaatea ma le whale mai e le i malolosi, ma isi ua le mawhai ona talia pe asulu atu mo se fesosoani ona o le lava moenga. Na whaalia e le so upua le Labour and Grade Leary mo le mental health, na whaate ia o iai na waia maua le tali mai le ofiso soifua maloloina, e la tau tele i umia ina ni whaamatalanga, e winga i se tau o fonga mo le talo le tupe mo nisi moenga i le nei tau sanga. Whaalia e Leary, o tūlanga whaavai lava i o le mental health tasi o tasi. E ilo ai mana o ngā mawa ai pe fia moenga o lo o iai le atonuu. Siaki pe to o fia tangata o mo o mia au nanga, ma o le ale tupe mo o mia pe ama o lunga le tūlanga i le mo o mia o moenga. E a whetolu se lau moenga o lo whaatupe New Zealand mo le taimi nei, e a fia i le iwa se lau i vaenga o le whale mai, e iai tangata e matu ia a fianga o le mawhau. Ua whaau laina le New Zealand la lato au nanga i lunga o telefoni o le tu ainga o le Apple le Find My e mawhai ai e tangata malango na sue a lato ato e leilo loa. O le asotofina a matai o na mawhai o na track pe muli tai le tangata malanga i lana ato. E whaau ngai iPhones, iPad, iPod Touch, Apple Watch, ma MacBooks e whaasoa pe share i le location ma le au whaingaluenga le New Zealand. Ua whaupopo fo i le isi au nanga fo i lungo le New Zealand app, le add AirTag location to existing report, i lalo le vaenga o le delayed or damaged bags, po o ato ua whaatu wai pe whaalanga ina, i lungo le isi vaenga o le api, o se te mai le tausanga taluai na tatalalo i aile au nanga fo, mana ngā lulue whaatasi ma le kamupania le Apple, e whaamauti noa o saonga le mu whaamaumaunga mo tangata malanga, mai otometi lava le pe a maua le ato o lo o tausa ilia. O le awha titia le pūlenga o whale pui le taimi e whaalu e pangotai lunga o laina telefoni, e tala no ai ma o lato a inga, o na o lo o whaailoa le toa tele o pangota o lo o wha o ngā sese le telefoni ma whaatupu vevesi. I le taimi nei o lo o whaatanga pangota e wha o ngā ina le telefoni i numera ua wha maonia, e o atu i le tolu i tūlai le aso, peitai o le tausanga fō ua fōfua e wha titia i le na o le awha i tūlai le aso, ua wha se ase tasi o tina o lo o lokaina luna to o lua i le to ese, e whaapea o le tāua o i tūlai o whaatanga ina e wheso o tai ai malona to o lua, e wheso soania i whaafita au li o le mafaufau a o tuli lona whaasalanga, o isi a inga i le nonofo whaatasi, mai mo o mia le te leo le taimi e wheso o tai ai mapangota, e tau mamai fo ile avenga a o nofo sala ai. O le tausanga taluaina whaonga ina i le porokalame fo a le pūlenga o whale pui, e whaonga fua i e pangota telefoni, a e sa whaatau pepa po o cards, e whaatau ai minute i le taimi mua. E to alua se fulutanga tana tonga fitia il au nanga lavea i le St. John, ina ua feto ai se pasi mata awa le lua i le awala numero 1 i le vao Queenstown ma Kingston i le aso na nafi. Na lipotia mai to atasi le tangata na maliu i le whalave ma isi o loo i le whale mai i manu anga tō o loo whaawau so esu enga leo i le whalave. Ua savali le whama asina talua na maua le tino maliu o Joanna Sione Lawaki i lunga o le matawhanga i Northland, mai o mai le aso i le oiloa ilona a ainga pena whaapewhea o na maliu. O le maua o i ungo so esuenga fo ma i esuena tino maliliu, ua whaupopo i whaanoanoanga ma mawhatianga o lana whanau e to avalu, a o whenga i ai ma leulua i kirisimasi o to ese ai le tina. Ua le maua so la tau fiso soani mai i leo pe o na whaalia e se tasi o le whanau i lungo le leitio New Zealand. Ma lātou te langona o lo o lātou tā o fia isi whaamatalanga. O lo o whaau so esuenga ale mata reports i lea whaalave ma whesosoani i le ainga ina ia tā o fia tala sise o lo o whea veai e whaapeo Joanna na pule leola. E tonu walu tau sanga le matua le tina na leilo mai le aso momo au kuso tā lona whai i lona to o lua ia Jared e alu i le matawhanga.
O le masania Jared pe a moe e te ula na telefoni le airplane mode ina ia awana i whaalawelawe se telefoni la na moe pe tai na ia siakina la na telefoni na wala i le tae au na soso o ai. O lo o iei se fe autustu sia Joanna e whaapea help na nanati matau mawhai e vili pe tai sa whaalawelawe ia te ia le whawhanga ina o la lata o la fumanu. Sa masalomia leo Jared i le taimi mua so suenga aina whaalia manino le whanau e se laupa sene lātou te mautino ai e le olo lātou ta mana whao o maliu e lo lātou tina ma olo o whao au pēo na sa ilia tali i le tele o fesili. Ai ai nisi o iai ni whamatalanga e winga i lea mata upu i a whaafeso tai leo i le tasi o tasi pe vili le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Tala mai le Pasifika, ua lipotia le te o New Zealand, le malanga e se mai o le toa tele o tangata anu o New Zealand mai Vanuatu, ina o mawai le mafui e tele na lunu i nai le atu nu uma whaapapole i nai le atu Pasifika, i le amatanga o le vai aso nei. E o mai le aso i le o manino pe to o fia tangata mali liu, e ui lawa i le numera to asfulu wha tangata mali liu, mai whamatalanga mua mai le malo o Vanuatu. Na whaamaoni e le minista o le vai whafo vawasa mana ia Winston Peters, i sana tustu singa i lungo le X. E whapea to o iwas fulutolu le pase so le vaana to ua Port Villa i le fitu whaalima i le poana po taimini usila mai le o toi to o tele nisi o totoi Vanuatu. O le pase se to o iwas fulutolu e awhi ai tangata New Zealand mo lato a inga whapea tangata Samoa, Britania, Singapore, Falani ma Finland. I taalonga, e le iwhaatau no uina le taalonga a le White Ferns ma le awa au se taalia mo le aso mua le taamilosanga, ona o le lolo wao le tau ma le malolosi o Savili i Wellingtone i le aso na nafi. E silia ma le whaafe tangata na fuafua e mai moaina le taalonga mua. Ua whailoa mai e mawhaia i la atau na whaatauina pe paulu fale mo le taalonga na nafi, ona toi whaonga pe paulu fale mo taalonga o loo totoe o le taamilosanga. O le aso atae au i le itu lais fulutasi, ua fuafua e taa aloai pe ona lipotia e le One News. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nivaenga o le tae au. Manuia le kirisi masi Samoa, si ufofonga le lau mua. Somos y el
Si ufafonga o le lau mua, o luia le Kirisimasi. Toi whaatala whātu tātu tulu le teimo le tāo lua sulu minuti le utea nei le tu la. Iwa tau lunga atu whapoponga tātu tala mai sā mōma tātu telefonu al whapoponga luna lua. Toi maua lisi whapoponga li tu la sfuma lua I le au ouli nei. Ai whaasiri si lātu tātu tulu le uasu ia tātu proklame o tala ulunga le vaiaso le utu tu watu li tu la sumartasi. Ia o le ala tātu mafuta le nei a awhai tu lau tu al proklame ato tāi au. Toi whaatalo whatu ailu tātu tunu mālolo on sai. Whaatalo whatu Sevelina māoa mālole on sai le teimo tāi au. Tau lunga tu fōi whatanoanga whapitoa la whionga li pule a masanga te alu moresi whapea fōi le whionga te mai tai whai pule Honourable Barbara Edmonds o le tātu I tu mālo whapaloto mana I purido nei. Ia nā sā whawhau mai le tātu tunu. Nisi o vaianga la toi whaaliwina ma whala uitelena I le tātono li tu la sumartasi. I le poloklame o tala laulunga vai aso tanoa toi Sevelina ia ma le whionga li pule I le tāo nei. Ai tātou tatanoa tātou e waiwa ma tātou mawhute le te mo tāo I le tātou poloklame o le ato le tāo. Ma nea fwoi tala tu tātou le telefoni, tolu walu lima lua o whātasi. Tolu walu lima lua o whātasi le tātou numero tātou tatanoa. E le fesili mani e tu watu fesili whatu manatu. Ia au se fesili fwoi e te mawhau fwoi ia o ia. O le fesili lai whapea. E teu ina le la au Kirisimasi. Mai tau mai, e teu ina le la au Kirisimasi. E teu ina fo I le tangata. Ia a whai atu teu ina le tangata e vali le tina e whai le whaapusa tina e whai umaisi mea tina fo le Ia e ofo I le tupawari ina na o tina e le whaperia le tina na o tina le tau mai. E ofo I ta mai teu fo. A o le fesili. A o lea o feo mea I e sili. E au ona teu ina. O fesili na tau nei tatu tatano ai. E teu ina le la au Kirisimasi. Teu I mo li Kirisimasi. E teu isi mea fo I teu ai. E teu ina fo tangata soi fo I re tina. A teu mai nei le pusa tina, le box al tina. A fai mai nei teu telinga tina. E teu fo tamais a lo a mania. A fesili la a o feo ia mea e sili. A lea foi se tā ua nei vai tau Christmas ila wata tu fesili na se fesili fatu manatu ele tele se fesili ya na te no fa o malau fesili ya male tali o lau fesili na e teu ina la o Christmas e teu ina foi tanga tu fu a lea a o feo meia sili mai sau tali le tai au pe fa so mai tolu valu lima no fa tasi tatu numero tatu fa so il ator town nei minuto toi I le tātou proklame whatalo whatu fo I lau ngā lue I nei te mortai au laso muli peo no whai atu te mo sola to tele o tau I matua o tau ofia fia I ngā lue nganei aso wa le o tau iloa nei e umalo alo le whao le lima le fiafi ia malo lo mo lua whelu sumar wha ia toia I le lātou sanga fo pe atu puleo le lofa ma le anga leo le tua ia mo tātou I ngā lue atu pe nei teimi ia ono sai ia e le teimi tātou te malo loi ia ale ole amtanga tu sanga fo ia fa atu te liu mai nisi o to tele o tātou whai ngā ruenga ma pe fa pena ai malo o sa nei tai au na o tala tu tātou le telefoni pe e fia fa so mai e tolu valu lima lua fantasi la tu fafuane o Wellington fa ngā mai o fa tolu valu lima lua fantasi fa talo fatu lusi arisati le ma futa mai nei tai au lo fatu so manuel le yaso fesili na e teu ina la au Kirisimasi e teu ina fo tangata soifua pulea o me teu ina a o fea la sili a le sili a la sita ua fesili la leta o tatu anga tu fa I ngol li fo yaso Kirisimasi to limaso Kirisimasi ia se fulua so tatu o le tau sanga fo
ai inisio tātou telefon le tāo le na mai inisio tātou telefon pane foi tātou tatano ai foi lapta ia foi tātou sinu inisio o vaenga o whalawelawe tau ta avale ia le na mai nei tātou telefon le tu whine ia ana whaasolo se tāsi foi o whalawelawe tau ta avale i le motu i sauti Queenstown ia le na male li wainisi ia ai manu lu inisio tātou tunu tāu o tele ia lapta inga le au mai temine o le sawa o le wha au tauta man wha te te nunga o awala tono New Zealand ni temi. O whea lava po Australia o ngai fut whea au, e le naus whea au nau New Zealand. O le whea au mo tātou umalava, tau tua nā le saunga le muilunga ala tele. Le wera tātou wala au nei tae au, tā alofa good morning maa lolo sei fua. Tā alofa, maa lolo sei fua tina? Tā alofa, ia malo se foi a tortina a melitao ia anga le lava le tuale tai le tai malo ia malo la sa fa so il le tai tatu por kalam ma ngai fa so te tina te tama ia te le fa now ai pizza sili ona te ina lo lotto i ale le lo lotto le tova mai si uso atangata fa ngofie fo na elangona ina le winga o le pepe fo po le Christmas. Mahana ia, taiti na, mahana ia wha so li tai au. Manua Christmas man ui fotau sang fau. Ia wha pena fo. Aftai wha so mai. Aftai. Ia, so i fo ia. Mahana ia wha so tina le li tai au. Wha so fo nā tō tero la tō le mafuta mai. E teu la lau Christmas, teu mōli, e teu isia. E ola e tau ngoi si mena, e teu la au. E teu fo tina, teu fo tamai, teu whanau. A ole ale sili. O nā mea, a o whea fo i lau i tāua. Au tātua ngā toi fo i Christmas mara tau sanga fau. Le wha so mai le sunga ia le vao a Iulio. Ia e sili o ne teu ina lo loto malo nganga. O le vai tau ar file mu, ma loto ma o lalo mar wha mangalo. Ia we vai na iei. Le u teo wha mauni mai nesi mea teu lo loto le fe mai tu loto. Mānaia, umpa se wa ai le mānaia. Mānaia fe sili o nei tae au. O lo loto le mea tāu e sili o na teu ina. O le tāua o lo maua o le loto wha mangalo i se uso a tangata. I se mea wha le tonu ia i le lua mavutanga. Ia ona wa tātu iei i le vai tau. Ia o le loto wha mangalo. Ia maana ia wha asoa Oliveta Miti. Lewe tātu wala au good morning tā lofa. Waftaile ono sai mai. Malo sei fua a le tai au. Malo no sai. La so fa so. Ia, o te fa so tu mo le fa sili nei tai au. I. Ia te la Christmas te tangata. E fa sili na te lo tu mo nganga. Mana ia i. Te lo tu mo nganga. Ta tu ta pena tu a toda to lo tu mo nganga ile. Tu fata tali le fio mai o tatu misia. Mana ia. Wa te sili na te a to lo tu mo nganga. Ia awara fio mai o misia. Lo tatu walo tu mai. Mana ia. Wa de ai se me ila o Christmas. Ila o teu. Ia. Ia ai de o le tono lo tu mo nganga fio meleli. Ia olai lo a to le lo ta pina wale fio per se la upasini mana ia fa so o fele son valau o ne pa o risat ma toi uso sorry ta tu felo stay ta tai risat mana ia fa so sorry ia manuel le yaso ia manuel fa so wali alo fatu pa tai lo fatu ia se foi ia le uso ia risati mana ia fa so risati o le lotto mana ia we vai e teu de la kusimasi e teu tangata so le teu tangata so le we vai teu ngo fale mal mana io fa ia mana o le lotto alo tu vai tu le o mai o le nganga lotto ma le nganga lotto fa mangalo ia lo bi ngorto tele la tu so le mana sa ia wa ristanga to ai lo fa mangalo fa ko tu sanga ili Christmas mar tu sanga fo o vai tau file mu le fe mai ni so to telo tanto tu mana ia o matali e sa o matali nei tae ia ani si me mana ia tol va lima lo fa tasi pe fi fa so mai tatu por clame nei tae ato tae me o vai atu o le sanga le mu lunga le tele le si fa tuanga le fa malo si le nei taimi
ia wai pe ona mo le mawatu le mai tatu telefoni si fo ina mali liu la veve fo I nai le motu sauti I se fala vela tu ta vale le na tula me la so nafi le fia nafi ai le tu uale le fango per tatu proclame tau tu na le sa ngale mu le la tatu wanga tu te mi malo longa ta faonga fo e ainga fa mole tau tu na sa ngale mu tau tu na fo yalo fa na o fe la ta fa wai ma ta fanga o umatulanga ia ole fe auto la longa le te ole sa ngale mu safety first fa mole tau tu na ne tatu fa na ia awane ia malo wasa ifua lau lelei lau so ifua ia maloloina awane e fa tala lei tulanga na ta wal ma tala i tulanga ia ta lo farval alfa ta lo sai men lita ya ta lo fa malo so ifua ia ta lo fa tama mole lava e fa ina tu la lo lau la au fa mole lava Mana ia Ya, ta lo fa tama va tai lo sai mai ma lo si fu ma vo sai fu la suno la vo fio ma pasar lau ya ma lo wow a ben li tai au manu ia fa sai ia la sa fa so ta fa sem mo dum la mai ile ta som ta fa tai la suno ko mo le ta ubu so foi la muna ma tulita ya ma taioi lo suno au ta do tu wa bi mai ko ni ki si maximal man via ma ki si mali e ba ke la se mana tu mo mata au ia ta le ma to ni ta wa ko I mana tu na ya ai mi na e bisi fo I le ya ko ngare I ki mana to ma mai o lo to mo ia I sao e mo o lo ai di malo uso do mo polo do fine o lo pape na ona o ita ia ki oi e po e an salai prese me si ai al que fa male mo la wala ia e te alo ti fa le ai mai fai se lo upo ia ma lo le ila lo fale mo la au ia wa ke lo wa to ai tino vale ia al sini ne Christmas vale ia se la upo se e boli leia vale ia ia ma ia hoi lo patu mo na lo sini ne ta o na ko ne mo waile I manatu le mo shota nu ita ia manu ia tele la u te o ele uso haftai ia alo tele atu ele ofisa pe ho ile pule anu ia Christmas ma ta tang po apena fo e fa long pe katolikio haftai ia to ma lui ma to popular ia monea manu ia tele Christmas uso apena fo manu Christmas manu fo te sanga fo ia apena la inga haftai la fa so mai tai le to le alfa so mai le ta ma nei fa le mo le uso tanga to e tai anga salai le ma ni fa so le ta te mo me na ma nei lo la yon pa le ni si kwini lo la ye pi le si ta la lista gatana o le ila mai o la o Christmas wa o mai si me ya o le si tu langa fo le ta te le vai ta Christmas ya ele o tele me alofa ta to ya ele o tele me alofa ele o tele fo yo ya mo tu ya e ala na fai nei me tele o nei me mo fa na witi ele tu le tu langa na ya al le fo te o tele o me o le te mo su kalaki la to yo pusa su kalaki o lole mai si me va pena o vai tau fo le o tele o me su amali ya o le sina tu langa ai be ala na tele me o me fa tau o fa na witi o ni ngalo ya tu langa na ya o lau fa tau nga fo nei vai tau ya ona ia te oi ia le fa utu te le vai tau ia o le tu la lo ta tu por kalame tau tu ona ia tu lango pili mo me tu tongi le vai tau au ala vande I fa misi tu langa na
ele le uma to Christmas ma so fia ia ala o so langa le tu langa na tu la lo tatu por klame fa la we tele le yaso fa taile ma fa tatu tu fa tai fo ina to i la to fa so mai ma nei o le loto ale la wolunga fa so le tai au te wina o mai si me nai te sila fia nai te lo a se fesile fa tu manatu e te la Christmas no fue tu atu la Christmas tatu o finga luenga o vai le la Christmas le ma te fa sanga te mini ia la te le la Christmas mo li Christmas e o fo tangata soifua pe no vea tu tina a o nei na vale tina fa ma tu o fie to talinga mai si me e o fo li tu paoli so li a shine mai voi nei li tu paoli la to ia au le ale silio na mia ta lo fa lau fa telo sai mai ta lo fa ma lo soifua ia ta lo fa ma soifua mai ma lo soifua o ma li ta ho ia ma ia ma livi ne ya so ma usili ta lo fa ma lo soifua ma ne ya le mnat o le e sini lo ki o feo mene e lua sini na ave fa mo ke o la Christmas ia po te fo tina ai lo mnat se ta wo mia mali due lo ngona ma le ya o le te tina se me ta wo lo la mai sa na awa fo a le le ma au de le ia to ia po la wa ma su ele le fo tau no me fai tama ia lo fa ko ma san ia o tuatu o se tina le tama o lo sa fa ia se tina le sa o le no winga a so long le Christmas e ma fu mai o lai tua se tina le awa e tele la vo una o lai tina la vale na fa tau mai na fa no le sa o le ke wina la Christmas da no winga fo ila a fa pe fa ta wina la ya le tina le ai tu ia la no e te tina le ai e fa so fia fo ila mona fia tina e na te wina le loto i fam ma le te wina le la Christmas o mani o la Christmas e lava o se le fo le e so no a o a te le la Christmas io ne tengo ese plan de mai tu ai mamodi o se fa tu sole malamo che viso te tono ai na te stesiano o se mala e mo mai mo dia Christmas ma su mai un tengo e au mai ai de file mo io na va no ai mali e au mai ai fo in de nango Christmas e fa sa un ai tatu Italia le me anu fasili saulia e le atu tatu uma ia ma tatu ki fa tasei no winga la tia fiatina tia fierfana tia fiertamal ainga baba tamal ainga au mai le ngano Christmas e ala ile la Christmas au mai le ngano le tu e ala au le o lo fatua ia tatu te tono ia mani tele Christmas le suga mala fina me se de di pule alo fatu Manuel le yaso famosil fa table fa so ma tu fi Manuel le yaso tai la fa tale tutala au tai ma ia fa so al suga le kopo ia famosil le tai tato ai fa so ma ia a te tau tina we vai le sau ia famosil vai nga umai e lua a tau tina a le len tau tina e le fu isi me a e sa ta ma ni fa so a tau fu le la Christmas la toi e la mo moli mai le fa au Christmas ila au ma ni o e ma ni se la pasien fa so ni ta la tato is fa vivianga tu te ni mai fa o tato por kalami le o te luas un minuto te ni tano li tu la e se fu se fo fonga le lo mua lui ala Christmas
ia tu ina tu e pepe fo yo fanua e ala ba ona e fa amua mua o lo ona tu e kirisi masi ia na mo itato Se fulu valu minuto de tale li tu lai se fulu le tato valau talo fa valau malo se fua. Talo fa. Talo fa lava. Malo se futi now a men litao. Yo le mang ka fa dai. Malo. Fa dai fo ile ne ko tai au matango fie. Ya malo. Bai fa mo bolia. Ole ton foi ola no fale ile kisi masimo tangata uma ona o tena ul falongo longo na file ile fa so fo ile tina matutua matama matutua wa mawele le ato tol ma fa ia e ma fa na fa ya tula tala ia ba isa fa so tina ia fa fitai laba aton foi e au ngā mō tangata umala mea la utala le o le awhaiat. Ia. O au le o sa vali le. Vali fulu valu tau sanga. Ia le li. Mali. Ia. A au le mea le ia. O e le se me o pale tonu o lo mawhau. Ia le li. O le o te alu le. Au ngā susa. Suli. O te au paipese. Ti a kono. Mea umatu fingo le e kale sia. Au le la vai fa au da nga duenga. Malo. Al mea le fa ye tu ila fa soa. Ia. Ona me vai ba sani na fa mai tanga te atia. Po le ala ule sapile fa. E ala ino malo. Ia. Ia, aya al mea. A mata mai la vai yaso o dai titi. O te upelo o lo stoia. Ia mea na fa ia o matua ya sona mua a. Mali. O le mato a inga e to anga e whaime po ele o le anapongi aspala i le uma. Vi ele li mali. Ia awa ele tapai ngā runga i tangata i a pia o le mato wha tu wai mamau tua. Ia. O lo nu o vai e. O lo ingoa o ofu maiden name o ofu teo. A le wasuilo ngoi nei ofu fereti. Ia, ole mea to ato a unofu ano ua fitu se fululua o tau sanga ili ngā luenga. Mali. Ngā lea so ole balu se fululua ole tau sanga a seiva balulua na ota oto ai i bane fo i lava le whafafonga anga ma oeli. De tama. Ia tina. Onde no ta oto ile kensa o le susu. Mali. A mea la, ele ia ve. No fa ia mo walwe. No wa mawale sina tama e patu tu tonu le. Bahane ale la fa ya tale le e ngana fa ngo fie. Ole susu walwe le ave este. A fa mai ole kensa, fa mai pole ale. A fato a fase fululua o tau sanga. Ia, pa mai lo le fatu la me fai ai. Pa mai avese tele ke ia. Ia va bena avese awane i toi tupu mai se me muli. Ia, na sawa ia le a fati ai. E fia la tau sanga e. A fa mai pe lima pe se fulu. A le wa o mai na o lua se fulu fitu tau sanga talu na avese. Ali lava le toyosu. Le la wo mai nei le lua o iba. Ia foko atu ali fo sinisi fo I me ai do ai ole. Yo wal fo leva ai le o ni me te tele foto a mawalaba. Mali. Le mele le pa pe la fasoa. Mo o lo fa peona ona pangatana o isa lia yetu inga fa mai a. Mali. Ia mela nana ia no ta otoi lole o fitu ro ta sanga o fainga duenga. Ia fato au no foi lolea ai ita watu lava e fai mafoi mafata ita inga tinama mai o lo tutupuai. Faftai. Ia ioi
Pe ola me alu fale ia. Ma le ia te le me alo fatina. Maftai. Ia. Na la na abi se lo le o iba. Ia le la wo la fia wo le se me o popole ai le waktu sa wa. Ta ali le 5,000 tanu na faitonga fitinga ia te wa ia. A pe wa le lo malusi. E fa mai tanga tatalo fa awa. O va venga le ile fa ia te. Ona ola le tangata fa pene. Mali. Ia ona no fololea. Ia mo ia so ia to anga faita. Wa sa ola tinale le ti o le lua o lua. Ia. No ola mata upule. Le tusi pa ia no fa alungo foi wa fa mai po ai wa wa uma le tusi pa ia la fa ile faita. Ia le foi le ia. Ya silia la ma. Matu fui. O va que le wan fa lima le faita o tusi pa ia. Mali. Ia o va tu le vai. Le fa la homo con covid al temiton no anga covid. Sala faita un fa lima le na. Ya fa lo le la apio la homework. E uma le fa yo. O fai upo le tuspaia o mata upo mea uma so se mea o te tonu le tuspaia e o ai tau sa i na la tusia lea tusi ma lea tusi Leli ia no wa ka leo fatia ia o vile tu foi lea o le fai la homework ai alua o vile tu le wa uma na uma la le lua o tasi no ia le ina le to le tio le lua ile ya mati le su se fulu lua e poli lua o kat mbar ngal bai te ngal ko viki ya wo ma fa ur ko viki mali ya na o bile lo le fa ma ke va no la tu le fa o lo ke la kuma la api fa pe ai o te pelo e te lo si aquí ma lo fa ma unia yo no me la tale bil male o te bla ti le se fulu nai ya mati ta sanga na lo o tasi. No umar COVID Mali. No la tulorea fa ale ma sia vaina na la apile a o mela nei no faia le te faia la lo ma lo si mala lo ma fa Mali. Wala ya ma se me wa fa le ton ya ole no fo wa mo ya fai lo ti ya so ya ai va vena o fai ngalwenga fai kwale lo kuli ka vale o fai ngalwenga o uma ale tai milale nei le mafutanga va la ta male tua Mali e fai la rosta o te ala mai lo le saia po le lima po le ono ya fai lo ta pena lo mboenga fai la ulotu ya umalo fa ta saule i fai ta tu si pe fa longo le tio ma fai ma tu si o apitete o lo tu si uma de kala anga le olanga ma be tupu ya na lana usau e la umela na fai ta ya uma le mela e fai mai la fa na e sau fa vai o tu awa ale popole mai o tele mana o le tangata e sau mate no fa la velabi ai na le mai ya fa ya o me ai sa wa o le fa me o te fia ya ai ile ta o ma le uli ma le fiafi ai le ma fa na o la lo tu ta o te la mai loa e pe e ya la lo tu lo po tu ma fa ya fa la al mato fa la lo tu ile tu si fa ta wa so al mato e kalesia le taeao Mali ali o tu fa solo le faita unha fa ono e fai ia uno tu le fiasti Mali soli ele leila mele fai ola me alo fale na Mali tina va tu se lau paseni va tai lau fa so mai le taeao va te lo va ngai fai ia la masani na le temi le nei ale mafana o le mafutanga ma le atua pe watu mai ele loto ia ma le kusalo lava le atua fo i mai le malosi o foto ma la tamai
whaawa wenga luenga yaso ye te toe o le ulanga. Wow. Mo oe, ia o la bele na. Hutole whaetula la tala. E au ngā tangata uma, po i tangata e titi, po i tangata matua. Ia wale, no wola mai lea o ngā whaisi au. Ia, au aso nā ele aini, e tālea o ngā li tae au, le vawe au e, le ono e whai, a o ngā tusi, tua mai le fitu o ile ta ele o ile o nga tulanga lua wa asana sa ta ua ia primary school o tulanga lua ia moli ia na lai fa penana ai le o langa sa ia mala o mea le nana mata mai lu tama o le ana pongi uma ia se palele uma asfarili man ia o le mea le nal matu ai ngai o le palele ta uni uma me wale fa nga nga uma le so le vai aso o le sogalele fai le fai de oma ta la spunu o umanta ele a fai le lotu e sta la lor male aso male yo la me la na le tau si mai o mai aso le nei aftai o la me si le na le fo la sa uni o la volta ele so fai la me ai ta la o aso oi le suafa tina oi le suafa o boletina Ofu fereti talo fai. Pa fitai tina. Yeah. Pa fitai mo lau fa so matu o fi le tai au. Yeah, e fai te pe la tu. Le ai, pa o mai pe lau pa ata mai lau fa so e te ulunga mai lau fa so le tai au. O ia li fa fitai lava. Yo le mera le na le fai nei. O wa o le te fai la rosta le. Ya so umane yo te no fai fali. Se non ala o se me o te alu ia ide usu moi ia o te ala mai fai la ulotu fatu a fa uni alu fai po to finga po se lotu po a me ale e kale sia e fai mali ia ale ala va te alu ale ai se tava le ave o te alu ale passe o no ne il mato ile e fa casale i Wellington mali soli o tina fa tola mo li mau e valu tau sanga lo soifua a le wa e fola fo tatu tunu ma ne la me alo fa Christmas i mo tatu tunu ile ngato tangata ma tua ia mo ma tou ia la iti a foi la me la le wo fo no fa fa lo ma fa ile a le sa fa lo na fi ia la nga te wo tua ia a le no fa pe yo wala bala me alo fa ne le la fa ne le so ne pe a fa e te fina ngalo mali e fa wow ia mali alo fa so ti nai le tai au o la lawa ta o mai la rosta lea I yo la rosta ngal tai wai o aso nei di tangata matua o tau le mo e ai ia moni ia al mela na o fai te ala mai lo le tai au yo wan fo ile passport pa mama mo ngutu ma me fa pena yo la tuloa fai lo mala lotu ia e pese ia la ulotu le fa solo pese o le tae au le mato tu si pese wai ia tu si mali tu malai la tu si fai tau aso le fa au ngā ia e fa ia la ulotu tae au umal mato tu si fai tau aso a o le po le anapongi le o te fa solo le fa le alu fa ono la fai tau tu si pa ia e fa ia ulotu le po ma le ma anapongi ai mali ia ona o lole wa umana na faila ulotu e faia tu mala rosta le ai o bo mai ava ka ta o lo rosta yo ye ia nga no sa lole e ti le kio ia ma faita ulo po wale ia e mo e faia ulotu ile ale lava te faita wale si tu si pa ia e fa o mai ia le fa ono le ia politaki a lua bata upo se tusi de asu ia tu loa e faila e faisa o paso e tusi au apia e le te fai tu ai wai ele apio tispa ia apio lo langa soli ia langa e basani lo wola langa sa fai o ngai Samoa ia le miala na pi o le fa wa ia la wanga lue mana wa ia mal o la te fai o nga sa ia mal wil au fai pese
le uma fa pena le kalesia le ai se vai o e malolo ai o le ya wa maka le sia o kalavo ia le nala le wo fai nei ia na uma lole o se fai tau o tispa ia po fai tu si o api pe fai ra mal tasi na mea ia no fo uta ia i fa na ia amuno paso fa ala i ma fa fo na po sa mama tua Maria, paso. Se paso. Paso foi era fa tau fa le lo wa. Vole se toi paso tele o ia di termine. Maria. Ia na lai o mena le fa ia u le fali. Ia na umalole po o man fa tau sa tu si po tale iva pea. Ia wa lo sa lo fa la me ai. Yo sa lo le sa fa i luma fa lo ia ngo fly mai fi le mu ma fa maka tv ba leia tina o fu ono tatu tebi ma ne yo fa so mai o rosta ia ai ta ulunga mai urti nata tu po kala mer ator tai au sa fa munia ngor Christmas ya ne ei fa fitai yo fa fitai ke le amo le noa ma o te manatu fo ko la me alo fa le mo tanga fitai ina yo apeo na la vavalie e tu sa malfinangalo le tua ali ia manuia te le lava oi se tama foi tai tina fa malu foi ta u se tama ai sa o tina ia mai se foi o le to le tio ie o mo o fiai ia fa manuia foi le mato e kale sia le sunga fa fe ngainga mal fa le tua mal fa na ai mai so le kale sia atoa fa manuia tu foi sia fa na ai mai se foi o e umai e la mai a la fa na umata ngata e manuia tele le tato vo atu fa fe te doa ile fio mai o le tato wali fa ola o le na maliu ma soi fua manu malo mai fa penta to mo ai le ola fa baba mali ai tato wo fa tasi e ave tato bi inga ile tua ona olana fa ola tanga mo tato manu ia tele al kisi massimal sto sanga fo ya tai lava aftai tina ofu fa manu for Christmas mar sto sanga fo ya ortina a folo pele to lo soi fua manuia tele le yaso fa tai manuia for Christmas mar tau sang fo fa tai lo fa tu tina ya so ia le tina na ya ofu feriti fa fo merta tu tinu nita ya na o tau lunga tu tina ya ofu ta tu program na tu ta ya de bisingi pa sia wa ma nele mil fa so fa tina le ya of valus fur valu tu sang na matu so for tina ya of ia ala na mea lofa ia wa tamu fai mai arti nai fa aso mai lita ia o nisio mea mana ia nai wa ai le mea lofa mana ia re fa aso mai niti nai ia of o le paso tama vo ia no fualo mo tomo to ina ia fa tulanga le paso se ato la ia le fa aso mai niti nai ia of ele se paso ele i o isa na fai paso e mo tatou lau ngā tupulang o la se mea lofa mana ia mo grandpa ma grandma nei tau sanga atau se la paso tama mana ia na le mai fortina ya of o le fa so mai fortina of valu su vau tu sangan matur so fortina ia pulu la ngoto la tu so fua ai fa fitai o lo ma o pe el ma losi ui mai nisio tu lang o finga taile I ka nesa tu lo fa fo merta tu nisio ma ele i so muli fa so le lita o le tina ia e o ngatong fitinga o le sila me alofa mana ia tina ia o fulita usanga morta tu pao tina o e faisiaki lo tau longa tu pel tato le tio por kalame soi fo malo loina vaanga ni fata no tu foi savelina telo ila to la tau soi fo mai fo I au nanga ni ta o e faisiaki ele leila val pui na lo tau tong fitia e via le tur soi fortina ia o fu fa so fo le te amol mau mai ai lo soi fo ris me mane no mai tau tu fa sortina ia of e ila na apina tu si ia so te tasi o le api posetario lo no langa ia wa e mai tau mai e le si moli mau sili moli mau pe a fai tau ni tu si nei ia tu fai tau a fai o aso umale tu sertina ia ofu mau ti tau tonu fortina ia of ona na mele fai
o le tusi asta itasi o ni mena tupu le aso po le aso i lolo soifuanga o se mea alofa mane foi na mo sana whanau ia o le si vai kon ana pongi ne fetina ia o to telo tatu ma tu ni aso to waso se temi foi o la uri ni sulua fatu a fa vai foi le o to ana pongi o mea na soifua e foi le mana tu tina soifua e ia tono lon a inga mana tu mai tau foi ona ma tu ala fai la fa o mai temi nei te lo le si ainga sa moe pe foi ortina ia ofu o le moli mau foi le a faila le fa foi male le la alu fa ono na fa tau tu spa ia e le moli mau ni si foi o tatu ma tu o la tu be foi le fai foi fa fier fa tau tu o te mara tu foi le tina ia of le tina o te ma pena foi nei ma tu o la tu wa be fai ai foi le au ta for tu si wa fa ilo ngai a fa na fai tau tu spa ia mai el que nesse tau fa linga o bena la mo lo la tu malos ia fa te tu fantua por tina ia ofu feriti le ta ia la fa so ma tu o fi le uta o runga tu fo man por climate ato ta fa te ta tu tu ta tu maftanga mai la vali tu la fitu le uta tu mai si u por climate ato ta a fa o ta tu fa so ta tu por climate ni so musika su fi filoi a fali tu la sfulu fa fonga por climate o le asi singa mo tanga singase te le sunga le tu ina malo pensionary satisfaction etes por climate mai on na ta penaina ona le ua whanga sola malo longa au whinga luenga. Ia la eche wha whonga i sport kalame o mwai i lungo le tātou puru kalame. Tāli tu lai sumartasi, ia. Tātou e wawatu musika mwhawhiwhianga suiwe filoi. Tāli tu lai sumalua tātou telefoma, tātou tala mai sā. Mo ai tau mo moli ar whawtaiman wha malon tātou tunu. I le nei aso di tātou puru kalame. Felice Mikaele sua moe moa luanga. E le nei tātou lunga tu puru kalame ato tāu. Good morning. Ma loro na sai manuia tele na yasu nga luenga ma tuute fai fa tai programa ata tau fa tai ia fa talo fa tu fa pitoe I le faletua ya noma ma ngele le mafuta mai le leital por kalame alofa tele atu I lau sunga fa whenga leota man fantua ya noma ya fa tail mafuta mai alofa tele mo ulua matua ya fa monue le tua ya lulo soifua tautua ngā le tua lau sunga fa whenga leota man fantua noma ya fa folo le tua lulo soifua ngā lue monue fa Christmas fa tai mo alofa anga I le leital
Ya, le wa valu minuto le utek le litu lai se fulu tau tau wala si fonga lau mua le la tatu se atu nei musika. Ya, suifa filoi le te mior tae au. Ya, au tatu tali le prokalamu la si singa. I mo tanga singa se bes pisenga nei mele sunga ya ani se te fale moe. Christmas si fia. Christmas fia. Au lo fatu le ngā lua nei te mior le aso. La tolo mafuta mai tono fale fai ngā luenga. Aso muli nei morto tele o tau. Amu ia o tau. Amu ia o tau na la tau malolo mai. Ya, if you fa so mai foi il tato visit e teu ina lau Christmas. Ya, e teu ina foi il tangata vi il tato foi be il tamai votina a. Ona vali mai votina o foi na vali tamai o e vali votama. A ole ale sidio nambia. If you fa so mai mo lo no le tao manule mo le mano. Ya, se tai before ya mata foi on tala la no mo fa unia ngol Christmas mo teu sang fo. Olo i foi la so fo mala so lu a so lu. Ya. Christmas in me
Se ufafonga o le lau mua, o luia le Kirisimasi. Watatangi mai longo le Kirisimasi, le lalo langi na faatalitali. O ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te whaatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le Kirisimasi ua tatangi mai longo le Kirisimasi le lalo langi na faatalitali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te faatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le Kirisimasi le atua ua whanau mai I le whale o manu Olu I tau te lelena mo o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fou Le whaasino manga uma mo I tatou Manu ia le Kirisimasi wale tau sanga fou Le tamalea na valo ia E lona ua le malo o ia Foi o le Mesia Le mea lo fasili la valena Le taualunga o le ne tausanga O Yesu O le pepe la fola fola Fia ia ma alleluia Le tamalea na valo ia E lona ua le malo o ia Foi o le Mesia Le mea lo fasili la valena Mo e ma ui le nei tausanga O Yesu O le pepe la fola fola
tausanga fo le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi ma le tausanga fo manuia le kirisimasi ma le tausanga fo manuia le kirisimasi ma le tausanga fo. Si u mātou pia le sunga ia eri tawilipini, ia po tui eri tawilipini, ia ma le whaafifiango whangoina longo ole kirisi masi to e 50 minute on awhaleuli tulai sifulu le utapena mai polo kalambe ia o le asi singa i mōtanga singase ia whatukteia le sunga tuina malolo pensione risati ete. O le polo kalambe o mai ona awinatu steimu mua ia la te whaafonga tātu tinu ia i le polo kalambe le so au whao pe polo kalambe le tātu o nanga malolo au whenga luenga i la tu tiu te le fui tau sanga i lunga le tātu le tio si wangana hai ia tātu sau ni ngā lotu ma whenga lotu o Christmasi ia matau sanga fōlo o whanga solo pea. O tu tātu musika ia tamurtanifa nei teimi o le tāu tu tua moa si ufongo lo mua ia ma le tātu polo kalambe i le teimi o le tāu. Tama o le tanifa ia ma whawhiwhianga siwa Samoa nei teimi o le tae au i manatu le ua tātua mai polo kalame ia o le asi e singa i mōtanga singasi sunga i le toina malolo pensione risati ete whawhoma i le tātua tunu le vingo le tuana nei ia ona a wina tulol polo kalame ia o le asi e singa i kale si me tutisi a pawaiai ia ma le whaatunga nei ia polo vingo le tua hallelujah to tell you mai ia proclame la sising
O te whātala whātu le nei whitai au, ma le whaalolo tele. I le malu sa ua o le au whaafonga, i ona tūlanga whaalu peina. Iau tau pa ia ma sā ma whainga tā whaale atunu. A bea foi sā ma pa ia whaale talalelei. A malo so i fo maua, ia ma loto langi ma ma. A malo fo i fo lau, whainga malanga o le nei tau sanga o tali, whaafitai i le alofa o le atua. Tātou o lia mai le masina muli mo o tātou wanga i atu le Kirismas. Whātalo whātuai o tātou tina, ma ta mātutua, o le malu foi o whātau tolia i le tauli ai o le whala, ma le apulo to whanga. Nisi foi o whea ngai ma whānoanoanga, o mea whapole nai tātou le aso, ma le aso no whawhitauli, o le nei so i whanga ma so tātou wola. A malole on sa, whawhitai lo tō whātua toa. Tātou whamoe moe pei le alofa whamalolo, o lo tātou matai malona whasoso ani mai, whamalo si ai tātou i teimi uma. O si u whonga le nei o le lau mua i Wellingtone, malana por kalame o le asi singa i ngase. Yes, fraile te tasi ma le sifulu tōru sifulu. E o le sifulu tasi. Ia e tu whatasi o tātou loto, tātou te tapo i ai i le tua. La tātou tapo i atu i le tua. Wau whanau mai mo i tātou le tama. Fo ina mai mo i tātou le atali. I lona ua le malo, e ngoa foi o ia o le silisili ese. O le whaipule o le atua malosi. O le te mao le whaavavau. O le li o le file mu. Sio tātou te talo. Le atua lavalau fio o le te mao le whaavavau. Ma le li o le file mu. O le atua o le alofa ma le whamaoni uma. Matou whaala talata i lau fio i le awa ma le mingao, e no whaali i o lau alofa tū noa. E osia matou taulanga o vi inga ma le whamanu. Matou ai oimo lau nganga pa i e mafutaina i matou. Na i mawhai ona o atu la matou vi inga ma la matou whamanu i lau mamalu. Matou vi i lau swafa o no loo e tausi ma whamamalu ina pele so i fua o tangata ma so matou wola. O mātou au lia manu i aile nei foi vaenga o la mātou whai ngā malanga o mātou wang atu le whai unga o le tausanga. Aftai mo le ola ma le malosi. Aftai mo lau wha malo longa i mai o mātou tino, o mai o foi o loto o mangang. Aftai mo au mea lofa mātalasi o mātou mau pēle au noa. O mātou wha ngā mo lo mātou o leile tino o le mawhau whau foi ma le ngang. O mātou vi i ma whaftai, o nau whasalafa o manuia i lau whanau uma i le lalolangi, a wala ese o lau tamau a inga ma lau susia. Aftai mo mea lofa o le poto le ata mai ma le malmalama, whao ngaina le lei. Mo le au nanga mo tangata lau tele, ma le manuia o le antina enga o tangata. O le mātou whaftai sili o na o le mātou whao le tanga. Mātou maua e ala ia Jesu Kirisu. Ai mai se, o le mātou whamoe moe o maua i le ola, ma le ola whaavau. O na o le tūlanga o le tongi ola o sao nia moe mātou lona soifua pa ia. Na ofu i nātu ato toa, mo lo mātou whaamanga loina. Tu mauia i lau o fio le vi inga o le whaafatai ma le whamanu, o le pule au ma le mana e whaavavau lava. Amen. O le tātou pese le vi inga o le tua.
O le whaitawina o le tuspaia, mai le whangaing fau. O le evangelia a Mataio, alona matau mua. O te whaitawina, nisi ona whai upu mai le sifuluma le whai upu, sifuluma le valu. Whafonga mai, o fionga pa ia nei a le atua. Sa whapeona whanau mai o Yesu Keriso, sa whautane lon tina Maria ia Josefa, wa i loa tō ia i le ngang pa ia, a o le whatasia i la ua. O Josefa foila na tane o le tangata mi o tonu ia, e le loto foi o ia ina whamasiasi a te ilu mo tangata. O ia manatu e whatea le mu i ante ia. A manatu natu o ia mea whauta. O whaali mai i ante ia le angelu o le li i le miti o whape mai. Ia se whaila atali i o Davita. A oe te fefe i nā au mai i ante oe o Maria lau awa. A wāla na tō mai le nganga pa ia lea. Whanau mai e ia le tamatane. Te wha ingoa fo i ate ia o Yesu. A wā e whaola e ia luna nu. A ia lantou o sala. O nei mea uma. Ina ia tau nu oile fio ngā le li ili perfeta o whapea mai. Whaauta e tō le tau pō. Whanau mai le tamatane. Lantou te wha ingoa fo i ate ia o Emanuelu. O lona winga pe a whamatalaina. O i ate i tātou le atua. Whamanuia mai le atua i lo tātou whaitau. Ma lo tātou whalangolongo i ana fionga pa ia. E i ate i pelona vi inga e whaavavau. Amen. Whanau mai e ia lana tamatane. E te whaingofo i ate ia o Yesu. A wai whaola e ia luna no. A ia lātou ang sala. O tātou masani ma le whaingoa o tātou whanau. I ngoa i aini whisota inga mai tātou mātua. Po ni whisota inga o ainga. Po ni whainga o. Po tu tonu o ngā luenga. O whanua fo i mwhai o na whaingoa ai. Ai maisi fo i ni mea tutupu li teimi e whanau e se pepe fau. A leo le nā, o ingoa ni tangata lau iloa. Ia mai se fo i o ingoa mai le tuspa ia. E mawhai o na avea ingoa o tangata. Maala e mana tuai pēa nei mea. Pe mana tuai fo isi tangata. Ai pe mawhai fo i o na soo le tangata o wha ingoa i le e ana le ingoa. O nisi fo i taimi e whili aise ingoa. I le mānei o le wha leonga o le ingoa. E au noa ma se winga. Ma se mafua anga o le ingoa. Pei tai o le suafo Yesu. E leo stasio ia mafua anga na mawai. E whanau mai e ia le tamatane. E te wha ingoa fo i ante ia. O Yesu. A wai wha aola e ia luna nu. A ia lantou ang sala. E tolu suafa o le li o ta ua e Mataio, i le neima ta upo na evangelia. O Yesu, whaola, o le Emanuelu, o iante i tātou le atua, ma Keriso, o le wha e leni o le suafa Mesia, i le ngana e Peru. O nei suafa uma e tolu, e uina SS, ai ua aunga i le tangata e totas, ma ua whamatalaina atili ai, le atoanga o le whamoe moe o lona fio mai malona liutinu tangata. O le suafa Yesu, o le wha e leni le na o le ingoa e Peru o Yosua. O le winga o le ingoa Yosua, o Iova o lo wha o le tanga. E peo na saafi ele fai salamo se lau toru sfulu fai upo e valu, ana mua. O ia lava na te whaola ina Israelu. A ia lata ua mi o leanga o malava. O le filifilia lao se ingoa le masani a tangata e Peru. E filifili whaanta tau le fsota inga ma le atua. Pe wha i loma iei le ingoa mea lofa le atua. Po wha moe moenga o le atua mo le manuia lo manai o iei le tangata. O le whaasua whaina o le pepe mea i pete le ema ia Yesu
O le whailo mai leo le natura. Po le wha moe o lo na fio mai, mo lo na soi fua mai. O le whailo mai foi leo lo na misiona, o mafuai o na fio mai i le lalolangi nei. Ina ia whaola e ia lo na nuu, a ia lantou ang sala. O le ngalu enga tele le nā, ma le whaingata. E le mwhai e se angelu o na whai. E le mwhai e se perfetta po se whai evangelia. E le mwhai e se isi le mawhoi tangata. O na whai, se ivanga nā le atua. Peitai ua leo se tulenga foi mai le atua. Ua leo se malelenga mai le langi na whai ai. A le atua ua liu tino tangata. Wa fio mai lava le atua ia. Ma loto lo toi le si o manga anga sala. O le tangata anga sala. O le wala anga le perfetta o Isaia. Tolus flu lima. Fai poe wha. Fai atu ia i e ua loto vai vai. I auto wha malolosi. A wato te fefefe. Fa auta o loto watua o le ao o mai le tau imasui. O le tau lava mai le atua, e fio mai lava o ia, ma fa aola i ante autou. O le tala le leilea, o le nei vai tau o le Kirisimas. O le fa aola ina o le tangata, mai le fa fano ina, i la nang sala ua ulua. A wawang sala tangata umalawa. Ma ua le o le mamalu o le atua. O le tūlanga pangantia lea. Wa iei le tangata. O le anga sala ilo la vama le atua. Ai maisa fo i le vama le isi uso an tangata. Talu mai lava le amatanga. Ina ua pa ule ulua i tangata. Ma ua whape naona tau ave tu wha solo mai ai. Le tūlanga anga sala o le tangata. O le nā tura o le anga sala o le tau wha se. O le tau wha o le wha mau tangata, ma wha fo linga i le vai. Ai li lilo ana whainga i le loto ma le ola o le tangata, ina ia wha le anga ina, ma wha whano ina i le tangata soifua. E le ti o ana tangi tau tala le apostolo, i lona ia lava fo i o langa, au au loa le tū la fono ese i o tino. O lo tau le tau le tū la fono lo mafau fau. Wa foi o amatangata o tau i le tū la fono le anga sala o lo i o tino. Au o au o le tangata malaia. O aise la vea i ante au. Ai le tino le neioti. Ai ni afa i sei e lana tau tinonga. Ina wala fsa ngai ma le pa ia sili ese o le atua i le maluma. Au au nei. Awa aia wa fano. Awa ul tangata la ngutu leanga. Mātou te mau fantasi ma le nuu la ngutu leanga. Awa lava wai loi o mata le tupu o le ali o au. O nisi fo usau noanga pito o ma le tu sa o Yesu. Sa ia te malosi ai i le autusi upu ma le au farisaio. Ma lato wa mionga o le angasala. Fai mai nisi o ietu le ngā leli. O ta lofa ia te autusi upu ma farisaio. Tangata whaafia mi o tonu. O autou whaama mai le tuo le ipu ma le tānoa. A tu tonu o tutumu I mea o whaoa ma le ami o leanga. E tu tusa o tou matunga mau o wha sina ina. O lo mantanga o fia I fafo. A tu tonu o tutumu I iwi o tangata oti. Ma mea leanga uma. Ioe. O le tu langa leanga le nā. O le tu langa wha anoa noa le nā le tangata. Ma lona la lolangi e au fia ai ma tātou. E wila vai na wa umau nā fio mai Yesu.
Na te whaaola, mana lawe ai, pita. Wa te ena pea o ia i loto, ma o langa o le tō tele. Wa le au langona le sala mo e peo na te tau wai. O le ala fo i leu whaata e tae alungai, le winga o le Christmas. O le ano o tangata. Mwhama mafa le tu i fafo. O mea wha fia e whamalia e le tino maona manaonga. Ai la fwa i le a ano. Ma le o ngātu tono o le Christmas. O le whaao la ina o le tangata mai la nang sala. E ala i le sala mo ma le whaatua tua, ia Yesu Kiriso le Emanuelu. Whanau mai e ia le tamatane. Whaingofo ia te ia o Yesu, o wā e whaaola e ia, lona nu. A ia lato o sala. Nemo malu le au whaafonga i le nei tai au. E le mo whaiona tātou maua ato toa. Le a ano ma le winga moni o le Christmas. E au noa ma le tātou wa ai mua ifo i ai tātou lama. Ma whai loa le tūlanga moni o tātou o langang sala. E meise lo tātou mana o mio le sala mo. Ma le whātua tua wha maoni. E talia ai Yesu. E so i fua wha le anganga i lo finangalo ma lo fo i loto. Mama whai ai. Le tātou sāwa wali. I le malama lama o lona fio mai. O na avea i leo i tātou e peo le nuu na walo ia i saia. O le nuu sa sāwa wali i le pouli uli, wa lātou i loa le malama lama tele. O e sāno nofo i le nuu o le anta o le oti. O pula mai i anta i lātou le malama lama. Le au soe. O eo whea ngai ma pōpua ngā o le nei ola, ma le nei tino. O ngase, o le tino ma le mawhau whau. Whanoanoanga, o lui tau ma whawhita auli ese, e ongo ti ai tātou, ai meise le soi fuanga whanei o na pō. O tātou wafianga ona o tātou vai vainga. Ma o tātou tō i lalo i le angsala. Tātou suru whai ia. Tātou suru whai wha maoni mal whātua tua. I le li o Yesu le Kiriso o le Emanuelu. O le wā fio mai ua i nei le tua. Na te whao laina o e mao. O ia ua whao uina e le tua. Tā la i le tala le lei e u tinga ina. E fufusi e le loto mo momo. Tā la i le saulu tonga i le tāwhianga. E fōina antu le mantango fie suia i le lefu. Ma le ofu e whai eivi inga. E suia i le loto wha vai. E le suafo Yesu. Amen. Tātou te talo. Hawhitei tele le tua. I lo manatu mai i le tangata angsala. O mafuai ona e liu tinu tangata. Ina ia mawhai ona whaamanga lo ina i mātou e ala i lo walo pele. O Yesu, Kiriso, o le Emanuelu. Pea mātou talia o ia i le whātua tua. Ma le sala mō whamaoni o mātou o langa. Whamangalo mai i mātou. O no lo mātou te ena pea o lo mātou wali. Ma le whātai alunga o lo mātou whātua. I lau a fio ma lau whaoletanga. Whai mai le salamo. Ma le whātua whamaoni. Le tuai. O lo mātou whamoe wai lau a fio. O mātou ai o i atu mo lo file mu moni. Mo i lanto o mo mawhatia i ngase o le tino. Ai mai se foi o le mawhau. Ai o mātou te mamti nā mātutua e o lava i nai whana witi. Lanto o mau le lotu tele ma le onsai.
E ala I lo file mu e tau ave ai o lantou mafutianga. A mana ina ngā luenga le lei awa wona fo ma. A wala tu ai lo mana wha malo lo ma wa venga o lo alofa. Mātou mana tua ma le alofa I uluma. O mātou te mamti nā mātou tua uma I tu tonu maota wa tau siai lantou po a inga. E lantou maua le on sai I tu tonu o whaingatā o le soi fuanga matua. File mu I o lantou loto e langolango I nai. A manuia I lantou o tau sia te mamti nā mātou tua. Ina I lantou whaia ma le alofa ma le whamaon. O mātou manatua I uluma le ali I lantou uma ongo tia I whaanoanoanga. O no mafuanga SS. Wha maiselo wanganga mo I lantou. Wha tupu ina bele wha moe moeanga I luma. Wha manuia I lantou o longa noa. Polo wa ai ma ngumi pili. Ma fianga SS o le tino ma le mafau fau. A manuia o unanga o whaia mo I lantou. Mātou manatua le lalolangi mafatia. O no wha mai SS e nei ona pō o lo pipisi pe nisi tu o le lalolangi. E meisi o sa wanga. Ma le fasi o tio tangata e au normani mafu anga tau le ali ie pe ona e silfia. E ie tau fia ia, whaingata, ma ia mionga, ia vaenga ma ia tu le lalolangi. So soani mo I lantou o lo afi ai. Mātou te talo te so soani ngā luenga le lei u whaia, mo te ngata pupua ngā tia umai so se tu le lalolangi. Whalamput puto ngā o ngā. Ma lo ma lantou so soani e maiso le lotu mai kalesia. Ia wala ese wa au auna ina aile manuia lau tele o lau whanau. Ia iai lau whamanuiang. Talo ia e whamanuia lo mātou wa ngaile lumana. Meise lo mātou mana tua o le kirisimasi e whamanatu lo uliu tinu tangata. So soani mai. Na i sauni ale lei mātou I o mātou loto mangang. Toi soi fuai kiriso. A mātou mau aile oli ma le fia o le kirisimasi moni. Whamanuia o mātou wa inga, ma mātou whanau. I le whenga iai ma whainga malolonga ma tuwanga. Whama malu o au ia mātou fuafuanga o tāwhaonga. Ma whamoe moenga o tuwanga. So swani na ia saunga le mua mātou. Malolonga o le nei foi vaitau. Sauni e mātou. Mātou te malanga pēr malau fio I lo manuia malau file mo. O nisi au mātou te talo te ma. Talo mātou loto we silfia. Mātou o foi na u mātou. E ala le suafo Jesu Kiriso lo mātou o li whaola. Amen. O le atatou pese atu I le atua ilo na viinga.
li atu whaftai le malu lau whafonga ne futai au. I loto awe mai le tātou samninga. After formal lau tō ngā luenga te tālo moisi. Mai seo le mana tua pei. Na au tātou te mamti nā mātu tua mai pōpua ngā tia. I au tō te tālo. Whamanu ia le tua e lau tō ngā luenga te tālo. Whaftai le sunga tō fue. Mō le whafo ina foi o le tātou polkalame le nei tai au. Manu ia le tua i au tō whi au. Ma lau tō ofisa nei. Sunga ia mani ma le tamantai a Savalina. Mai sa foi le fionga ia awham sanga. Manuia le atua i au tō fuafuanga uma. Mai sa le tātou wanga i atu e whamanatu le kirismasi. Ma le tātou malanga i le tausanga fōu. I le manuia ma le alofa o le atua. O le tātou whaiu i le titalo. Tuma mai e o mātou lunga. Malunga lau whanau u malawa i le lalolangi. E lofa tu nor tele o lau fio le atua. O lo mātou te mā. Le alofa silisili ese o Yesu Kiriso. O lo mātou wali i ma lo mātou whaola. E maua pe mātou le mawhitanga ma lo lava nganga pa ia nei. Se iau le whawavau lava. Amene. Amene. Via le tua nei tai au sa mo le atunu pelo nau fa fonga tanto tunu il pol kalame o le asi singa i mo tanga ngase ia la teite i le sunga tuina malolo pensione sunga feu tuina malolo pensione risati sone ete ia o pol kalame na mo sil feu tanto tunu na wina tu le tu sanga luafe se fuma le file masina neo te sema ia po le lava ia le tu sanga ma le taimi ai fo lava o po le tu le taimi ma le taimi ma ne te fa no watu i le polo kalame e whaptai foi i le sunga tuina ai tau tuina malolo pensione. O le wata tōra me tātou teimi nua 2 minuti te litu lai sumartasi ia o tālia tātou polo kalame o tala laulunga al vaiaso tala loa tuela whionga li pule ia masanga te almoresi a pia foi to fine ia Sabrina Casiano. O tātou polo kalame nei teimi o tāi au tala litu lai sumarlua o poponga tātou telefoma tātou tala mai sa mo tau nuu mai loa ia ma le whaia onga le tala o Christmasi ia le sunga ia tuitol waa tasi mai awa ia sa pela mai e le tātou au vaianga ia walau tungia wartana o Christmasi le uso ia Yeremia tap mana ia tu mafuta i stemu lau nei whaftai.
I tu e wha o Samoana e wha ato sina i o anganga ia te o e sunga le te ine tau sala la ula whala wa avea talu ai o e sunga le mana mea pe a whai ua e le kea tu ai pe a sia mea e ta whea la upua tau no fole nei tau ai so se e sili le la le lei ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu ta la 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 ta la 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 a fio oe ai alu ita tu Yehova ilo tava tofa ina soifua ta la 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 ta la 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 a fio oe ai alu ita tu Yehova ilo tava tofa ina soifua Whaatalo whātu i le nei tai au, ma lo lava le soifua ia te umalava, o lo mwhai o na ki mai pia au tau le i teo whaanongolongo, o lo mwhai fwoi na tau maua mai le whaasalonga maa sani ale si ufonga lau mua, i lunga o au nanga o so ta inga whaateko no losi, pe o le Facebook, YouTube, ia male app, ma tau toi whaatalo whātu nei vanga le tai au, po kala maa sani nei o tala lawa lunga o le vai aso, ia ai ona isuinga ua whaia le nei tai au le o sifi mai ai le nei tai mi o nei tō lai sifon matasi ia ai o lo mwhai pe ona whaawau. Tata noa toi ma le fionga le li pule af masanga te anu moresi e whalau tele nisi o mata upo i ei fo ile tūlanga o ngāluenga whanga solo si fonga lau mua ai le ngata i lea whalau tele nisi o mata upsala o lunga i telefon nei vai aso. Ma lo sai fo lo fionga af masanga ta alo falava. Ma lo talo fa foi Savelina ia fa talo fa foi pa i mo lungo le tato fa fonga si fonga lau mua. O Samoa Capital Radio. Ia ma lo la vale so i fo mo langi ma au ni mai fo nei vai tau so fuanga ia le tato ia le fai ungon po kala me muli fo nei ma o ai tūlanga am tau fa pene. Ia ai vai ngau tala la lunga o le vai tau sanga ato highlights. Eu te loe tam foi mai foi ma o me vai so le fa o tu vanga na asa ni o fifi fa pe o falo moto po kala muli ne ya ai malo sa ole eu ti fonga la mo nga lu e o si o le na fa muta la to po kala me ya di ai o le fo malo lo ia ma le fa ngolongo mai fo le tu tam foi ama to ia avatu ia fa mtalanga ia ma ta po fo ina ia ma o ma ta to ia ia maenga ia wa fo ni tau sanga lua fe lus fu malfa ano ia e pe mane fo ile ama tai le lua tata no ngani sa fai male fiong al mai tai fai pule ya Barbara Edmonds sa o le tai ne ia po kala muli fo ina sa mata tano toi male le fai pule ya o mana ia Barbara Edmonds ia o ia fo ile o so pule a ale maenga le patia le lipa imta op tau tupe. Ia mana ia yo whaia sina mamafom ta upuenta le noi me tau le tamau aingo New Zealand. Ia sa tala noi vaenga nai i me fo tu tupu i tono a misia lava le ia o le vaia so nei na whailoa lo ia i mo talo o tūlanga o ia le tamau aingo tato. Ia male vaenga e pe ona vavao i fo i tono le palimene na oa. Te noi mta upo e fōlinga mai. Pe fōn sao no papra. O lo alu i tō tātou i le o alu i luma. Ia, na ole lea fōli whasa mōne le whamo deficit ia a. Le upunga le ta o le deficit. Ia lona winga. E tele le tupe wha alu i lo tupe maua. Nā la e oa i tō tātou ia ngā le ngau. Ia e fuala ka i kwata. Ta tolu masina mafua. E se so o lo ia kwata i lua. Ai lai de isi tupe fasili ya ta olole o ta to le mele ta o le recession ya to nu wanu to ta to fa 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 ngo fie sengana
na la sata no fo tu langa na o mai nei o fale o le mena lo mo ita tu ele o le leili tu langa o le ola o le anga i lu mo tama o ingo New Zealand ia ai anga i tua ia na la wa fale tu mo ita tu te mini e fai ala sina tele o le fale tu nu le e tu se fo ma papa i tanuanga e fōlinga mai e tele i o isi fufuanga le malo e le o fatu langa i se awala e faa ola ola i tatu ta mao ainga i o le nei tau ta ua i o vaenga fo i tonu ana fai e whainga malo le nei o le ave le lua te si ma le iwa biliona ta lale na ave i la to e o la to fale motu e feso so ane i sa wa to e faa ola le mele sa mo la to mo rebate i la i mo meo pasene tulu i o la o tupina pe a faa pe la e na i ta la futu pe faa wai fale maututongi i tangata ia na vaenga ia malesi fai unga fo le malo le na mai a misia le pati le national ina ia fa palasi la fonga tanga te fainga venga e pelan mo ma fo papa ia o to tele tanga te mo lunga tongi o la to fo ina la e manuia ia ele titia se tu pe fasilinga na mo ila to mo lalo tongi ia atonu e atata noa o to ainga fasili le sile se fia la sa o tu pe na mo mai ia nei loa ia la ia le tūlanga o le sao nong. Ai pio vaenga nei loa o la ua maua nei. E la i titi le tupe maua ane malo mai ana langa, tasi lau o langa tupe. O tupe ia mau mai la fonga tangata whainga penga. Ia awa ila le pay wa i po le pay as you earn. Wa pia la i titi le vaenga tupe na. Ia ona wa la ua nofo fa la i titi le malo whai unga. La fa palasi tau la fonga. E te tongi, ia a palasi lo, wale to e mo mai la fongo i sa mo on tūlanga na, e o lesi la te whai unga, ina ia whai tia tupe wha alum tanga luenga le malo, e o le awala lai whai ngofia le telum tanga luenga, o le vaea o tanga te whai ngā luenga. A vaea tanga te whai ngā luenga, o le ise la fonga le sa mo e mai nā fo tanga te whai ngā luenga. Ia, o atili la titi le tupe mo le malo e alwe luma e ma wha ngalwe ina ini si o tato ngalwe ngai whai. Ia ma wha o lo lali ta mao aingo New Zealand. E le ngata la le PYE, le la fonga tangata le e whai ngalwe ngale tutongi. Ia ale mausi tupe tangata ia le uvaea ne le ua o isi le wha pe o ma le tolu wafe. Ia o lona winga. O la le ifu tupe o na tangata e whatau le pension o ta avale e whatau i whatau ngā masani. E maua i fo ma GST, ia po le la fonga le whatau ngā goods and services, po o loa ia whatau tātou ma o nanga. Ia nai a tili ale nā roi fo i malesi nā vaya ngā tupe. Ia, o isi la vaya ngā nā pe loa le aru solo muri o tātou li tūlanga tau li tamao a inga po aru iluma. Ia o mga aruenga o le tupe maua. Ia matangata o momo le unemployment. A le e matangata na mo tau mai na e le ola le tō tamao a inga o le vaya tangata. Ona o le ia o lai tele fo ene tua i le whainga malo le whainga malo le leipa. Mai o tau fōwhanga na whaile o tele le whaile tono le o tau atu mātou tau tonga fiti. Ia e lewa ia to le lua whelu tutasi ma le lua. O le sa whatupula ia lava le tamao ainga o New Zealand i whamamonga fo i lewa wa i o tia. Ia pe umalolo so lua lu to lua o me temine. Ia o le la o tele alfa le tono tātou le iai. Ia ai tato wawa ai po le hafo se me whai o e fōfō lau paketi tupe mawal tō ainga, mana isi ainga. Nā le alo lofa i ai, alo whai fōi mau tō whanolongo mai o tō wa fia i vaea mai ngā ruenga. Ia wawa ai po le hase si awala e mau ese si ngā ruenga. Ai pe o le tūlanga lava nai tono al malo. O lo wha solo pe o mai nei o lai wha solo ana tō e wawa ai. Po ai nistanga te vaea e whai titia. O isi o tangata ina vai mai ngā ruenga. Ina ua tā fia le malo polo keti na whai e le whainga malo tō nai. I o mai lona malo fō mai tā awhi le melea tā awhi. I o ringa tā awhi lo, o le mo mia la tangata whainga ruenga i polo keti na, ia, na vai e fō le malato. Peo le vai ngana na tantano e mo ma o le tai o nei. Tala nolo le sa ofisile i le vai ngana le ni fa manuanga mo na tangata ia sai le Lake Alice. E le a fo le
le fale o le malo le sa tu ye tangata e fa pe o isi o tangata e fo i e pe ni panguta ia o isi mai o pe le ma fo na avele na so ona fai nei tangata ni e meo pe fa spaka isi ma tulanga fa penal o le ai tato mai ma wini lungo ato TV pe fa ali mai nga yo ingal nating e mai e mo tangata na sai te ia na alu ale Australia i wana maliwa le i o isi fa salanga sa tauna fa i a ho la e le ofifial to te e o mai ne o la e vivesi o mai ne le malo fa le la to fam talanga le aso nei o le la batu se la lima sfulu afe al tangata e amatai e pe o fa punga na amata pe o tu pele vat ya te o tu fisiringa mai ele en fa ana to e fa mai so fa se ana to vai po la si memo a pe se la lima sfulu afe e la sta si utama tu na interview vo lungo le TV male tio o la nei manatu e le te tau nei la lomba se milion na to inga to pe afa pe o lo so fu le o fa le anga tonu i na le male mo lo o langa e se tu langa luenga wa onga me fa pena o lo inga u te lea le afianga o le ngata o lo so fu na o le ia a o tupe tau se o e mo lo o e anga i lunga ia la na ia ma taua o le va le tasi le 5 milion ia wa ila le ofal malo le so te lo 5 sfu afi pe o le tala pa prun fight te te lo o tangata o ministal malo o se lo 5 sfu afi le tau sanga tu a o tau sanga o mo so fu ngal tangata le wa faina i o no tau singa sa ila to ma sa wanga sa fai to no fale le ia e le o tau fe ngai le tu pele no sile ia papa sa ila se ta penanga ale lipol to inga to pe tongi e fa mai ele komiti nana fi la to e va ai pe fi se tupe tale fe ngai yo te le lo termine por komiti ale tasi le fa wa i a ia ato no la to fo ina no mai ma le fa tuanga le ia e pe na mul ma wina foi ona no fo ale ma lo le fa pe fa tionga na ni pe o a mai e fa i fa tu mai la lo expectation po le ma fo fo le tanga te tupe ono mo e wala ngai fa le tatu ia ai fo i sa lina mal fa ngale tu ava pe lentan rom ta mo mo ele o la tata ma ai ele o level tu pe mo ia fela la mo me milione tu ngene ia atono ia taun fa le ta la e ava pe o sala ia na fa o fa nga malo to na ia ele wa polonga ina istanga tane e te taula na ia wala fa ia ai mo ia e telefon malo e tongi ta tole ele ia vanga na sanga ta fole sa fa pe la fa manga lo ma auto ia no lucky lo le ta to o le vanga la na lo no no el matano tana no fole mo meio o le la fonga le ia wa o Papa Edmonds ia o le lo ia fa pito e me ta la fonga o le tax lawyer no facility e wale fatal tanoa ine sata novo imta upune I faingo tato la fonga le capital gains tax e ole na me fate te inga I fale e fatolu e fale ole pale miele nin fatal tolwoi e mo si tu pe facili to I fale e tolu pe amale future lau afe tala ia afa pe la e ole tu pe facili na ole facili la la tau fatal no imta upule e tau nei se la fonga le tu pe facili le e wai o e ma u fainga venga tongi tato la fonga tu sa polo tongi na lusu tota la le tula e pe lus full voi pe se full voi e mana o mia la fonga pe lo tax e pe wai ia ale le tongi ia la fonga tu pe e mo e mo me o fale e amisa fale mo tongi e tangata la e ma na o si wa lo fa ye sia tu no le fafo o New Zealand ia la fonga to ia to inga tu pe mo ia e tala no e malisi vaenga leo le waf e sa ta ue fo le papa au ye tono le officer la fonga I se vai taimi e ye ale au mau mea e tu sia tu e mwhai ona watu pe tipi se la to la fonga e watu so son e a tal wai whamai langa le se tu la fono talia to e watu le mene na le whai rol tu la fono le taimi na a talia tu pe whapena ia tono e vat mo lo fati te tu sanana la tu Santa Claus ia to ale talia me alo fana te watu
ai o vai nga fa pe no tong na mata lai vo tanga ta ma vian ma fo pula la wo le fa ni de ye le be le pa ya e no inga la ye ya le au mau mea tio fa pe ta to solo mo la au mau me le ya lo fa mai tu pe la ye ta fa pe nai e lo to lo fa le fa mai le stu la fun ya to no ai te ua mo sa to no ai via mi sta tu pe fa pe pa le mai le ya to no sina tu la fun no la va e pa pu italia so se me mai sa la to fina wana nei ta po te e mo to fa se ese mai la to fina yo e fo ine ai fa to sina mo le fa nga pa lo ta ta luai o le o pe o fa ngo tu la to e una no fa ina ana i roi fa ina fa no si le na avel mata o pole i wala nga le ave tanga ta sa yel tel to no to te lai e lango inga le ta o pole ale se la tana le fa ya pa e fo dinga mai te ta o lo le wa yel sto inga la fo nga ta o le la fo nga mo le ma o le tele on ya o lo le wealth tax e ta ulo me na pe te mai tanga ta ye la to asita ai ape fa ngo o le fair tax se la fonga fo e tal fe ngai e fa sa fo o mai po la te le o lo pe ia na fita u la ia to no e de so na fi na mo le o ma me wa la e fi na e le o fe me na te no fo mo te lo tu pe ai e wa te le si o ma me le ni e ana na ma me o le te le o tanga te fa nga venga e ma la lo tongi la nga lo e mo la to le mo e la to tu ia ma te le la to o lo fa pe ia a tonu to nga vainga nai va i lo inga lai pisia pa pro te mi nei ma fo po ani suinga o ia nai va im ta pu e fa ia le si fa to sina le lu manai a o lo e ma ta o pe tala no i tanga te le me anga e ma nei yo lo na fa i lo so o le mele ai le to inga ile tala fe ngai lo la fonga pe fo la pe nei ta o le pal me yo na fa le to lo ma le fitela ma le tangata le kilingi o le avipasi o le ale tangata whingaruenga a lei to tongi uma la fonga mai le tālai tasi lena te mawaina lan tongi ai lei tipi SML la fonga mana i ol fatos to sangal vainga nai whingu whiona mana malama tangata ile tā wal vainga le whina ua o le sila vainga le sa ta noi tulanga la tomo ainga le sa ta ua le mele o le GDP e po le gross domestic product ya tonu o le fua le o le tato tamao ainga le i vainga le i tupe fo i mau o nanga ma o loa fata o tol tato a New Zealand i o le sa va le tulanga pe le o le leifo tato na pa fo e sa o le fua le va ai le OECD ai mai ai ma wala lo ta to le te mini pe to wa no le la lo me ta to pe va e le tanga no mai a sa New Zealand e le te mini to lo la la ya na sa wa ya le ma le to lu na sa wa solo muli ale la I want to va ai to fa se fo ngai me la ti atai pe ma fo to la ngale pe fa tu sa ma lo lo inga e alu va le alu no fo tanga te sa e tau na fisi o fe la tu la mal to nu na te e na lo le fa tu sa tu pe me tu pe tanga te le tele no e wa te la tu pe tanga te na lo e le te lo tu e ya alu ta to ni si le sa mo pe te le ta tu pe wa le te le me a ma tu su lo ta la e mo lo ta la un fu le te mini e pe ale wa milionia na te mi wa te le I tu fa popole ai le sku ene tanga te le New Zealand o ni we to ke la po Rarotonga e wa to pe New Zealand le fa nga la to le la se fa si dinga mo la to e pe o vai nga na e nei ta wa le I le tu langa nei fa nga ma lo le national e ma le lepa e le taimi au ye le o pe English le sa te to pe sa va ye to pe le national ia e lua ye vai nga te le na tau I ma la to a la to va ye le New Zealand o le time o le global financial crisis nena fa le tong wal tam tama ai ngo no mo o le lalang ia na sa fa ye fu ai ta la fo ma lo New Zealand tau fa lo lai ta to ma fa le yel tu langa ne yai ia fa pena ma le ma fu e le loi Kaikoura o I po le Canterbury I le loi Kala State ia o le si fo ina nga luenga sa fa ye mo ai ta la o le lai tau wa ai mo me o ai ta la fo le na fa I ma le po one of Syria e ese se avo se
ni fai unga na fai le po wa le no ta tu langa le ne yo le alu fa so lu mudi le lu e fa mai la ne la na fa tu sa I taimi o le national sa fai e ta lafu o no tu langa o ngonga fa pia la lo la to ia sa tau fai foi a wai a le ka tato koviti taimi le na lo ka ta to mo le ninga ia le sa fai mo me o por kala mel malo e fai e mo wage subsidy e ma fai na tal sanga to ia company fa la putonga e la to fai nga luenga ona mai le tupi ia ma le fofuanga a le talfe ngai mo o to fa fo le tupi pe to tong e o mai ne o la tu lis company wo le to tong ia tupi ai ma wa fo ile uta to lo ne e is company o le wo loka tanga ta sa fai la to tal sanga pepelo ele e tanga te fai nga luenga o ave o la to fia tanga te fai nga luenga ale o ma tu su ele mo tanga te fai nga luenga ia to nga tanga tana le ngai fo le tata ma ai ngon le fai ia ma le si vai ngai na be fo le pola nei fam talanga o mo fa ma lo vai ia na mo lu ngai Hawke's Bay ia mo mi tu pe tau tau fite fo na fa fite out e o vai ngala na ai pa wala na tala o le tele o tonu ia fai fo dinga mai la tova i se tala no fo la ia vai ngala I ferries ba ia va ta toma ma la lo le mo tu sauti ma mailan fatus tu sanga o va ale fio le va o pon se vai ma ia a fa le tonu va na o le lo ta to fio o nei sa o ma le ia ona faile por kalame paketi ele malo le sai ai mai lo fa nga malo sa lo le minsta tu pe te ia o cancel fa fo sei mai por kisi alan to o ma se to sang fo I ti va mai ia ia va le la wo mai nei o mal tau sanga a to o tau fu po la me fai a le wo pasi nei la le wo avia Winston Peters o ia na te va ia nga fa male the Kiwi Rail ai va ia ma ele vela ma va ia tau fa tau ai o le si mena fai ele tono le mistau tupe e o tau popole fu pe fai na ave mo meu carriages mo meu va no fo afi va no fo afi ia o le atana le tau I va ia na oka e saule train e ma faina toso I lunga ia na no fo a vaenga fo ia e se no fo afi e avatua mauta na ame le lunga le va o le lo toso le afi o no fo afi la to ai le to maita uta ni loli pe la o se mai ia ele o al tele el ma fo mista le la utu la me nei mai Winston e te taua o nei se va fa pia o lona winga o la to sui a to I le por kalambe le no ma vo il minista tu ia o te lo le si va nga le la campaign nei Winston Peters a wa le va a va pe le lua fe lu su lu va lefto a mo I ferries ia lo inga e o le pa nga nei fai mo le si pa nga to o ita to le taimina ai o mai fo si le mama tu pelena le la fo nga lo tu pelesa tu la mo e lima se lau lima su tasi miliona le tu pena fo la to mo va ai dua ala mai nei le fa long ko to se lau miliona le tu pe tu tongi le South Korea le Hyundai o la to na tu e fa ia va nei ia wale wo tale pe con kalate le ne fa wo ia o me va pe nei a fa so con kalate me a me se be fa nga pisinisi ai no fo to e mo tu fa fo se e su o ia na e lo le tutongi po la tu pe fa mo dia wale o le mo wala to le lima tasi le no fa mo fuang ia le lo na winga le la no le to se la lu titia mo le lima tasi ia to fa tau mai va e mai nei va tu sa lo nga pa o le temi na fa tau va ai lua sa le mo ma lu sia le tu la ngol tala ni sila le lua fe lu su tasi ale wo mai nei mo fai asi na pa u la lo va pele so lo mulita to tama ai wa ro fo la lo mole ta volta totala e lo no winga la e si ni mama to le lima su tasi miliona pe tu fa tasi le tol se la le to tongi o tato sala na pe ta wela sala tato mo motu fa fo se ile le fongo va ai ia male tu pe fa ta waiva le lo pe za nei ono se la ia a fa popo mo to se la io tato le biliona ia mene a tono si tala no I mo le au fai to fa fu tama ai
mo meo pe fōringa ni tonu whai wa vale fo le manga whangafa le mama fau le ia ona talwhenga ia le atana le o mai lima se lau lima tasi na umna usi whenga ngai whata wai tau se lau miliona tongi ulana musia ai le lopo le tau wa le tau whata ia wa o yentala no mai ni wa la haiti ia sau nei ia winse mai na mia wa ave ma vai ngai no fo afi lo no wing e sidia tu lo le ia pe o vai na o ele matala ni tai au ai mane fo wa fatal tano le tato fai pule le ole mitanga mo a mo tato le tio ia me si fo le fa fonga ole sa mo ia fo e Barbara Edmonds e la mo le to mai ma le si la fia fo imta upuni ia no si le muli a le temi au tawa o ngai fai lana fai longa fa lo ia i mata upu ia tau la fonga sa mana tu no fa le fono mata la no imta upuni fa mai le ai ia pesa usau fai ngā ruenga i l'ofiso la fonga ia alue tutonu i panemene ia va mai use fono ne tau sanga o i tonu il panemene ia na le misi e fo i naita miti ia e fai ta tele mo le soi fuanga o tangata polkiki ia e laki ava mai o sion to lua le lei e fai ngola inga e naima popo i alva inga fo la tau a inga au ia le ua alua metua i fai al polkiki le nei teimi au o fo le malusi ia ma tau sega inga wa pe ia ma mita tatou sa mo ma le Pasifika wa o le Pasifika le tonu o fai ngā o le mai a tatou ia o ia ma Sepulona pa Kameo Sepulona ia ma nisi o alo whanau Pasifika o lo ia tonu ai pe o le atana e wawa i tatou mata no muli i le vainga fo le lau tele mo polkiki ai tonu le New Zealand ila wa mai tau mo la o fautuanga voi fai i au lai te tupu ai o i tono party mainstream a wale o tau fai mai sis party a o i tono pa papa ma Kameo o le o to te le a wata ma mai le lei fai longa Pasifika le o moi umai a o ma o pongi tu sa po le national po le ai o pongi wai fai a va ai tato Pasifika ma le party ni o le mena e uta wo e fa mo e wai fa masisi me na le tele ale o le mai de mo tu o mene o mainstream parties wo le va na fa vai o mana mala ma o ye fo ya tanga tela ngolongo la to po le anga po le e wa pa lota a no te mai party vo ia a ita lo le si te vo te fiu to vai ta se vai vo bia a matselis fenga pa na to no me la ya fa wi o le man matan no nga na ma papo ni tau sanga a wat fo le lan fa mo nyanga i a me sia tanga te nei lo na to malo ya mana ya lo fotele el minsta ya to pa to te mo man matan no e ma wat fo le fa mo nyanga ki si masia ma tau sang fo ya pe nei vai nga na mata to el po kala me tau ni se ya of tau fo ya se i vai fo ya na to fa wa we le tam no nga ni ta fa time sang Maluma yo pesenga mai ele savili atata mai maua le kitara tino amaniti sama leu malu peni angelu elongo yo utino umfana mai lo tatu faaola oye sukeriso Oi se a o se hisi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se a o se hisi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ai ule to sana manganu ing mafai
fa au le o le taulanga mana ai leva ai e mo mai la o ki risi masi malanu ese o me alo fa ua fe pasi ai ua fana mai le pepe pepe se osana pepe se osana pepe se aleluia fana mai le tama lo tatu pulu vanga via ele mesia pepe se osana pepe se aleluia tatu pulu vanga fana mai le tama lo tatu pulu vanga via ele mesia le fatava au le fale o manu na fano ai le tupu le fina ngalo olo na tama ia fa atonu alona lo fawana au na mai ai lona lo pele ya oli lele lo langi uma toto fai pepe se le tetele pepe se osana pepe se aleluia ufana mai le tama lo tatu pulu vanga via ele mesia pepe se osana aleluia ufana le mesia ufana mai le tama lo tatu pulu vanga via ele mesia Oise au se isi, se isau fai mai. O eta fia vivi. Oilenga o ita, leo fia au ai. Oise au se isi, se isau fai mai. Oilenga o ita, leo fia au ai. Te whaatala whātu o le vaenga lua nei o talanoanga o talala walunga o le vai aso pia na iei fu nei tae au. Ia ua pe ua umatu ale tau sanga ma umatu fo ile vavai atu I taalonga le nei fo I taima le tau sanga. Te le lopo ini si tala e te leo taalonga le vavai atu I le mta apule a Canterbury. Pokala I stete I taalonga I o le liki, laka pi liki. Yoi, o lo te lola vo te le tatu ki Samoa la e fo mo le taimine e te amusanga fo I vaenga se o New Zealand. Ia, o le sina awa le fa malustino e ki Samoa tatu. E mo ia sa no tu le polisi so sa vo le matala. Pi mai mo le taimina ta longa le montu pe o ki palang. Ia e le pole alta longa fa malustino. E o nga mo lo so fo maloloina. Ai moni ai ole le laka pidi ki ole e fo le vai ngol poka la misa tala no to yele e avo se talo sanga ale motu I sauti e o e tamu fai fa ulu se au e lua e wani usi le tono le tamu sanga le ale NRL le fai Australia le ve mo le Warriors e pita o e tu mutua I fa ngau le mali e teli a Moffat o ye vo sa ye tono laka pi uni sa te tai Ile vava ia tupe o le talia le la total sanga. Ia, o le ngata la I le fie le talia o tal sanga le NRL. A pe o no fo so fa I fo male Warriors. O lan talava pia. E te tau ona to e tu no ni tal sanga le Warriors malato. Ai po ia mo wanga le awa no le New Zealand. O la ne tala o tolls fu ne tal sanga talu na fai le Warriors. Na le fatasia na ol so enga champini. Ele ola fo inisio kalapu Pasifika mal ta longa il Pasifika ini mele ye temini. Au le la total sanga na tu itong. Ma e o manta pena ina ia ola I mal ta longa itong le ngate New Zealand. Ia au le nai motu Pasifika. E matolio vo mene sa valina e salma na yo proposal. Al fatinonga o le si le o tautala e o lo fatino ia le se metu ia a tonu e ia ngai fo langa mea
ina o ni le Warriors to vai po a vai ngai fa se ai o la to e fa le ati e mani fo ya le e wale vai atu e a tole si se furuta o sanga pita to yo me si ava no fa pene nei o la wa avele si ava no po Solomon e po le no la wa avele ava no le na po pa yo tu langa na ye ava pe o ena na fa pe e uno mo sa con calate le lo mo tu sauti il la capi liki ya le la wa la tu tala le o fa no e le si ava no si lo wa lu Australia pe te lu wa so ava no a me le fina wa fo se au ya a Wellington ya tato ya wala val tato Hurricane se fa e man tato Phoenix ya na mo le Phoenix ai ele fia Warrior tato ia sa ni Warriors e mo wa e Warrior tato pa fa tato mo le e malo ia talo fa ia Vanuatu le to tupu mai o nei fa la fa na tu rane o tato wanga tu ile Kerisimasi o aso malolo aso fia foi ia le ufia ngai la to mo faina tai le nei vai tau e before ana ele mafu ele na lulu ai ia Port Vila le aso luol vai aso nei yo e mo o elena i tato vai nei le ni tau sanga ato i lungo le TV pe tato matamatai o asio o tuai lolo o fa a fa foi lente ma ia fa mutua i tai por mele la veni mo not o fa lu elen la ve van watu a pen la veni le vai foi o fa le sa fa ti foi ia tau sanga te matua le sa interview le si tanga te sa fa mai van watu ai fa ia ongal Victoria University na no tu le fa le interview ai fa la to sa linga to pe a tu pe so swani an tu langa na le lau tato mul mawina nei va e tu fale tai ele official le ai komisina oile ampasa a Amerika o le komisina tato nei ia mai e Malaysia po Australia po Britania ia na wa tu le ta ula tu fa pankeke vo so lo fa ila lo e na tama fo le tanga tala tu nu tata pa fa pena e pentanga to mo inga e ni si o ma o fano ai ia o tangata vo le na langa mai fafu yo mo to tata le mo tangata a fa pena vo taita o vai nei me nei mo ma fa le fale le tato e te Wellington me na to fi o tato mai nei a lu ma fu ita te le politele fale dei wa pe te va ia to apala si mai fo e le ma fa tele po mo si mala nei lungo io il fale tato e mo e fitu fo nga fale io tato no fu nga fa lona lua a solo fa mai la lunga sa to nga mela e lo nga mo mai ata tutto ai de la wa tava ia tu lo fo ia na tanga tavan watu ai awole tu puton wala o Kirisimasi na saole e dei o lai sa uni fo itanga tau apu tanga te mai fa fo la to fo ia inga felo e Kirisimasi mal fi ia le wa sen mele ia o si lai fo ia to itanga to mali di wa to iva ele fa ma ni el termine ai elo tal to nunga e me wana fa popo tu we ese la to foi no European ma tawa to wana saurs full fa ia sa fa mo ngai so to iva ia bi sa fa mo ngai si fa la tonga ese fo ile le fa ingona lai to fa ta so tanga tana ma di liu so longa palpala o tanga tana tau mi la no fa pe me na la ese la to fa mo ia o si tanga te le mo po fe o ia wa pe se le va ngale na ma fuli mai ma solo mai le ia ai o tan mi ma ni tanga te le lo ai se longa o mo le no ma si na pe o te le to va ai si tanga te ia le va pe le lo po wa fa ina le ai o le va ngale tato so i fonga tato tawan tato va vai to ia au tato ia ne so i fonga ia le taimi te o tu pus fa le vela fa le tonu fa pe va fose e tai pe ia ona tanga te mali diu te tu lo wa fa fa le mo mai fatu po la e te alu te le lo po la le te mi o ia te o tu langa le e tai pe o me e le se si nei lo na o ne ia na sa wa o to inga tau fa pe ia a fi e ma foi ma o so fo na isi tanga tani a fi e mo tama o ainga ia le la le inga le ngais ia o si le la va pe o pisini si le sanga lu isi tanga a le fa le ngai ia o te le ala fia
Saon. Au stemi fo ia tai fa mana tai tato man tu ia la pata inga ma fau tuanga. Ta pena la ato fo ini tu va ia tato ato la mori fo ia na mai fo. Ta pena ia vai ngai mo mia vavi pe ai ni. Fa la tu. O te lo si sa le mon te pena la tu tau sanga le tato tala no to em ta pu mo tau le no lulu ma fu ta tato fa. E su tu la fa nga lunga la fa sa la o le mal pu fa sa la. Ale te mi tonu ai tau fa sa la o le tiu. Ia va ve ol fa le so le. Ia ai na matolole na fai fu tato ato o te lo ato e fisi nei si le ai a fil tato ato o le. Ia o le lo ia nei. Tu fa mana tu e ta pena le ato fa pe wa ele me tu. Ia, si lea se tu e au tafo le whaitoa. Sa wali atua piki maru roi fafu. Ai le angal whai mai toa, mai se whai mai se. Ia, tau sua solo mai ni mea me tu mua. Te roa pa wale ato le lava le wak manta pena le ato i malanga i se ato i mo Wellington e. Le ato le manta pena. Ato a roi sa moa po Australia. Ai le, whai le ato ta pena mo tango whale vlau whafuse. Malo, ia pe o isi vaenga masanga e pe o lea e tato te alua ma tai tu ia vaenga vo ia le komisi lea o pisinisi e mai se vo itu langa o tupe e tatongi e tangata e whaanganga o la tau cards ia e se vo tawa o nanga ia vaenga e so sani ia tato i tangata whaatawa tato le pasi mai le mama fomi Mana o New Zealand, le sia mele o te whamu i mo fia ia New Zealand. O le o whala putonga le vai e tato a vai tangata mātua e le seniors office a le vaenga le vai ia. E le tato New Zealand Consumer New Zealand, la to e vai mo me o loa me whaonga tato. O le Commerce Commission la, o le sitino le o le malo e vai ia mamata i tuina ia ngā luenga whai a pisinisi i te tonu New Zealand. Le la wa mai mata au pulia o le la to mata u I mo me o tupe te tongi tanga te whaanganga o la to o le credit card le tongi whaita la foia ulo po lau debit card o lau debit card whaanga lau tupe la e lau tu stupe ia a le credit card ia e whaanga le tupe le tonu lau tu stupe o le tu stupe o le whal tupe po o company le onga le ale o awa pe o le visa ia o le visa nai tupe nai whaanga oi aso stay me ala fa ngai ia cards nei e malo na tung o le ala ma ai nei le vaenga le komisi le o va ia tu sa pe am le lu se la 1 miliona ta la le tupi e to tongi le au tangata I New Zealand e fa nganga o cards nei e to ia la le card le nga o le credit card tu sa le fa nga au le card le o la o ya tupi le te lu fa nga na visiti le nala me ala tongi au ale fa ngala tu yo le tali la to e mai langa ole o nanga na tongi o le fa nganga le ka na le na tung o le la tali le mtanga luenga le o le to nga tongi na ai pe o fa ia sina mo lunga tele pe ava va info fo isia tu no yo le fo ila tala no ina ni mata o mo fina o le fa pisinisia le la ki lu se la 1 miliona fa mai o le tauna le whainga le onanga. Au tātou la ia o ma tutongi ma tutongi teimi umu. O me vo la le I tele o teimi, a o te fia te la tu ma tātā lau kāti lungo. Wa o le tele lau kāti le aso o pole vai, aso o pole masina. Ia o le tele vo ina o le tupe a vese mai a o e tongi o. Wa nai sa o pe lua e tā la le tongi o. E o tua le tolu tā la isi vaenga. Ia ae fuafua o si teimi isi le lo walu e. E mo ia e va pe le fa nga tatou cash. A o matau e si o loa, ai la tu e fa tau, e se le tau le o loa te mai, ai tu e lunga ma le si tau fa mai langa o le surcharge, le fa nga o le ka. Le lau o matau e o le fale o loa na pe taun ta, no la tu lo le tu e lo le tino le tupe, tu le cash. E na le lo le se lau surcharge a, ai e matau o la vanga la le tau le o loa le, e o komiskia va pe a pe lo se, lo ta la tos fulu. Tu e male fa popolea e o luta. Ia ne te o lato va to ila ke se va tu la wa le tau toina tau loto tangata ia. Ai te va ia le tau la tu si tono le ele e mai le o mi se pe fa tau so pai si me fa te inga va pia. O la tu se i lungo o mele ma se no fa tau no ta la tu fu. Ai tu lo tol masi.
Yo hai lo mal tupe le fa popole la tata noi. Tupe la le tam fai la to ina ia tusi. Ya ave lo cash. Ia na le o fa poponga le wa le ti tano e. Mana. Ole idea na e fa ye se fe voli zitala. Paul me vai la 5 sene pe fa nga for cash. Mai lim foi ele tu mo ni 5 sene mai na 5 sene le per pion. E dua ta lai va 5 sa. Round up la vala. Ai na tu fa pena fa ai ele ma fa na round down. I want to round up, I round down. Mo me le tsa su. Wai tu sa le alu lunga mo le sa voi la lu. Ne va la ve pisi ni si na le alu lunga le si sa u la. Si alu ila. Au ta to u mai mana sa u la. Ya. Ya ai man tu la ma fo fo la le ile tongi ama sai te mana o la alu lunga. Sai pe vela va nga na le tsa tu ti. Ma va ia le vai fo ile si tanga o tongi ama. Ma nei. Yo. O molista ngata pe ia fa te musina me fo popo tongi. Al tele o tangata pe. Po le ale me na fo ia la tongi si tanga si ti. Tot su 5 sene le la fa popo le tongi maula lo ia ni. Ia sa lusu tolu ta la su 5. Ile tula o le tongi maula lo le mo tangata matu e New Zealand. A le la fa popo lo mo le tot su 5 sene le. Ia no o lo la ia le lusu tolu 5 sful. Mo tangata fa ngal venga umala. Afa pe o la tongi le lusu tolu ta la su 5 le temini. Ia e tau no o tula sa mo apirila tau sanga fo. Mo tongi lo le rate le po le tu sanga le tupe le o lusu tota la 5 sful. Ai afa pe o e fa ngolongo mai tato por kalame ai le o tongi o le lusu tota la su 5 sene le temini. Na lo le tan no la pule mai fa ye. O le te fa ngolongo atu o le tu la fo no New Zealand. O la o mona fa tu la ngai e lusu tota la su 5 le tongi maula. Lono winga. O na he de o sa o le whainga lo tutongi. Ia, wha sa o le oe alu whai o le na e whalongo e le tu la whono le ye. Ia wai a le whaia ia, e na whaia ia le whapena ma. Ia e pio siri la po o fitaui na ia, e fo e te mao ainga i. Te lo le tala na le na mai le malo. Ma o te le fia mana o si dung. Ia wha la vedo la tupe whaia ia. Ia mai a si fo lunga tongi ia la alu mal tupe fo le to mo to le malo i la to la fonga alu mal tupe tanga te fa tau ia to mo le tupe ia me siri na mo tau fe lo na fe lo na e fi na wi si le si le fa popole si lima tau no tau sanga le fa popole si lima sus lima full sene ona lo su fa ta la ile alo va to le tonga ma tau Australia lo su fa ta la Pionos fursene. Ile o ye se senga te. Inumero na a olo na tanga sa mo le lo le sing. Pete malanga vo Australia ai la tu fa tau le lo la tu pele la tu mo New Zealand. E tangta ai asaula tanga te Australia ne ye pe al milionia vo le wai. Saula ba ni e vatulan tala ai sili ai lunga le ai anu fu sa mo o pe tala va se fulu e la ta tu tala o se fulu e la to pe tala va se tala ai su io le se se ngana le o le ma lo si o tama o ai ngo le tu no nai te le vo le ma lo si o lan tala le la ye le si fu le tu langa fie tato le tu tia o le va le fa tu fitu e la ye termine ale tolu sinu le la lo ia me si le nei fisia New Zealand ale sa ia me na e o America la America sa mo lo ta la li mo se fulu ya a le euro e po le pound e pe e le va nga na fa ta la e le va long wat ia o tangata la o le te anga le mama e ta fa wala tu sa mo i tu sa le pa ni se po le pocket man Ia ole pili ole telefon ole fast track bill lena pasia e aveva telefon ia ole mistale ole resource management act reform ole o Chris Bishop io mistale to ai to malo halbert ia o mata ufa pende tele no tama fo lo to ia o tele tau sanga o tau whai New Zealand ina ia pui lon si o manga malana ia
o le tele fo o le puipuinga o me whapene e tuai e fo na whaanga i oima whatupula ia le anga i luma o se atanu. O le maula la taulena mai ma whaile le tula fono le e whetau i umar ma fo whaunga o le Act o le National ia ma le New Zealand First. E mo i taua, a iei fo isi me tauna whai ina ia hadu e lunga tata mao ainga. Pe usai tia tatou tula fono ia o le mwhaina whai. Le la upasi e nel tula fono nei. Ia o la abawe selau wha lima e pe selau wha iwa mo poro keti le wa umana tu i tonu. E mwhai nei ona wha atamoe. E wa le upasi e wa so nei le tula fono. Ia o te tonu e fo ia ia le au wha lawe o mai ama ave tula fono ame le tula fono ma fina ua. Ia ma tele ama tupe alua i le ngato company ia. Ia o tangata i tō tasi wa pe o ele longa luenga fie whai ala mai fo i wha lawe la. Ia tostosa ia mai alue finau ma te tongi tupe lo ia whai ia mai wha masinonga. Ai o ie taun tato ma fo whau ma wa aipo pe ala ngā te tau le swing o le tula fono i se ngā luenga tele o fie whai. Awa e paulo le awa le whai ina ia awa le tele o mei e sai tia i le whatinonga o ngā luenga te tele nei. Ai e wawe a tato wa i whainga pose a wala papa. A whaile wala papa e talwhia ngai mo le se pito nuu. Ai watu ista ngata whala lawe le no full pito nuu leo. Tua ngā mea tonu ana i tauna sawa wha ngā ele tula fono le a. O le mea o ngā mo tangata i tono le vaenga leo. Ai watu tangata le whaia mai tula fono mai si mea ma mwhala lawe mai a. Una wha atua ele i o ngā luenga talwhia ngai mo nai tangata ia. Pe o mena e tate wawa i e. Ia tasi ale si mea le popole o te tonu ina o le suau o mea eli mai minerale le a fia il tato si o manga. Le o tato wa i el mele ta o le suinga o le tau. Tato wa i le mele o i nila langi bibela, malulu, timu, lolo waia, o asio isi mea e wa pe le i tupu mumoni asio isi vango Amerika. Pe no ve ne California talwai. Ia la wo ia ia. Ia se fa tamu sanga la langi mal fo fanga wel ni temi. Ia la pasi se tato va aila wa to te le lopo la ve ni polo ke ti to ti tu ma lo. Wa to no mo polo ke ti o to. La ngo ye sta. O ye fo la ma to min sta. La o to le to e fa le la vole ngole le mele fa ya lu ngole vai. Ia o I na le pasi le leipa. Ia moni le esa. Le lola po le vaenga le la vavine na whainga luenga tele. E la tau whai e whale le. Wale Heart River le wha tūlanga i le luenga tele na. Ia wa whaine ni whale te tere fo i pe wha tau e tangate ia e watu am taka alo ila tupa pao tuna. Mani ia fo ia. Mana ia. Tele alunga luenga ia wale na whai pe amatai o ke topa ia. Matapuni le wala o train ia le alua tonga I Manling. Ia la heng whanga sola o te lelo la I heipo. Leila ngai o nye tonga luenga wale o pasil tu la fono lea. Mea mai mo I leo te lelo pe au fie ma vaenga ia pe o nei ia. Mo pe o pe mita wa seifu ngā luenga na whai. E fiu whaatali ia pe mita e whai ia sine ata mai ngā luenga. Ia tau si au pe e au fie I tono vaenga ia. E isi ngā luenga leo a mai le malo e whaatanga isi ngā luenga ni tamai whale Granny Flats me whapena wale to e muna umia te lesi tūla. Ia isi rea lo siaki. I te ue mauruma o mona whau ai sau sisi whapea to te tala I lalo mea na e leo e leo whaatanga I lalo tūla fono. E la e lo loe wa ia Chris Bishop. Monele. Ia no le wale ele alo le pale mia I le waitangi de ia ai. Wale lopo le almena o tupu ia on mea nei whapeta o sanga uma e anu wale pale mea. Ai vai, e fo le temi o Helen Clark. E le i anu e fo I Helen Clark. Pe iau John Key e fo I el tau sanga e le i anu ai. E maisi I minsa po pale mea. Ia le ai e pule staff ine ia le laulo na wa. Ia, a tonu e pio lai anu me whailonga le. Waitangi te isi vai o New Zealand o se a star o te. Wai te le alve vesi pe alwa tu nei lunga le mele tu. Moni le. Ala e alu si moa. Ia. Ia. Malo. Na alu e si sa moa. Ia malo whaftai lawa la whionga msanga po kalame nei aso. Ia le pion sa no le whionga msanga. Ia toi whail tato po kalame le vai aso fo
po le au aonga o le au te lenga o po kalama nei tausanga ia matala sala walunga i nei tausanga ia whaftai tele mo po kalama nei aso ia manuia lavanga luenga o toi o le nei fo i aso ia e nanga whatato whatato po kalama manuia kiwisimasi malo la whafonga mai ni sala la walunga Ani tele la ki si masi tanol na foi vai aso ia terminei a. Ia tai foi mo fa fuanga ta por kala mi sa belina ni tausa. Ia fa soi foi mo nei tai mi fa tai tela. Ia fa soi E toi whatalo whātou le whapoponga o talafou mo le nei awa uli. E tele atunu o le lalolangi o lo wha moe moe e una ia malo si tangata e wha o ngā wila o wheo inga lau tele Masawa Valley ina ia whaititia le numero tangata e wha o ngā taa vale mo whe malanga inga. Peitai, e ui tamo whainga le malo New Zealand mapule ngā nu ese ina ia ausia lea wha moe moe ai o lo wa aia pele wha atuputupula ia o le numero tangata e wha o ngā taa vale. E tele mafua anga na tamo whai le malo ina ia whaititia le wha o ngā ina o taa vale ina ia whaititia le kāpone o suinga le tau, whaititia le numero ta awale lunga le awala, whaititia le whatupenga o awala, whaalelei ai le soifua malolo ina ma le soifua lau le lei. O se whaataita inga le lei o le universite li tuisi sifo kalai estete, o le aai e tusa ma le whasela wafe tangata e au mawai. E silia ma le luas fulfa fe tamaitia o ngai le universite, si tia mai le se fululu afe nai ai i le luas fulu tausanga taluai. Ono afe whaia o ngā male au whainga luenga. E tusa ma le se fulu lima afe tangata e whemalanga ai i lunga le ala teleanga i le universite i le aso e tasi, pe ona maua i li poti. Na li potia wa toa tele whaia o ngai wha o ngā wila e alu i le tise po i bikes, ma le toa tele wa wha o ngā ta avale e alu i le tise. Na amatau na tutongi paka ta avale i le universite le lua afe lua tolu, ina ia wha amalosia i tamaitia o ngai wha o ngā pasi, ma isi feo i ngā lau tele. Ua tau fia nei leo se li i whasfulu oro tau sanga le matua, ina ua lipotia i ni turisi mai si amani se toa lua, le silia le fitu awheta lao le tau o mea tau tino na ngāoia, mai le lata avale na tola wapi ai i Rotorua. Na lipotia mai le Rotorua Daily Post, o Carolyn Summer ma Lena Hedrick, na talepe mangāoia le laka la veni le fatu a lima o aso le lata faonga, na fuafua mo vai aso e ono i Rotorua. Whaalia leo ngā li isa ave leo le fisota inga o AirPods, po o mea whaalongo sa mawhaio na muli tai ai e whaonga ai la iPhones pei tai ele i whaia i ai se ngā luenga leo. O la sotofi na te anei na whaamaunia mai ai leo le tauwhi ai o le na whaia lea solitu la fono, ma o loo fofue tu la ilu mo le whaamasinonga whaitu maa lo i Rotorua i lea so ivo Januari. O loo tau sa ilia se tamaa mai mastone Christopher Lott, na alu e se maila na wila vili vai le tai au la sotofi. O Lott o se tamaa au kilani na asiasi mai i Wairarapa, ma na alu e se maile asona nafi ai le itoe fo i atu lava. O loo iala e ina se ufu vai o liuli, miti afu pae ma le pulo wila lanu vio le. A fai e ai nisio maoni wha matalanga pena wa ai a Lott, ia wha afso tai le numera tasi o lima, numera o la mata upo lua wha tasi, lua tasi iwa, lua o lua lima. Ua whamaunia mai le palemia Christopher Luxon o le a le awai i sauninga o le Waitangi i Waitangi mo le tausanga fou. O le a awai le au whaingaluenga si a le malo e whai masui o le malo peitai. O le a le awai ia ai o le a ia whamanatuina pea i isi no fuanga e le o tā ua. O lona winga o le a le awai i le whamanatuina mawhanotanga mataita ai o iwi i le asofa o Februari. Na whaailoe Luxon i le leiti o New Zealand o le a mawhaiona awai i sauninga i ratana i a Januari. Ai o le a le whaatasiatu i sauninga whaapitoa mo le Waitangi le e whaia i a Februari. Na whailofo i Luxon o le Waitangi o se aso e whamanatuina mo New Zealand a toa. Mai tā ua i a te ale awai i isi pito nuu e whamanatu ai. Na solonga le leiva talanoanga ma fe whaasoa inga a Luxon mataitai o iwi i le tai awana nafi e winga i lea mata upu pe ona lipotia le leiti o New Zealand.
E se lau iwa se fulu tangata whaingaluenga i le kampani a le ProLink i au kilani na malanga mai visa whaingaluenga o le ao no le toi ai ni ngaluenga o na olo o whaia suesuenga i le kampani. Na whaia ni suesuenga le ofisa malanga New Zealand i le ProLink i a se tema i le tausanga taluai o na oni whainga tau wha asese na ngā wai le whaitau wawheta lao tupe tangata malanga e whaia i visa. Na whaatonuina le kampani i le asolulu ina ia tapunia o le toa telo le au whaingaluenga na malanga mai New Zealand i lunga o le accredited Employer Work Visa pe tusa ma le toa fase fulu mai i Vietnam a o le toa tele e mai Saina. O se whaanono anga tele lea mo le au whaingaluenga ma o loo ngā lulue le MSD ma isi au nanga e fesosoani le au whaingaluenga e awala atu i pusa mea ai whaapele tau singa ai le itoita liu i o lato atonuu. Ua whaao laina le New Zealand la lato au nanga i lunga o telefoni o le itu ainga o le Apple le Find My e mawhaia i tangata malango na sue a lato ato le iloloa. O le aso tofina a matai o na mawhai o na track pe muli tai le tangata malanga i lana ato. E whao ngai iPhones, iPad, iPod Touch, Apple Watch, ma MacBooks e whaasoa pe share le location ma le au whaingaluenga le New Zealand. Ua whaupopo fo i le isi au nanga fo i lungo le New Zealand app, le add AirTag location to existing report, i lalo le vaenga o le delayed or damaged bags, po o ato ua whaatu wai pe whaalangaina, i lungo le isi vaenga o le api, o se te mai le tausanga taluaina tatalalo i aile au nanga fo, mana ngā lulue whaatasi ma le kamupania le Apple, e whaamauti noa o saonga le mu whaamaumaunga mo tangata malanga, mai otometi lava le pe a maua le ato o lo o tausa ilia. O le awha ititia le pūlenga o whale puipui le taimi e whaalu e pangotai lunga o laina telefoni, e tala noa ai mao lato a inga o na o lo o whaailoa le toa tele o pangotai o lo o whao ngā sese le telefoni ma whaatupu vevesi. I le taimi nei o lo o whaatanga pangotai whao ngā ina le telefoni i numera ua whaamaonia e o atu i le tolu i tūlai le aso, peitai o le tausanga fō ua fōfua e wha ititia ai i le na o le awha i tūlai le aso, ua whaasea se tasi o tina o lo kaina luna to o lua i le to ese. E whaapea o le tāua o i tūlalo o whaatangaina e wheso o tai ai malona to alua, e wheso soani ai i whaafita au li o le mawhauwhau a o tulilo na whaasalanga o isi a inga i le nonofo whaatasi, mai mo o mia le te leo le taimi e wheso o tai ai mapangota e tau mamai fo i le avenga a o nofo sala ai. O le tausanga taluaina whaonga aina i le porokalame fo a le pūlenga o whale puipui e whaonga fua i e pangota telefoni, a e sa whaatau pepa po o cards e whaata wai minute i le taimi mua. Ua savali le whama asina talua na maua le tino maliwa Joanna Sione Lawaki i lunga o le matawhanga i Northland, mai o mai le aso i le oiloa ilona a ainga pena whaapewhea o na maliu. O le maua o i ua suesuenga fo ma i suesuena tino maliliu, ua whaaupopo i whaanoanoanga ma mawhatianga o lana whanau e toa valu, a o wheanga i ai ma leo lua i kirisimasi ua to ese ai le tina. Ua le maua so la tau fiso soani mai i leo pe ona whaalia e se tasi o le whanau i lungo le tio New Zealand. Ma lātou te langona o loo lātou tā o fia isi whaamatalanga. O loo whaau au suesuenga ale mata reports i lea whaalave ma whesoso ani i le ainga ina ia tau fia tala sise o loo whea ai e whaapeo Joanna na pule leola. E tolu walu tau sanga le matua o le tina na leilo mai le aso momo au kuso talona whai i lona to olua ia Jared e alu i le matawhanga. O le masania Jared pe a moe e to ula na telefoni le airplane mode ina ia awana i whaalave se telefoni la na moe peitai na ia siakina la na telefoni na uala i le tae au na soso o ai. O lo ia se fe autustu sia Joanna e whaapea help na nanati mata mawhai e vili peitai sa whaalave ia te ia le whawhanga ina o la lata o la fumanu. Sa masalomia e leo Jared i le taimi mua suesuenga aina whaalia manino le whanau e se laupa sene lātou te mautino ai e le olo lātou tamana whao o maliu e lo lātou tina ma o lo whaau au pēo na sa ilia tali i le tele o fesili. Ai ainisio i aini whaamatalanga e winga i lea mata upu ia whaafeso tai leo i le tasi o tasi pe vili le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi.
Tala mai le Pasifika, ua lipotia le tio New Zealand le malanga e se mai o le toʻatele o tagata anu o New Zealand mai Vanuatu ina ua mawai le mafui e tele na lunu ina i le atu nuu ma whaapopola ina i le atu Pasifika i le amatanga o le vai aso nei. E o mai le aso i le o manino pe to ofia tagata maliliu e ui lawa i le numera to asfulufa tagata maliliu mai whamatalanga mua mai le malo o Vanuatu. Na whaamaoni e le minista o le vai fafo vawasa mana ia Winston Peters i sana tustusinga i lunga le X. E whapea to aiva sfulutolu le paseso le vaana to ua Port Villa i le fitu whaalima i le poana po taimini usila mai le o toi to atele nisi o totoi Vanuatu. O le pasese to aiva sfulutolu e awhi ai tangata New Zealand mo lato ainga whapea tangata Samoa, Britania, Singapore, Falani ma Finland. I taalonga, e le iwhaataunu uina le taalonga a le White Ferns ma le awa au se taalia mo le aso mua le taamilosanga, ona o le lolo wao le tau ma le malolosi o Savili i Wellingtone i le aso nanafi. E silia ma le whaafe tangata na fuafua e mai moaina le taalonga mua. Ua whailoa mai e mawhaia i la tau na whaatauina pe paulu fale mo le taalonga nanafi, ona toi whaonga pe paulu fale mo taalonga o loo totoe o le taamilosanga. O le aso atae au i le itu lais fulutasi, ua fuafua e taa aloai pe ona lipotia e le One News. Tala fawia mai le si ufofonga le lau mua mo le neivaenga o le aso. Malo atu le fōlaunga le atunu le fo i wo mai i le whai ungo le vai aso. Ai usi mai le whaafonga i le whaopopongo nisi o meo lo o te tupu i lo tātou o tino i Samoa. Wa whaalawi loa whai unga le komiti whaafoia le kapi Samoa na vātou teia le nei vai aso moto finga fōu. Wa suia le whaolulunga le kapi Samoa e le sunga seu manu Douglas Naujang. Mai le sanga lua i mole iwa tau sanga le sunga whalumāwaenga Vincent Fupuleai, le ua mai a whaalawi loa lana whaamāwaenga. Wa iei le whātua tuanga le komiti whaafoi le whiwhilingo le fionga seu manu, wa iei le anga waa ma le tomai e na te tau avinai to whinga whaateitai, a toai ma le toe lauliliwina o ni Polokalame ma ta iala fōu, mo le taita inga o le lakapisa moa. O seu manu sa anga lue o se tangata whainga luenga le malo, sa whaurulu fo iei le vaenga tautai ta inga le malo. Sa vea foi masui o le komiti whaafoi o le pulenga o ta longa. Perestene e le kalapu la kapia le tamauli. Vatasi e ma le sui o le komiti le unia whaasale le anga. O se tasi o tō whinga o toe whaatu mawina ai le fionga namulau uru papani i leota sami leota. E a vea pia ma perestene o le lakapi Samoa. Sui perestene le fionga au tanga vai aso. Vatasi e ma isi tūlanga tofi. Wa tofia ele tinai a se fuiva malaya la wano, ma le fionga papali i John Taimane langi. Ua whaamautu mai le taunu ungo su enga malu le malo le mata opu na muwei whaafangota le wafu i salulonga. Le ua moria i se tamititi na o le se fulmal tolu tau sanga le matua le soifua mai le afio ango salulonga, na ia whaatinuina le ngai o inga. Ma ua moria i le tamititi lona tutuina o se afi, ma whaatama ia i ni meto tino. O le aso lima o le masino Februari tau sanga fau, o le a matavala a wale whaamsinonga o lea talavou, i luma o le whaamsinonga a le vahenga o tupulanga talavou. Pe ona si le fio wa a whaangota ia na tu inatu e taule le wafu i san lolonga, ma le wafu i sa titoa, e kilia mai ai le wafu tele whaavao maloi matautu, e taulai le meli le teimi o le taringa malo sa moia o ki topa. O waafangota umaia e au fiei ma le stasio waafangota lea na paulia i matautu, e ana e se tasio company wale mawhaino latu tutongi ina le tau e taulai i wafu i Samoa, na afueu na le toe mana na oaia latu waafangota. E se whaatalonoanga lata mai nei ma le fionga i le pudesili o wafu a Samoa, na ia whaailoa ai o lo iei se fuafuanga, e whaamangoto ia waa, ona o le tele o nisi tūlanga i le au sia o tātu tangata whaiwhaiva, e pe o nā ia i tūla fono, whaavao malo, i le whaonga i nau wāwhangota. Wa ai le aso ana nafi ma tae o nei telefou,
Le tele o vaenga wā a fio le atunu o mai le mālo losi man mamafo ti munga ma a fiai sa mua mai longa. O se tasi o vaenga sa tau mo whai e iai ngā ruenga le ngato le a fio anga o lau lii. Ai whapena fwoi le pūlenga o ala te tele, e ki lia se tasi o vaenga le awala le a fio anga o lau lii, na solo I fwoi lunga le awala I na mamafa ta whenga mai ti munga. O le fio anga o ala mangoto wha solo mai vai mea, a ngā I mai tau fusi mafunga lei. O vaenga I wapito sili o na loloto ele swa vai le tai au nei, ma o fautu e ne le vaenga o pūlenga o ala tele le atunu, e na ia tau mawhai e alo e se mai eita a vale la Haiti, e leo mawhai o na sao I te tonu o loloto le swa vai. Sa whaalawi loi reporti ale ofiso le vai tau o Samoa, o le masino November sa I o atu le masino a perilo le tausanga fau, e titi se a vanoe a fia I Samoa mai se wha, ai e mamafa ti munga malolonga, lea nā lai o na tu ina mai lapta inga, e nofo sa uni eilo tātu o tenu, ai mai se lava I no whanga mawale lalo, matu mata whanga. Ewi ile te ena e le pūlenga o le malusi angatau ele tise sa mo le EPC, se whaatalonoa ngā sui o Cecilia soi fo maloloina, le whaale tonu el masini whaata ale whale mai tele ulu moto tua, ona o le peso o le wila, peitai wa saunoa le fionga I le ofisa Cecilia le pūlenga soi fo maloloina, le fionga I ono Dr. Eric Eke Roma. Ia, ele pose lilo, whaale tonu le au unanga le EPC, le na pe whaasolo a kopa o lisi vai teimi. O teimi tongwana na le ngai la vo I tako X-ray lea, sa yesi e tako search protectors. A o le tala, e leo stala whakua o le tala a waku tako maintenance team, a mea, wa leanga le X-ray, ona ua fluctuate le power, e mo ia la sa ye le search protector. Ai le I lava ngā renga search protector. E whonge pui ai la fo, le X-ray. Ia la wafo, e tau mafo whau, te whaktau ngi se search protectors fo, te maro losi. A mai se la masini tau tāi, a mai se ala CT. Ala I tako search protectors te nei. Ai walanga masini ona o le fluctuate. O le talanga le kuma ia, ala o le leil masini, pa asala waku. Wala wale le X-ray machine. Le fiongo le ofisa Cecilia le pūlenga o se fo maloloina, ai ono Dr. Alec Roma. O talafawia mo le whaai ungo le neva yaso, manuia tele lavalo tātu o tino o wha soifoia. Manuia le kirisi masi Samoa, si ufafonga le laumua. Tua pea oe ile nei kirisimasi ewe ina whaingata ua mesia o folinga patatanga se ai nei lo fatu o iawe ta fia vai atu atono e ai se aso Italiai ola o tatalo mana tua pea oe ilene kirisimasi ewi na whaingata Away
mio Sofia Fia le asafana o Yesu le Messia le taunu ngalea maluenga I umale manuia aole au fatali pea besa wafe ale manamea atonu ella ise aso Italiai ola utatalo mana tua pea oele mana mea ilo ulo toe e malingi lo e mata le mana mea sei fai mai setala Tafia opo atu mafusi mai oe e manie ai lo ulo toe e nei kilisi masi o te mana tua e pea lava oe le nei kilisi masi o te mana tua e pea lava oe Nai wa vi fianga le nei vaenga o le hawa uli ina u alu sumre tasi ne minute o te ali tu la sumre lua. E le tau tōna unanga le tātou ala le tasi ono te simare tasi wha mo le nei vaenga le aso. Asa lua se folu le nei o le masina o te sema lua whiru sumre wha. E le tātou whola unga sa mo le nei vaenga o le whai ungo le nei tau sanga. Malo le ngānu nue malo le unusai, malo le tau a tai o tau whai wālo whilima. Ngā ta fui le whaatalo whatu le pai maulungo le tātu o turu le nei vaenga le aso. Malo le ngānu nue le tau whamai a ina. Ia o whi au mga luenga ia o le nei tau sanga. Whaatalo whatu e fōi sunga I whawhenga inga taulangi mau la tau whale tue so se whata whai taulanga. Ngai ne whangaro ina fōi le tāpua inga nei tātu ta mamtina mātutua. Ngā ta fōi lea ia o le mamalu ma le maave ese le tātu o tunu I ona tulanga whalupe. Mālo le seifua maua, mālo le langi mama, mālo le seifua langi mama. Ile nei tai au ile alofa maleanga le leiro tātu ta pa ausilio le langi. Maua lo tau soifua ma so mātou o la toi whaau au pele tātu au nanga le tātu ala leo. Ia au tātou anga atu ia Sofia Fia. Whaamana tu ino Christmasi ma le tausanga fau. Ia ile nei tausanga lua afe lua se folu ma le wha. Sei fai mai setala Tafia opo atu mafusi mai oe Ia o a mai o tau le nei vaenga o le awa uli. Ia ile nganga mawalunga. Ia o lo solonga le lei ngā ruenga whaatino le nei taimi. Mā lo le ngā rulue, mā lo le unusa ia te o tau. Mā lo lawa fo I le tau a ta I o tau. Whai wāro whirimba le nei taimi. Ia ile nganga mawalunga. Ia o lo matua I solonga le lei. Ia o le stangata whai ngā ruenga ia. A e ua matu o le whai ngā ruenga nei. A le mawhau whau le siva I le asolua. Ia ma fau le aso lulu le a io le o ato e fia lo se fu le ato e lima aso tanto anga ia te fo ki simasi fa pene fo la le lava ia so io o tato au lia ma fi fia ki simasi ia aveo o yeso tato wola ma so tato malosi o le tato fa fitai lo tato tapa ausilio le langi ia na fa amnianga yala ese lo to soifua ma le ola ngata fo le ia o se ola vai fo le au na o tātou whiloha I ele nei aso ele nganga mawalunga o lo solo ngari le ngā ruenga whaatino I to tonu o maota malawa whale whai ngā ruenga so se whaenga lawa taimi fo ilale nei le pisi o ngā ruenga tau wha mai ino ngā ruenga o nei vai aso malo le ngā rului malo luna sai ele tau tōla unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo le nei vaenga o le awa oli talofa lava O lo tau au ona le nei Jeremia tapa mānai a lea ua se e mai le tātou no fua vai lo lore nei awa uli ia wala fo le wha wino le tātou por kalame le tātou maftanga mo o tau se ia pa ia le lima I le afia na nei ia I le whai unga whare nei vai aso ai awana I ngalo ia tau tau ia tau mawhai e tau whātu le tātou ala leo
ia mawai ia le tātou Apple na te luna whaongaina nisho le tātou atunuu ia o lo lātou whaongaina mai le tātou frequency le tasi ono tesi ma le tasi whamo i le nei vaenga o le aso. Whātalo e ngāta fo i lea mo le tūne nganga le whaafitai tele ia tātou talafou ia pei ona tu ina tulu toafina ia ana ia i le nei vaenga o le tai au i le nei vaenga le wauli ngāta fo i le leuso ia tā se Salem Sam mai Samoa maua se isi whaapoponga i lona vai aso fou i le aso ngafua ia i le tula e valu le tai au. Ngāta fo i lea ia o le tātou portalame pei ona tu ina tu fo i le fionga le lipule ngāta fo i lea ia o le tuafine ia Savelina Kasiano ia mo nisi foi o vaenga o mani longo pui ali e pero tatu tro ma lo le ngalo lo ma lo no sa i ma lo le tau ata ia te o tau le nei aso ia ia le nganga ma walunga o lo solo nga le nga ruenga fatino le malo telo le tatu tro ia tu mai no a tu atu lo lima e a o mai oto Kirisimasi fia, Kirisimasi manuia, Kirisimasi sa oloto, Kirisimasi e te maua le fia ma le sa olotonga, Kirisimasi e maua le maftanga ma le ainga ma le whanau, ma le Kirisimasi e te whaamangaloa i se uanga le anga mai ia te oi ia. Malo le ngano le malo le zain malo telo le tātou tuno ia i le nei vaenga o le awauling. Ia ia i le nganga maulunga o whamale ino tau le tūlanga fo ionisio vaenga sa tu inatu le tātou a porkalame na seima vaen tunei. Ia wala wa foi ia le whangwhangu ma le whaamanatu le tātou ala leo ai le tu. Ua i lava le tātou ngaruenga whaipea. Ia o le whangwhangu te pēr malapita. Ia pēlo tātou tunu i mea lo tutupu le nei aso. Ia Toi nātu nai whaavi whianga mo nei taimi ia ona whaanga sole lelu tātou porkalame ma loro soi fua manuia ma loro nusai ma loro tau a ta i malau tele le tātou atuno o nai whaavi whianga mo o tau i le nei vaenga o le awoli.
sun and get out all the cold. Blue skies above with loving again. Christmas for all to share. Kids have a Sunday Christmas, a very Merry Christmas. We'll have it on a sunny day. We'll spend it by the ocean. The summer's now in motion. Celebrate the island way. Malolo ita ia e ngai ngā nuenga rei vaenga o lea wauli mo i lātou alo whai ngā nuenga nei taimi o lea ua te ale au fasfun ma le lua ia ua tatau vo i la o na whaina i malolonga o le nei vaenga o le aso ia aua fo i nei e nau ne telefo i le Kirisimasi lea le a o mai ia e tatau lava o na wha so le taimi mo le malosi ia lea ngā wahalu fo le mai aso lātou ia o tau le tino matulanga o ngā nuenga ia e tatau fo i la o na iai sina taimi e whai iai sina uipu vai, ia o sau ipu kofe, o sau ipu mailo, ia o sau sanuisi, ia o sau whai, ia e whai pula, ia po le altau maftanga po o le mea ai o le awa uli sa e la sanuisi, sa e aluatu ma oe, ia o nai vahenga na e tau o na maua pele le awa noa, ia e whai iai le mea ai o le awa uli, ia ma whaafonga me le tūlanga le tātou tau tu e pei o na iai, an ngāta fo i lea, ia o mātou waenga ia au tino mātutua, ia o lea ua ngafa fo i lātou mawai aingora nei vaenga o lea wauli, ia mālole ngāre lue, mālole ono sai, ia mālole wa foi, ia le tau ata ia tātou le nei aso, ia vai le fuala au, ia e lea ngā ole o isia ia ingo le fuala au, ia e inu mua le fuala au, whātu a tau sami ai, ia ai eisi fuala au e te tau sami mua o na inu ai lea, ia ai ai al fuala au le nunu, ole ia ole fuala au ole ngungu leo te pese atu ai, le anga e mo i lava fo i ole e sau le sama, ai te whaalongo ina i lo tino le tūlanga le malulu o fiafi, ia va ai le tūlanga o le fuala au, ia mai la tau fo ia la malanga i Samoa, ia au fo ini o so to, au fo ini tau so ona, tango telefo i mea ai Samoa, wa le tamana fie mea ai o le faspua, ia, o le fasi mamoe, ia, o le pisupo, ia, ia mo i lātou umalava, ia, o le a whapea na malanga atu Samoa, ia, manuia telefainga malanga ia o tau le nei aso, ia, ia, fo inisio o tau o le a umiltai me manolo e fiti mahanga ia tu i Samoa, ia, o le mea taua, o le a o tau malanga atu i Samoa, le nei aso. Nai toi whaamanatu le nei aso mo le anga i atu i whaataunga ia o le asa mo le amano e anga i atu i whaataunga le nei tae au. O lo mana i a whale o lo re taimiri nei e leo pisi. Ai o lo o mana i a fo i e leo pisi le taimiri nei o le mana i le taimiri nei e whai whaataunga mo le vai aso fau. Ia ono o le vai aso fau. Ia e whai asi na pisi fo i o le vai aso fau. Ia Matio ato ne whare whaatau, ioi. Ia, ai ele nei tamai titi a, ioi, whaato a wha e pe, ioi. Whaato a wha pe, to a li matau sanga o la whe mo ia, isori. La whe mo e ha isolo, tamai titi tonu. Ai, sau le lo matua, sau o tengia, whai mai o lomu, whai mai, a wale tango vale, ioi.
Awa tanga vale me falolo. Ia o le tūlanga le nai ai, ia wa ai le lei, ia lau ato, lau ato, ia o lo ia i to tonu, ia lau wafe tā la, ia po lau lua afe, ia po lau lima se lau, po lau lua se lau tā la, o lau whaatau o le nei vai aso, ia wa ai le lei lau ato, ia o le fe o ia i fwoi ma meo tama, fo ia fai mata tio ata, ia tama ia fai mata tio ata pongsa, ia o tama la na te rei rope, tangata lei pon tangata ia na toi fa mana to tulava ia nga e fa fa tau taimili nei ia wa le ma nei le file mur taimili nei ia wa ai nei fa mana tuna mo le tulanga le ato le telefoni o le wallet o le laisene ia nei te wangalo ia le atato wanga tia sofia Batalo fatu le so muri anga tau talanga lo pena ma futa mai le nei va ngole o li mano la va uso nga lue ia malo la volio no sa ia e fa mole ia o malo nga ruenga nga isa o le fale ia au ale feo ai solo ia male tupu ai fua o le pisa ia on mole atolo fanga ia le uso tu sai foi nga ruenga nga ta foi le ia le uso swal kalo pena ma futa mai nei taimi le atu ina tu pena ia ta tu fa fi fianga mo to whenga i fore tātou tunu i vai aingara nei vanga le uli whaatalo whare au kuka ma le tātou au kuka nei aso i tofa mua i ona ave leo le mea ai toi ina ma loma tua ai awara whea so oa awara whea so alo whaatu mo o tau nei whaafi sianga nei taimi maua se taimi malolo le lei ia maua pele malo se toi whaau au i ngā ruenga nei aso malo le ngā lua i a tau Mai le Coconut Band, ma le pese ua whaingoa ina malolo ita, ile malu o le afi afi. Solo nei onai o uma faunga to e te paile amatanga o lata o masaninga I lo una atu malelo to ua fia I o winga fa aulo sa fa
Whaatalo whaatu ia muli anga tau talanga msione tupa ia le penana mafuta mai vai po seki au tau. Ia Alongo ina pea le tau sangi mai o manulele ele o filoni ai ma o esunga o la upele ilo una atu malo ufa amaoni amu ia se ono mawale oli oila upele ea aisea walai ona efa apea alofa se itau talamai o aku ea le ongai tafia fa alongo isau ba umai ilo fofonga moa atonu e failea mamai malu ilo fatu. ia na o sau upua. Na o sau upua he pa umai lo fofonga mo au. Ia ono o to e alu e leo te whainga nuenga malos. E tau si ai lo a inga. Tau si ai si au ta mama si au tina. Au e te papole ia e nofo pea o e le fale. Ai o le hale me pau ole me o te mana o le vili mai. Vili mai e siaki mai au ia. Ai o tua i pea o pe te whai mai au te whainga nuenga le au a toa ma le po o te le kia iai ia. Le anga o te alo. Pe o te iloa ua uma atu lo uola ia oe hani. O te le papole ia ia. Le hanga ua uma na o aito ia oe Maria. Ia oe. Maria. A wha apea e te whai mai o te whai ngaluenga. Hoa whare kirisi masi a e whai mai a te au. O te alo te whai ngaluenga e nofo a matu le kāri ia oe. Ma a matu le tupe ia oe. O te le kia ia ia. Pau a o lea ia. Na o sau upu e pa o mai lo fofonga. Pe o te iloa ua umalo malosi ia. Ua umalo malosi haru le tau a inga. Ia o te le kia ia ia. O lo wa ai mato tamiti. Tingana o whaalongo atu o matu vai lo tinga. Ai e te whai mailo ia te au. Whamalosi. Whamalosi. Ia. Whamalosi. Ia. O na matua ia o whamalosi ale. Tingana o lo le whainga tau pau ia o te amoa. A o ngā paipa ho. Ia. E o whai lo o malu i lalo tā vale. Ia e ta sui lalo tā vale. Vaturu tau whafonga mai. E o fo i mao ta avale o te tasia. O te mawhau whau pe o whoringa. O no lo manao ia mai le tupe whai e mita. E te longa oe, e te longa e Camila. Talo na unofo lo ainga le ialu whapea lo manos. Ale mele oi ai. O matua ialu vale lo manos. Mele mau al fai atu hoi fai ngaruenga. Ai fai mai hai. Fai mai hoa ue ha mama. Le ala wak fai ngaruenga. Wa o fai ngaruenga o nolo pala aia. Ia se ono o mawale oli. O te wa aia tolo ai o mata wa ele tau talama. Ma e oso tanu le ta avale malu ho mata miti. O le taimi lava nau to yoso e tono lau ta vale walu te whainga ruenga. E sine la wale whaila upa. La wale whaila upa le lei. Ma alona ngāru lue. Je o chose. Na no tau na e whai mai ya. E le lava lau pek. O whai menga i ele vai yason se ni.
o le taimi la o le nai o tutoe oso to tono la tawale fape e sili la toe alo e fai la o le toe apele pasi la toe alo toe vili toe fai la ovo lo no winga le ha o mai la vol Christmas o te le sa o loto ai ana o le tamau ai na o le tamau lo polo Nai va vi mo tau ni ai se so ia so au tau te tau fa o so ia o me no tu pulu sei fuanga ia o me no tu pulu sei fuanga nei ia le o to tango to fa manatu atu la nga ia isi o le au fa inga wenga le o ia lo te va ia tu tai lua tai toru tai fanga wenga ia e alu atu lo ali sati e lo e se mal popolo tina le ainga ia we ve to so ton ta va to ya mai ia o te pole mami o te pole le la walu to fa ngalo wenga o la me te mana oi o le te mana la fole le afeta la va so le sambol to ina mal lo matu to e fiel mena to e lima se la ia e ma wa me na nei a ve te pole se na te si le fiel le ya lo to Tai mea whai ungore nei vai aso I le to a tele o le au whai ngā ruenga marolosi. Tō anga e whai ngā ruenga, ia ai o pe tina a inga I a tātou tupe. Ia ai o tātou le tōwhil tamatane o le aro e whai ngā ruenga. E sa o le tala le sto ina. Pe ia o tātou I tangata ngawi ia. Malol ngalo le fatalo felu se alisa si alisa ma fo Eric lo penal ma futa mai e sione tupa yo lo ma futa mai ngata fo le so ya tautalanga ia o le ale pen o le te si lo te lo ia tama fo la le ia na watu fo ya pe fa si multina la inga na to me ye to lo ta vale fa pe upa si dia le fa yo le upa ia na lo watu foi le fia maltina la malo ia me na ta ule lo fa maun a fa longo tu nga wel tu alu se na la na ai tu ia maria ia o lo la va fa me ala mana o mai maria ia malo Nai wa mana tu mo matou le matou pitono I nei Wellington e ngata fo I nei a matou I man kevele le taimi nai a lava le la le taimi o le ele o la mana I le paolo ia a le tūlanga fo o ta vale mana ia le feo inga ta vale ai lo ia ma le taimi pisi ia I nei ta vale o lo fa pena ona malanga ia le winga la fomtalanga o ta vale fo ia le koluse mu ia o ta vale ia le fui mu ma ta male leo ia e ta taulava ona ave per fa mo le wa o taimi pisi na ia le taimi pisi fo le nei le vahenga le na ia ona talwai fo I le au vahenga ia wa maua fo le aso via wa so nga fai fo a ta to ia le tato au fa fonga e ai lo taimi e ai lo ma fa ma lo tantonunga se lau pasene tato ia alu ai per paunga na awani o tatou ia tatou so swani ia I le ngaluenga na ia li malo ia lo fa tino le nei taimi wa alu a o mawanga ia wa lo te fai atu la tala wa o mawanga sisi o tatou I lunga le ia o mawanga sisi o tatou o feo I fa sua avai lunga la wala le aila se la leo ele o la ele tu wa sa fa no io o ele tu wa leva no tangata pe fai mai ata te masani pe tatele pe te sila fia le ai la o le tu la no o tong sa o sela ele malo nga lu e malo non sai nai va fi sianga mo to nei taimi au lo fa to el mamanu la tele ta tu no o nga tele au nga lu e malo nga lu ya chau Mo mata wele se tau mafutanga ia a le se tau mafutanga ia o tatou mele le a fai ia tanga mai fai mai au tanga ina fai atu au tanga inei
siva tangata sa o loto ea. O le pesa le na vai atu le tātu le taimi le nei e whai mai no more. Ai vai, lona winga no more. Wa no more ai talafu. No more tupe, no more, wa no more wha lawe sa mo. No wa umana tina le ainga, mami, no wa umana anafo ma mene te manao iai. Mami, awe te papole fua, ia e. O mea umana e whai mai e winga i le asia singa lau tina, ia e. O le asia singa no ta mama mea uma le ekalesia ma le lotu loa uma no ufaya uma e te rei loa ioi lasa ufaya uma le vaya son se imana vai atu nei o no mo ioi mea uma mo no ufaya ioi ai vai loa lo faya ioi e te leo loa me tono loto ioi o loto le mena ioi wa o matua ia o fiu wa o matua i foi le wa o fia liu loia alanga o lo wa ai ati oi o lo wa lofa ia ti oi ia o lo wa lofa ia oi sunita e se ma lo wa lofa fa mauni ia oi ia a fa a pe uma tamalo loa o te lei no po le ale mea o le a o le a o lo no winga le a si fo il tinale a inga fa tu tinale a inga ia le a tai fa ina make up vai ma lo le ngan lu se Noi va vi fianga nei va ngale ulia mo lo fa mo to uma si tato ia e se lang no to si la fia ia o ia mo fa ngo por kala mi o te fia ai se lang o sa o loto ia sa o loto me foi na tala no sa o loto o tala no sa o loto o wi e ala fa na usa o loto lang o me te le fa ia tu ia o me na o copy mai le si va nga na wan wan fa ta e fa meltina la inga hani o tele mana ia e fa me na e se ali hani o me to no fa ia o lang o te lo fa ia o me lo wa mai le ai o le me na o fa fa ia o me na e o foi me to wa nga o fa ia e ali mai ia o ia na o lo sentana i lungo no foa alu e fai unga ruenga i a mea o mau te fai o ia o keira ia le fai mai fo event ma mako ia mara vanga yo Erika Erika mea na e fai a mi le ai o mea na ia vanga na o ia te o ia te malo sa o ia sa o la ia le la sa o lo to Tato ora sa o loto le nei aso le wo me le fai ungo le nei vai aso ma fai ungo fo le lanta aso fia tato maua se aso fia sa o loto ia amala au mai au nei to ia u le nei taimia me o tau pili ia fa o a me o lo tupu le nei taimi ia fa ma fau tato nga ia to fo ia so fia ia o na to fo isa ia ina i lua fe vesi ia inga fo i va ili nei ama tango nei tau sanga tau na fa mana me le wo umana aluatu le tatou pese fai mai le tatou pese no more no winga o a o mani me o fa le tonu au ani to ise me topu e wa tatau o na fa le ia uma me uma o le a tatou wanga tu ia so fia mar kiusi masi mal tau sanga fo
O le sau foi le pepe fou le sau io e le sau pepe fou mani me fa pena io e felesia me uma saunia uma ia tatou ia mo le tatou a tali sa pai o le pepe ia le ua o mai i to tonu o le nei tausanga ia e tali masine ia i fo ia le tatou fo launga le amatanga o mai fo i le fai unga le nei tausanga malo le ngalulua i le mamalu lau tele o le tatou atunu okay everybody hey hey ho. Navidad.
fesini e ia te ai o te tautino atu ua loa lava ai ai lona whana ulai o mai e tali sapai pa amama ia lo uloto e a fio ai Tautino atu ua loa lava ai lona whana ulai o mai e tali sapai pa anama ia lo uloto e a fio ai te tautino atu ua loa lava ai lona whana umai o mai e tali sapai pa amama ia lo uloto e a fio ai tautino atu ua loa lava ai lona whana umai o mai e tali sapai pa amama ia lo uloto e a fio ai pa amama ia lo uloto e a
tausanga ave maota ona se me alofa moi so una na mawale ita ua pa amaria se la ia mafa afeta ya lona lofa wata tonga ulia le tausanga aluia le kelisina si samoa uma ole na lona ia fia e desema aleluia Amu ia la vasita si o salamo moli fuli tua ile lasi Tina nama oleo na ngau soe awa eti toi fa ia Ia avele whana umai o me pepe fau te fuli tua Ile leanga Male mama fatu o lea masana Sena ia mafa afeta ia lona lofa Watato waulia leli tausanga Anu ia le kelisi basi samoa uma ole na lolani Ia via, desema aleluia Handu ia lava sita siwa salamo moli fuli tua ile lasi Itikina nanga oleo nanga usoe awa eti tafo ia Ia avele whana umai ole pepe fau te fuli tua Ile leanga ale mama fatu ole wasana Sena ia mafa afeta ya lona lofa Watato waulia leli tausanga Anu ia le kelisina si samoa uma ole na lolani Ia via, le desema aleluia Ia via, le desema aleluia Ia via, le desema aleluia Whatever the fuck was time to find name in my beauty song, I used to free the month you call us away. Or you can see my simple toes on the phone, Mr. Funny Laro Langi Antoine. Sula afanau mai ke tatu sa umiuni pa atari tani le ali pa mama uma o ngana pa fanau mai o le tama pe pesele o tele wa fanau mai o le bebe o Yesu lava le wo bele le alo fa ewi ma ese awane ingalo to tulia matatalo o lau mea lo pasili atu lea ile pulo au lo pulu i pano o le kirisimasi lene i tau sanga umata i tasi e whaamana tu i nai Yesu malona whanau mai e o po atu ai mea lo wha
Tangata uma i le whaaola E langi ai po i oni pese E awalau whatu ai i le pepe Pepe se leo tele, pepe se leo tele Wa whanau mai o le pepe O Yesu lava le wo pele Le alofa e winga ese Awane ingalo To tuli a matatalo O lau me alo pasili atu lea I le pulu mulo au la pulu li mano Tatusi I paatasi O le paaketai I le langi Ina uau lia mai O le nei kirisimasi Le aso whanau o le tuku Tuku o le file mu Le aliti o Yesu Le whaaula o e tatou Pepe se leo tele Wa whanau mai o le pepe O Yesu lava le wo pele Le alofa e winga ese Awane ingalo To tuli a matatalo O lau me alo pasili atu lea I le pulu mulo au le pulu I mano Ia se matai tu na tu tatou peselea mai le Pacific Lava o le whasisilanga tau o le nei o teilo na ia le whalawe na tupu I luma I nai lungo le tatou moto e por tatou wala sawa I nai le offle e te anga ia I nai whea I Johnsonville I le taimi le nei a mātou I Wellington e leo tu tala noa tuai ia o le nā laolo o a fo I leo se taavale pe o le taavale le nai mu I nai lungo le tatou moto e le taimi le nei ia e te tau o na fo'i lea. Nai ei nai whailo ilo na nai e te tau o na sila fia mo au avita avale ngata I leo I lātou alo whi malanga I lungo le au ala. Ina I o tātou I le silou ma le tuai o whi malanga ina le taimili nei ia o le tūlanga le whaalawe lawe le nao lo tupua I nai le off tonu wale anga I Johnsonville le taimili nei. A whapea la te ua o te ilo o le nā ua tāpuni I nai Johnsonville le ofo I le anga I nai pea e anga vale, pea e malanga mai tai e nauranga e te sau nei porurua. Ia o le nāra ua iei nei vaenga la iti, o na iei nei ngā ruenga I whaatino I nai le taa vale le nā. Ia mo I lātou o le malanga mai. Ia e te tau pea o na e tausisia o e le o poloka ina I le awala. Ai o le tausisia o le... ia e talia ina expecting alo no winga ia e talia ina le tuai mai por faatelingese mai o le tulanga o le ta vale ia ono o tulanga o me o tutupu lungo le awala le taimini nei ia o nai vaenga na ia o matou nga ia tu ia le matou nga tai Wellington e o nga le malai va lele fe la vole mete malanga na ia o nai sa nga le mu ai fa pe te latane ile fala ile fo ile fala lavele na ia va ai tu langa saunga le mu ia ta ulola le mu ia o nai vaenga na e fainga ta lava ia on foi lele on le tu langa ia ta to le ta to ngaluenga mali tu langa so soani ia ai fa ava no pe le ta to wala mo ila to e patino tonu ia le la to ngaluenga fa tino ia mali malo ma ta vale foi mu ma tu langa mo fa pena ia ma fai ona la to malanga tu fa vave fa tope le tūlanga o ngā luenga ia awala wa ia le whemalanga inga le tātou tunu ia le nei taimi ia a whapeo oe o nai fau malanga te anga I tai le ai au e te pole e le tia ia o e wa ia o nai te le la wa taimi whai e lau wha ma vaenga I lau tō rua ma lau whanau ia o na e malanga lone te anga I lau wa ia nā nei le fiafi Mātou fo ia le malanga mai la lo in le malanga mai o le o tau nuu mai nei sio mātou atu nuu na mātou pito nuu au le lei i le wa e sau nei mai sa mo le wa e sau wa e tūla wele ele atu nei nai fal I fea I nai Wellington wa e whaalongo atu ngā ua wa waru ese le lanu vo le wa sau lanu pae
ia a whaapete wa e malanga mai nā le mato au le tātou awarana, ia mai le tūlanga le whautauta, ia lava le ono sai, ia a wala wa fōi ia meo lo tutupu nei taimi, ia i lunga o le tātou awala. Malo ono sai, malo le tau atai, ia o le ato i tu ina atu, le whaafi sianga le tamo le wholafolanga, mai le Pacific Love, e walofa tua i a sina leo, Posco Cap, a Whaamelia, Amelia Whaamoana, ia, wapea i Heini, o lo penana maa futa mai, Sione Tupai, maa fo e Eric, ia le whionga ia Whaamausili, ia i Venda Mamako, ia lo penana lo Fatasi Venda, ia wapea fo ia Lucia Tufue, ia ngata fo ilea, ia maa fo e Eric, ia male lato au evalena, ia muni anga tau talanga male lato au whainga luenga, ia malo ngā rua li nei aso, malo wha malo si ioi. Nā, na toi tu tasi e tu o le foe, nā e toi mawhau whau e tina le a inga, te latu nei, o te latu nei tuli au whafo, ia toi iep, toi mawhau whau tina le a inga, toi tu i tu le foe, te latu nei, whapel tina le a inga, ia aloe ba isi me te moe, iep, wha malo si ioi. A e mawhau whau e whauringa tina le a inga, toi wha malo si mau ngā ni ngā ruenga, malo ngā rua ia te au tau. Le tama o le folafolanga, o le atali sapaia e le tātou atunu. O le atali sapaia e oe, o le atali sapaia e au. A le fesili, ua e lava tauni ma ua e lava tāpena e te tali sapaia le tama o le folafolanga. Ta ilo. O le folafolanga, ua awina mai, o le wha o le tanga, o le whale o manu, o soifua mai ai, o le pepe le nā, o ia o le matai. A enu mai le rangi, ua lantau longo mai, Maria le tampo, e te whana wana, se tamatane, whai ngoia Yesu, o le pepe le nā, o le file mu. Tau pepe, ua e lava sa huni ea te talia le mea lofa le kiwisi masi o le pepe lea. Ia salamone i loa. Ia lua salamone i lo ma le ulupo o whanu ele i o mai le pepe. Soifua i le aliti, pepe tupu pula, na whai mata i ala, i le au makoi, e sa i le tama. Angelu mai le rangi, ua lantau longo mai, Maria le tampo, e te whana wana, se tamatane, whai ngoia Yesu, o le pepe le nā, o le file mu. Amaya se waina, se whaamanuia, le soifua mai, Yesu le Mesia, tamai i tara, mausu viina, Maria mai Josefa, ua polo akina. Angelu mai le rangi, ua lantau longo mai, Maria le tampo, e te whana wana, se tamatane, whai ngoia Yesu, o le pepe le nā, o le file mu.
Ia salamone i loa. O tau ia tau te leo siustai o tau tai tō lua. O tau ia whai atu tau tai tō lua tau te nonofo mai ai tō wō lava e whai mea nai tau te mana na o ai. Tau whaafiu fiu i o tau tai tō lua. I o tau salamone i loa ele pepe le kiwisi masi. Pepe, ma reo po salamone i loa. Sama le fole folanga ma le Pacific Love Band ia e ma le fai upu muli le pese vai mai o le pepe le na o le pepe o le file mu ia ma lo nga no ma no sai ma no la fo ile no sai ia tatou fe au ma nga wenga faatino ia avea ia le nei pese e fai mani le sona ta ua mani a onga mo i latou ia latou te fo ile le ia latou e talinga tuli o latou taito Io e wale sa o se tala si fafine io e ti ngana fai atu ale se tina se ono sa ia tu le na me se uma fai e mana ola vai fai e le tai ona sala mo io e tama nei e le ma fai ona sala mo io le awo o ma ia le fai ungo le tausanga o le fai ya io le ale aso solo atu ai masiuso ya vesi io o le fai ya io e le ma fai ona sala mo io ma lo nga lu ma lo sai tu ina tu ne tato fa fi fianga de va ngale aso e le malu la hotel le tato tu okay o to wori io okay o to tu mai lunga limum toa ma lo nga lu le nei aso e le malu la hotel o le tato atunu Christmas season, so there isn't any reason we can dance on Christmas bugger. Here's sleigh bells ringing, everybody's singing, dancing a Christmas bugger. Christmas trees so holly, make everyone so jolly. Love just fills the air. It's a wonderful world for the boy and the girl, dancing a
Nai va vianga le nei vanga le au lina o alone minuto te ai le afa ole tasi le nei vanga le aso ma lo nga ro ma lo no sa ia te to ele nga ma walunga o lo so longa le nei pe por kala me fa tino nga ta foi le ia vai ai ngole nei vanga le au li a fe nga ta to no o fu fuanga por kala me fa nga solo nei tai ma lo nga ro ma lo no sa ia te o to no na toi fa manatu atu lava fa mole mole mo ila to o le la malanga i Samoa o te lo na to sile fi ni sul tatu o fa nga wenga la Samoa te min nei e tele la mo na fi so ta inga mai la to i matala no ai fo i tu le ofisa e ni so la to le malanga i Samoa la o no te lo na to sile fi i le tulanga fo yo lo i le tau i Samoa le te min nei ia wai pe o taimi lava nei wala o ia i Samoa le tūlanga o me tutupu le tau, ma tūlanga o ma whapena matangi, ma enga whapena tutupu ia, o lea lai maua le lolo vai, lena lolo vai i Samoa pole asona nafi ia. Ai wai ai ila mara suia inga o le tau, wa pe ila wa fo ilea, ia i se tasi o le tatu au whainga luenga o le ntala noa tua, i matua ile watu whafonga mai, wale mwhaina tau tala mai fo ilele ia ono tūlanga o le suinga o le tau lawa i eisa mo le taimili nei. Ia, na toe whamanatu lava mo i lātou a wātou o tele i lātou o le malanga nei tae o niso i lātou e whaikirisi masi i lunga o le waa lele i jaso fia o le malanga i Samoa. Na toe whamanatu atu lava wa aile tūlanga le saunga le mui Samoa wa ai fuala au ia wa ai umai me taumana o mia i Samoa. Ma aua fo ine iso ona nau tele fo i le tūlanga le tau maftanga i Samoa ma whapena. Ona o lea Samoa le so ta inga mana i tātou sui mai le tātou ana leo i Samoa ia wa whai asina fo i lea maua i lātou i mai ia malato i ngā mea fo i le o manino mai le pie le tala noa mai ia ono o tūlanga fsuia inga o le tau ia e whapena lava le fsuia inga o le tau le taimili nei ia e tau lava ona na fusila fie fo i mo i lātou o le amalanga atu i Samoa ia wa aile tūlanga o whala au ia o mea ai o mea whapena o le utau malanga atu nei fo i o laive vela Samoa i pe o le tātou tau ia no nai whamanatu mo i lātou o lo malanga i Samoa ia ina ia mwhai fo i ona o te loa o le vaenga tā ua lava e tau ona mana o mia o tātou whala au ia o meo mai sena ia tātou wala mwhanau wai nei te ua ngalo a lātou fo i whangu ia ta whanga i o lātou tino i pui mai lātou le meo le namo ia matulanga o mawhapena ia ai mahalo alo no sa ia te au tau ia mo i lātou fo i o loo mawale awa noe wala o i Samoa ia pio no maua fo i whamutalanga ia inisio a inga o matua i le anga o matatono o lātou whale ua alu ele vai ia ono le mahalosi o le ti munga malolonga i Samoa le nei taimi ia talosia ia o malu puipuia pero tātou tunu ia i nei vai taimi whainga tāoro ia i tātou i Samoa ia ai o loo talitono lava ia o loo manuia le to tele o le tātou tunu ia ma ia toma whaina tali atou telefoni ali ia wala au mai Samoa tali atou telefoni le wala au mai Samoa halo patu o tau pata alo for mole foi alo faanga i le uso ia le uso ia Ellen Solomona ia malana tama o tau pepe ia o lai whata o tolie ngase ngasole nunu ia io me ana mana o mia i tūlanga li o le inu o whala au io o le siva enga mo ina tau e maua le ngungu wha mai le nunu tau pepe ma Ellen Solomona e le wha pe ngungu ia o lua umatoa lua ia e mai le whala au o tau pepe io inu el tamale o Solomona le ai e alu foi o ia tau pepe ia alu foi ia Ellen Solomona ese alu whala au io ai le fa pele Ellen se me ala fala au nguna ia se o bin ai ese langa e malosi atu la u hafo ila vai fa fo mai ai e malosi atu ngungol tamale o pepe lo ngungol tamale o ai fo o Ellen Solomona ia Ellen Solomona na tasi le aso al tamale o pepe ia a toa le vai aso ia e tono winga ese malosi o fala au e te tauna na uanga i o le pharmacy e mai ai lo fala au ai lo le ino fala au tasi ala matu o lua ngata fo ile ia o le au ngaru lua le nei taimi ma no ono sa ia te tau
come let us adore him. Oh, come let us adore him. Christ the Lord. Malolo no sai malolo ngalo loile malolo fo il fatto to le nei vai ngo le woli no to sumo to nei minuto no tale le tula lua ya va we pena ya tanto fa fianga se pa ya fo le tula lima tale tula lua sui mai fo le tanto no fo ya le so ya tasi tu to le va se pa fo le tanto fia na nei ya le nei time mo le tlinga ngor fa tai tele le tanto ma tanga nei yaso ya nei nga mo longa sa tato mawar fi nei ya se ngata fo le ia o se fa ma no si autu langa fo fe au nga luenga to fa wa pe nei time ya ai tato te fe no pe ya ilungo pe nga lo le ia mo ila to lo fa fo me nei time ma lo nga lu ma lo fa ma lo si fe au nga luenga pe ona yai ya ai asu foi vai asu atu foi vai ma lo i puenga i lo to pa ia ma lo to ma tu langa fo le tato ma tanga nei aso ya i lava fo i taimi longo le longo le fo i fa matalanga ya matulanga fo i tato fa matalanga so na la fo i lungo le tato ala leo ya i taimi ia ma to te matua tu fo i na la fo si to tanga i mai fo ya i se fa le tono le tatu le tulanga le tato tua ma le waunanga lo to au na fa mangalo mai ia lo to au fa mangalo mai Jeremia le ne yaso ia i le nga mo lunga o le auto fa mangalo mai Jeremia tapu mana ia i le pepe le kiwisi masi le o mat ia tato maua pea le nganga le fia tato maua pea le nganga o le talisa paia pea le mea lo for kiwisi masi o le atato wanga ia tuai manu ia te ngana wenga tuto le nei taimi mo le nei fiafi alo fatu mo e tato to e feiloa e pea i le vai aso fau ia le taimi le nei awani ngali a tau tau tu fatu pele tato programi ma le tato app ia awa i lato o loo fia mana o mia le fisoso ani ia mo le tato ala leo alo fatu mo o tau ngata foi le uso ia tau pepe a sama soni fai la unga mal mamalu le tato au fa fonga le taimi alo fatu mo o tau fatu fa fa soi foi ia Touching with her harp of gold, goodwill and peace on
Manuia le Kirisimasi Samoa, si ufafonga o le laumua. Sweet
sila sila ya lele ifo I ona e mai taunina Le polo ua sa o iluna ia mata alia sapo ia maua Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa revela o le la Ue maua ina awana inisi o le polo e fiti fiti Tama salu malu Ta alo filemu Tama lupe auroe Ta alo maulaloe O tele so o na faia oe tukupe ai e malie o si au notu Ave ai ile mua Ai tuua u ile tafoe Si se mata la 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 Awa ua o mautino E te masani le ta alo tau sala O tō tino o si o unu uta te musu tufi tufi mai I o mao Taia ina male maloa Tu sa paulea I si o unoto Te masani malu Malu
Wivinga o le fiaonga ma tātufu ia I loto whanga ia po le ipata ina o se 45 minute o te nei le tu lai lua. Toi whaafenoi ma toi whaatalo whātu le pa ia maurunga le tunu o ma le au whaafonga tonu a inga I matua tausi o le tātou o tunu o le loa loa mai lava I nei mātua se ipa ia fo I whana witi whaatalo whātu le taimi o le tātou poklame ma le tautua whaua pēa lawa la leo le si ufonga lau mwe Wellington le tasi ono te si ma le tasi whaamo e whape fo I le mai moanga I lungo tātou upinga te whailangi o lo whaanga mai nisi tonu a inga o lo ki mai ai lau TV o lau telefoni tonu whare whainga luenga mai moa mai ai ia I lungo le tātou Facebook ma le YouTube le nei taimi o le aso ma lo lava le ngā lue ma lo le tau ata I whiau mga luenga wha ma lo fo I tonu a inga I nei mātua o lo o tāpo I fo I le hanga I o whanau ngā luenga o le nei fo I aso Patalofa ina I tonu mo tanga sengase o mo to tanga ta mātua o lo mafuta mai ai nei o tātou mātua fo I o lo whaanofo I nei I no whanga I nei taimi I me se fo I o le tātou wanga ia te fo I le Krismasi ma le tausang fo ia I le mai asa fo ia ma whaawau to I pele tātou tautua o tonu fo whai ngā luenga o lo mafuta mai ai nisi ia awhianga I fo I mga luenga I manatu o le tele la fo I o ngā luenga o le aso o le a wha ma he ai nā I ngā luenga le tero whai ngā luenga e ila fo langona o le a wha wau fo I wha fia ma pātia whai ngā luenga nei taimi le aso ia wā leo mā nawa le tero ngā luenga lo no winga lau so atu ma le papakiu ia ma le pāti I le fia finei ia o me taun whai e whai fo I ngā luenga o le nei fo I tausanga ia I tono whai ngā luenga ia me se fo I o company Ya, o le fo ua se mai le fo ua fo le fa wino le tātou tautua, se I pa ia le tūlai lima I le fia nā nei, e na ua mai ato I fo I au unanga nisi o le uso, ia pe o le sunga a mari whai walu sa au tau mafuta mai le tai au na le la, se I pa ia mai le tūlai se funu mani lua, e mani se Jeremia tapu ma nei a lea sa au tau mafuta mai le tūlai se funu mani lua, se I pa ia mai le nei taimo le aso, ia le fo ua se mai le fo ua fo le fa wino le tātou unanga mani tautua, se I pa ia le fia na nei I le tūlai lima, pe a mai al tātou pokalame ole a pe foi whaatini. E manatu, sa solonga manuia ngā luenga mfuafuanga le nei yaso, e o a mai le nei yaso le tātou atinu, fea fo I se vahenga lolangi nai te mafuta mai mua mai ai, pa tālo whaatu. Ia ai o I lātou fo ia, wa tāpena fo ia, wa fo ia whainga malanga I Samoa, manuia lava malanga o le afia ngai mautou ia na ona fa amna tu pe le mai tawa tu le son nafi pe ona mai fo ile taro le tau mai Samoa ma tulanga sa ile tau si o tata o tenu le lolo wa le tau le ulu fo I munga lolo vai fo ia le moto polu ia nisi o fio anga mai se la fo tau langa ia pia mai tawa tu le lolo vai ile son nafi fa solo mai le po na po alu atu I mo le yaso io mai tawa fo nisi fo ia inga nai funga le oka si o matu wa inga nei funga le ta watu le lolo vaia le luatu le vai tono le fale ia ule le se mo le pona po ia talusia ina ia toe so long manuia matoe fa ititia le mawalunga le swa vai ia o lo fia isi o tatu tunu I Samoa e mese la fo le motu palu tatu mafuta le proclame nei o fa fia nga so filoi o tele la fo ina mai ia proclame le si fonga la mua pe ona fa le lo atu le fa nga luenga mo le fionga le pule ta ona le la ia se fulvani minute o te nei le tūlai lua ia le la tātou mafuta ia fai fia le nei a uli o le nei fo ia fiafi a fa pe fo ina ua ta pena fo I o fo inisi ua ola ua fatu mulia fo inisi o tau nang fatau pe o ina I fo I mātou nei Wellington en pori rua ia ile anga me fo I ngā luenga nei le uli o pisi la fa le awala fatu mulia fo ia tau nang fatau o fa le loa ia o ta pena fo I ngā fatau a inga ia wa fo ile tapena mo Krismasi ia ile tausa ile vai aso fo tato wo fa fianga so filoi mafuta mai tato tunu ia la tautua la wala le si fonga la mo Wellington ia fai ma le fiafi stem fo ia tato taltano ni vaenga ta uma va tu fo ina fa manatu a tato wanga ia tuai ile fa ungol le vai aso a fuli mai no tua ona to mai le o timunga ana le lo le meo le au le fatala vatu le tamata ya moana mara ya le sunga ya kaifo arsana fa pe le sunga ya tangwa ironi tu tasi ma lo lava fa te le lava le mafta mai John ya alof te latu manuia lava le ya soltatu watinu fela fa se vaenga na te mafuta mai ai
Patu se usia Federico Leo Pepe, ma lo lava afteli ma mai ma le usia Samson fai launga.
na o lo te mai fai lana vaalele o le vaalele le se pase se ia e tumu lava i teine ai le lo tina ia me al te malai fai lan pasi malo fatai wa fa tonu lava leo to e lua se fuluiva minuti na tale o le tula tolu fa fia fianga se filo ia se fonga la mo moli atu e tai tolu ina i foi o lo fianga i fia mga luenga e mai se foi fa fonga mai na yo tatu mutua tausi na i matua o ainga o lo fa longo mai le tasi ona tesi ma le tasi fa mo i to tonu le mo ta malawa fa pe foi le mai mo nga lungo Facebook ma tatu YouTube e wa ye ini se ainga na o ki mai le TV ya mai mo mai tatu fa fia fianga foi ma le pokalame ya ma le tautua fa o pea le si fonga la mo Wellington e le vai atu le o tau suru mai le live fa atu le tatu ofisi fa sala lau ya a le winga lava na sa ye le tau mai le tau na le la pe ona fa lo atu le sia Murray ia le tatu talo le tau le son le la ya e fa timu e a wa ni se taimi ya le mai tau atu le tau ai atu le la tau suru mai le la ni taimi ya a lo savili pe ma tau nei Wellington en poridua ya fa tete tatu ya malanga mai atu no ma po Samoa ya ile swing o le tau le le taimi nei e mo ya le ye ma tau nei New Zealand le tau ma fana ai le tu ai fo ile swing o le tau ile taimi ma le taimi le si luas fu fai tu la lo manai ia ia lava swing o le tau fa pena mi se lava nei Wellington ia nei Wellington ia awane e ula vale pe fa pe te fo mai nei le ai nei Wellington ma nei fo ile vai fo lo ma tu no fo isi tu lo ia ia sa vidi malu luna Wellington ia nei te wa e fa ta malai ia ona e a faina lo lea ma e ngase ai ia e taua ona e usta ia foi ma e fa alongo le ia inga ma na ia inga foi lo e au mawai ia i fainga lava se tu lo ia e tau lava na ofu ma fana tu sa pe te fa alongo atu na te vela ia e tau fa masani le tau New Zealand langa ia tai mi vole le malulu ia ma fana sauli malulu ia faina ile tatou ia fa talo fa atu fa pe ona te malanga mai sa mo te fa mai fa nau ma inga i nei atu no ma ia si mai foi fa talo fa atu te tautua mo le poklame ale si fonga lau mua i Wellington ile vaenga lo tu ina tu tatou fa sala launga numero 5 se full manitasi man Kevin porirua nei ia fa talo fa atu ila ma lol malang man wiam natu ia ua mo fo ina eu tau maftanga fia mana eu tau fa nau ma inga matua ina ue tau no mai nei ia me se fo yo ila tau le tau no mai nei Wellington e asi mai ia inga ma fa nau ia fo po fe fo isi atu no la langi o le te mafuta mai ai le tau tu le nei se fonga la mo ilungo penga te fa ilangi fa talo fa tu le taimi o le au uli ai ma tau nei i New Zealand le tau luas fu fitu minuto na tale o le tolu le fiafi le taimi New Zealand ile as for really nei le aso luas fulu le masino te sema lua fe lua se fulu male fa ia mo ila tau lo fa o pe nga luenga ia manuia lava le fa wino nga luenga wai manatu o le tele lava nga luenga le mai ale aso le nei ia e pe ona uta o le taimi na matai la utiute ia nei minute ua vai atu ia tatou ia o le ata pena ua fo ia pati fale nga luenga le aso le nei le aso muli nei telo nga luenga ia na fa manatu tu pe mana ia le momori o le mele fa le pati ile fale nga luenga e se fa nau po tina fo fa nau ia na toe fai na toe piki fo ile o ile fia na nei ai o te alu lauta avale ia e te le lo fa me tupu ai ile le ia le alu ta avale o la ile tango fia le ava malosi tu lo ia ai o lo te mi fo ile le wa mo wa unu mero le fia na nei ia o le nala le tupu mai fa lave ia pe ona vai tau atu fo i tara pe ona mai le nei uli to tolu la tau tu ro la fa fo mai ta to tu to tolu la tau na mali liu na po ile motu i saute ia na o mea o te tupu o ni le songa na o ngā mo tātou ia o tātou anga ia tua i le vai aso fau le whamna tuina o Krisimasi ia ma le tausanga fau ia le vai aso atu i tua ia e toi whawhiroi ma toi whatalo whatu le tātou atu no ia whai fia mana ia le momori o oe toi whailau whai upori tas mana ia le momori o le whai ngā luenga toi piki o le fia na nei tātou ia tamawa o tele o tamai o i o tina ia mo ia alai e mwhaiana o tina ile tavale toi o mai e pia whapea whaini pātia whawhenga luenga le fia nani a tātou la ia tama fo i le e tango fia la malosi mana ia le momori o oi o toi piki o na nei ia le whanau por tina le ainga a o lau whautuanga la ma lau utu alalo ma lau whamanatu e mana ia la le o tamaite momori oi
Ai a o na ne le taimi e toi piki ai oi. Alu la tina e piki mal tama. I oi. Ai o le o tamaiti. Alu tina na ne e piki mal tama mai o le falfainga luenga. Ia o le winga lau tala. Wa a o tamaiti. Ai o atu wa fulele wa faasua avape wa po pe wa maua numera tama. Ia e fai o le fefefe o tamaiti. Ia a o le vau ngā tāwhu o le tama la taimila a mai e tono le taawale momoli mai le fale. Ai a alu la tina. Te va ai pole a le tama te va atu la whapea mai fo le lunga lau la whapea mai. O a ua le ana le iai le ainga. Ai na tau mea le va ai le tina. Pei ai le sementupu. Io e. O la ua na tu alalo. Man wha manatu. Momoli o e tamaiti. Ai alu tina e piki mai oe. Wai file mu mea uma pe alu tina e piki mai tama i le fia na ne e leise vesi ton ta vale. Ia wai fetu ai fa amal tu limo tina. Matana fatu sto fine a face pe tau tana face. Ia manatu lo manuia oe to fine le oli. Ia lo fatu to luas fulu male tonu minute. Ona talo le ole tu la tau si fonga la mo Wellington. Ole pespesenga nei male sunga ya Richard Parker. Male pese Merry Christmas my love. Ia afa pe te fia walofai i le pele ya te oe ia tatu pe pese fatasi ai le si fonga male o le sunga ya Richard Parker ia malana pese le afa mai Merry Christmas my love. Ia smai fa fonga toe luas futon minute tale tu la etolu. I just want to wish you all a Merry Christmas. I just want to wish you all happiness. This time of year, you got to tell the one you love. Let's have a good time, it will be alright. It's Christmas time. I don't want to be alone at Christmas time. I don't want any tears this time of year. All I want is my baby to be with me. Merry Christmas to you, my love, with all my heart. I remember this time of the year with you, my dear. Singing loud and clear all the Christmas songs, laughing and cheers. You will always in my heart until we apart. Yeah, Christmas time, I'm feeling fine. Let's have a good time. I don't want to be alone at Christmas time. I don't want any tears this time of year. All I want is my baby to be with me. Merry Christmas to you, my love, with all my heart. I don't want to be alone at Christmas time. I don't want any tears this time of year. All I want is my baby to be with me. Merry Christmas to you, my love, with all my heart. I don't want to be alone at Christmas time. I don't want any tears this time of year. All I want is my baby to be with me. Merry Christmas to you, my love, with all my heart.
Manuia le Kirisimasi Samoa. Si ufafonga o le laumua. Atala tu le usa piva le ota mo le fatu atise ia mo le falo ina I Eveloni le Samoa Taste anga ia I vivela tau maftanga mo le panikeke ma le keke pua ia mo le pai fala na oka fetau I le ma le koko Samoa le fiafiana ana nei vivenga le fiala o Vaisala
ua fe a fe Fia iai I au tala ne a ua ta o Tole au la pe Se iole o fia fia sa ngole ngole Tamai ti puluonge e fa apa fana o fe Pese nga manuau au maile sau o le vaveau Lea so soy fua o Yesu Sei au mai so ufile mu Ele solo alofa ua falu te ai mea o ona Le mai o mo o ngā wafa asili to folota ola Ne I to fito fau ai a ema le mau Ta fia fai mo tapa au Pe ata o tole au pe au Ta tele ta ta tuli E fafangu I lau pele Fai talia oe E faa telengese Sewa malungi tele Hei ulava ina masele Musu ele masina Inane ifano ele ele Tatele tatatuli pe fafangu ilau pele Fai talia oe e faa telengese Sewa malini tele e ulama ina masele Musu ele masina Inane ifano ele Musu ele masina Inane ifano Fong malie o le au pese le puni ala va ta tele tata tuli yo pes pesen la krisi masi ina o to fitu minuti ona tale o le tula tolu ya tale tolu ona sui fo ilea ma ya ona tula fono lava o tulanga I mo me o penga tfa ilangi pe ona ye amese lava le Facebook ya eta ivalu tu la ma sui ya pe fo ila le na amata mai le tula fitu ona le la tatu tu ilungo le Facebook ya le la peto fitu minute a tale tolu ya mai a ina ya le si valu tu la lo no winga to sui le tatu Facebook ya pe on masani ya sto ya so for radio ya sta tasi te fa pe se si o mata mai fa pe ui le o pe mai le Facebook le si fonga la mo le ai ona o tu la fono me tau a fa salonga I lungo pe fa ilangi
pe a mesi na Facebook ia ta i valu i tu la ma sui le tātou Facebook toe foi le ia uma le si valu i tu la ia toe sui mai le si ia le si tātou Facebook fau ia po le si unang fau ia i lungo penga whailangi ia sui la le tu la tolu le o toe ono minuti ona tale o le tu la tolu ia te ua motu whaafose ia tu tātou Facebook le teimin nei ia ono tu langa whapena e whailo atu ia ai ele au vaenga ia na vala au mai tua ana nei lava e a fa mai po a fea lea e fai el tātou tala o Christmas ia lea na matala no atu ai ma leo sa Marian na nafi o ia nei ia ma whailo atu ia ma le nei vai aso atu lea sa tala no atu e fo ima tātou tali el po kalamele atal tai au ia ai fai al tātou le tātou tala o Christmas o le whainga le tātou tala ia e te tala le tātou leina ona e wala au mai lea alea la ua iei le langona ma le le se i wai po le alme taun fai pe fai nei ia pe fai le asonga fua fai le leia le asonga fua po le aso fo ia le se i tala noa ma ia wa mātou ia le au whelele le au whamatala mātou e whamatala ina le tala ia e o le tātou atunu e wala au mai ia a whapea la o whatatainga whapea o sina o pali sina leo wa ilunga le tātou leina ia ona mātou whai aloa leo le o sina ia o le tamaitai ia e mwhai la whana wha Maria ia e whapela le whelele o Maria ia po ia po le au mākoi ia whapea o tangoa i rani ia le la whai ma herota ia e whamatalala whape mātou nana vili mai o tangoa i rani tutasi ia le tātou leina po nei po le songa fua ia on mātou whape atu lea ia o ele la vai rota ia na mātou whamatala upulo le tala o Christmas ona whape atu ai lea o he rota ia na fita ia sau noa mai loa ia tangoa i rani le i upa he rota le whai fita voi le o e sa ili le pepe o whema wai ia longo mai ia o ia fo e fia ifo tupu Papenana fingal tatu tala Christmas. E mo meo fianga la foi o reu tatu ia so fia. Yo e fa malie ma tatu tali ia alanga e mo mori mai le nganga Christmas. Ia ele pe o to inga tala foi e tu fatu pepa se o tatu masani umai i tala Christmas. Ele ia se tatu ele ia nga sa ele foi se ia pe le fa Maria tene o moana ia e vili mai la moana ia fa Maria ia e pe fa Josefa ia si fa Josefa pa tai pe fa pena le la fa pena tatu tala Christmas ele tu fan tatu pepa ia na ona e vala au mai ia tala tatu leina na ona e vala au mai ia matu fa matala tu tala ia sau e i lau pat po o fa Josefa ia po o fa Maria ia po o fa asini e tangi fa asini yo Wai po isi si tātou ele leile tangi na asini le wala au mai fa asini taimi e whail tātou tala. O le tūlanga nā rila e tātou poklame a leo nei o le songa fua. Whai ele tātou tala Christmas. Ia, e whai mo i al tātou tala. Ioi, ai le tu whain tātou pepa. Wai u mā tātou māsani u mā le tala Christmas. Ile i masisi o tātou ele i yeise tala Christmas. Ioi. Se vangana tangata foi lele ang utai alu yang asaya sola ya tangata la na ile ya luana ye sitalo Christmas ya ole na ya fata tianga na longa le po tolu le tato vala au na vala au mai tua ya po a fea le fa iltalo Christmas le tato nanga ya nau fa ilo atu ya ale onei ya stai la fia finei po le songa fu le verse full time le ator tai au ya tala le tato leina ia pe a mata fu ona fata ita nei a sto fina ngalo tātou tunu a mata ona fata ita nei pe a vala o mai tātou tunu le te o tolu wale la tātou ia ai mana o fata ita il tātou tala ia na vala o mai le la utanga fu le fa mata ali tu le faingo tātou tala pe e fia vala o mai ia le la tātou nei pese ia tātou fa solo tu ela foi tato e tu mu mai foi la wori va pe fia Josefa wa le o fo mai a moana mara fia Maria e vai tu tala tato e a mato foi to no fare e uno fai fa e wan mo fai fa fo mala e ka pa ka tato tala wa le vai tu le wa fo mai ia moana mara fai ia Maria se vai la e tumu mai nei foi da wali e fa pe la fa Josefa pe fa asini
Manuia le Christmas i Samoa. Mai se oso ia Sharu. Chaiso Ongo Valu Lima. Featuring Shorty Cap. Sharu! Oh, ho, ho, ho! Merry Christmas, Samoa! So we are. Dongo tangi tangi ua tamai. Tamai si fi fi e umai. Moli emo ema solo mai. Fela nula nua i ai leva ai. Ai nga ufa atasi ai. Mai inu inu ai sing a red wine. E pupulo e sina moa falai. Kirisi masi ua ule mai. Ai nga mawa uma Samoa. Tatu teli aina. Te pepe ufana o mai Yesu. Le Mesia na malo ia. Kirisi masi manu ia ya oto. Fa ape fo imato. Fa atali tali ai le aulia. O si tau sanga fo fia fia. Manua wa pisa pisa o mai. Leo fanga o febo papa mai. Mea talo wa tau tau solo i fale olo apolo voli fa ape fanga vai. O ta faonga fo i mafia fianga. O ta elenga solo i mata fanga. Le au musi wa fa a evita avale tingi apa ma fa aso mai o lato ma fa. Ai ngama wa uma Samoa. Ta tuteli aina. Te pepe ua whana o mai Yesu. Le Mesia na malo ia. Iwisi masi manu ia ya oto. Fa ape fo imato. Fa atali tali ai le aulia. O si tau sanga fo fia fia. Vai tau fo yo aso fia fia. Te au fa fo fa atumulia. Ole au hamo ua tilo tilo solo i se oso e avatu maia. Ole anganga na ole kirisi masu Samoa e fifi e le ole fa anoa noa. Ai toi vevesi mai ai no masitua. Oi wale lava ole kifua moa. Ai ngama wa uma Samoa. Tatu teli aina. Te pepe ua whana o mai Yesu. Le Mesia na malo ia. Iwisi masi manu ia ya oto. Fa ape fo imato. Fa atali tali ai le aulia. O si tau sanga fo fia fia. O folinga ngar ki lisi masile ai ngai le kai. Gali kongu foi le loko i whapenga se mea o AI. So o se alala whanga ai nga me kalesia. Si i mele wa ao ka kau whai whamanguia. Le aso soi fua le alo le kanga loa makua. Yesu le alo alia ye ovalo kako wakua. O folinga lava mea lo fefe o fuai. A ole ango auke ole fe wha mangalo ai. Ye kangola ia e u mai le lima si okay. Walu kausanga akoa o e pingia i fake beige. Ai le lua pulingi kalakala ngoa mawhale lei. Le nganga ngā o le kilisi masi au le lei. Ai ngama wa uma Samoa. Tatu teli aina. Te pepe ua whana o mai Yesu. Le Mesia na malo ia. Iwisi masi manu ia ya oto.
Whaape fo I mātou Whaatani tani ai le aulia O se tau sanga fo fia Ricky Mark, Sharon, Shorty Gap, Jason 65, Manuel Girizimasi. Ha 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 ha. Time now, I'm trying to speak in topic of my story. John and the Beast. Wailunga umane tangata. Ai saulo malileo e fape mai. Yona! Ala! Ito si daw Yonga. Yonga! Ala! Kailan fape mai. Ala! Yana! Ala! Lela na oy ay loy Yona ona wa umi ay taimi. Lea na fape mai ay loy pole alme mana yai. Hey, ya alu ni neva. Alu la. Alu li feau. Pai ani neva o patu mai ala to wa mi oleanga. Ilunga le meo lo mato no foi. Ya tu ilalo le ala na alu ai lo maiona. Nalaile o yono steine. A oficiale a waio chasesa. Ai no atu lo e yona. Le la na sola i lo e yona e alu li malanga i chasesa. Malanga le ba. Ai so wal sami. Ona wanyangi maluni masangi ona ole tangata leo sai. Watau tuli loa mio fale lalulangi nei. Ai ngalo ai patununga. Lela na sauso le mua ya. Se iwe ya na sauso kele ya kule banta. O sauso le. O sauso kele banta. Fai le kama ese nana sau. Fai la kama na mai. La moi or tul man ngor ba. Amai la kama o fai. Alu e fai sau. Oh. Oh. La mele fai sin tamai vili po ai fa tu el ngutol me ma to lo ite me. Ma wa fa sino lo el me. Ma wa to lo ite me. Na to ai lo me. Wawa patatu, ortai milane, wailalo ay orsame. Wawa yona, pa uma mai sai pipi, ore a fai maya. Este alo fea. Este fea lo luai, ole ese me follow, na saule follow fua. Follow us to se mea ta tia follow I nama follow. Man tangata lea ngao inan ta follow ai la. La mea we mana mi ai ya follow la ba. Follow no lo au le tele. Mana le follow ai wa lo au me la no ye o ma fa ai lo to. Hey, wa este tala avolong balera to. Este le lo e temina il fai o. Ya sau. Ole a me la stay wo follow I for. Ole e nei ole tele me ko. Ole ale ngole. Ole e ba mai. Ale fea. Ole a sa wo follow I. Ol pa to nu ngai sa wo follow I. Ol pa to nu ngai
Ya saula fe filin mela. O fe taul moto tem pala wotari. Saula so mai folo. Saula na folo. Kele lo tia folo. Saula folo. La pe folo. Ya. La le folo la esa que la folo. Le rawa ma toi lunga ne yon sami. Hey, wal fato nunga e te alo e folo yon. Le pule fili. Wale yon no folo anke malo. La me tele folo ai fuelto al bueno. Oyo suama sa. Watega no pia folo yo suama sa. Al fala na ave uke. Aftai. Ya la me tele toi fala agua y lo ya yona ya al salo ni ne va vuelto sola fa pena. Yana, alusawa ngingema. Awonge ko fa ko alusawa ai po. Awonge ko ero solo pa mu pia solo i ola re ti ngama ka ba ku ya. Lela na bala awai lo yona ini derma. Wasalamu umal loto o yona. Lefana faya lo yona pa pela na bala. Ni neva. Wale ai nei la ni neva. Samoa. Sei tu ila la tau a mi o tau patu I foi nunga nei. Ia oi fai tau tu fai e pe o le mele la fai tau ina tu nei. Fai tau lo. Salamo malefata oto. Bailao malefete a Solomona y se llama Yeremia. Abuela Eskiel, Daniel, Josea y Joel humano. O petaya yo na mi kana maletoya y no sapakuha. Ya kai kakalia mama la ki se kale tua. O si mana ele penai na tuai sono le supaya. Sila palongo e o pa matala. O le tenga no flo. Ya e mala malama. Whawhianga marasunga ia ele tise nai vai fo le taimi nai talamali ia wa fo le sui fo le whaafonga mai le tātou tenu ia a mafuta mai le tātou proklami ma le tautua whaupea rawa la leo le sifonga lau mo Wellington e tasi ono tesi ma le tasi whamo le sifonga lau mo e mai sifo le mai moanga I rungo tātou penga tawailangi whatalo watu le a Maria le ia Teresa ene ia bea fo I tau pepe mga lo whaftai Sola
Sola iona ma le sunga a tau fifa o Sofia ia ua whai ua tuai ma le tātou talamali e por whalaitu na le sunga ia ifu LGC tamatua ia tamana luas fulano minita te ene le tura tolu whaawau pia whaafiafianga tātou maftanga ili tautua nei ala wala leo le si whonga la moe Wellingtone mo ila tolo mafuta mo tonu ainga mai si foi tono ngā luenga i o pāti foi whai ngā luenga Fela va se meolo e mafuta mai tonu fo lau ta vale tonu maota o tangata mātua maota ngase ngase ia o whaala tonga i la tau o whaia la tau ainga whaiu ia po la tau afiafi whaiu ia po pāti whaiu o nei tau sanga ia e lofa te le atu le tātou poklame na ona whaamanatu atu pēr ia o le tātou saonga le mū le whea wa ia i fo i lunga le awala ia i le nei fo i aso ma le nei fo i afiafi tau whaamai ai fo i o ngā luenga o le nei fo i tau sanga ia manuia ia fia a whalewhai ngā luenga ia ma awana i vese ma fua ona tupu le vese ona o lou le iloa eva ma lou le iloa a fua lau tau mafa i le ava ia ma ia ele tau fia sesi na vaenga ona whaamana tuatu pēr ia langa ia mea te tupu i teimi e wha mai ai fo ia fia whalewhai ngā ruenga ia tangata fo i lele lai ua le man tau fio mai le mele sare fia ai i le isi usua whai ngā ruenga i le nei tau sanga ai na ona maua o numero le fia na nei ia fa saulo i fa fota mana ia le mea mua lava ia tau ile to tau ona to pisa ta to ni temi ia afa peo fulele o nai te alu malo fa moe fa vesi to fia le fia na nei ia we te alu ia wa lo watu na malo langona la fa vesi fia na nei ia ai o atu ai tai au ia o to tangi fo ile masini le masani on tangi mai le sipoto le fai mai ilanga ia masini fa pena o ta fa longo ia wala ne yo ta to tu langa fa pena ia ma fu no i ta to i fai mai ia i taiao mai stemi ia ona le tu langa fa pena vo le lo e pule ala wa mio ia i taimi fai ai fia fai ngā ruenga ia e meise foi ia ma mea o le tangata foi le ita ai tangofia la malos ia e le ia se fia ia o fai unga ia mafuanga ia lei ona fai fia fai ngā ruenga ia e tau ia fia umai ia wale fai uina o ngā ruenga ia o le nei foi tau sanga luafe ma le fa luafe lua fa ia wala ni ese fai ngā wapele tupu mai ia ai fia le lei momoli lelei lo ainga ya ma futa lelei ma seu fanau ia le Christmas ma tau sang fo ya ole ua luas fut 1 minute te ene le tula tolu ia ma tua fa ma tuatu a ota tu e fa tau tapata tu li city ia langa ia u nanga fa pena ma isi fa loa ya e tele na se ta tu ma we tupe ma ona tu langa volele ole le sa o le fa tau tau ona ta pa la li city ina ia va aile le taimi mai e uma ina failo fa tau ia sai lo le ta vale no for le ai ia matala ne la uli siti te le la val na la fa tau ia masiaki po sa o il tupela na langa ia vai ngai e sasi e fo ia fale loa ma au nanga fa pena ia e tau ona matala i tau langa ua fai fo ia si tau tau so i fuanga le vai tau ia fa talvatu le sunga testiva le mafuta mai o ia le ala ua vai atu le ua mata ona nga solo mai tau vai ngai o tau tala Christmas ia talvatu le fionga ia fa musili si anava kio o si anava le fai mai e fia anget Watana tu le se va le mati ia o se so valu tau fafo ma lo lava fa afta tele lava le mafuta mai le taimi o le tato poklame ia ai o le tato talo Christmas le na mata no atu i Mari ana nafi ia le fontal no atu se Marian na le la le taiao e o al tato tala ia le se i mafau pe fail taimi o le tato poklame o le a pe foi fatini ia pe fatu a faile a so fua ia o le tato tala na ona e vala au fate inga ia lena fai atu fate ina na leila le fainga le tatu tala se le tu fan tatu pepa o tatu o polo fesa le fainga i mene o tala Christmas na ona e vili mai ya le tatu laina ia ona matou fa matala tu le ia fa pela o le sunga sia nava ia po le finga fa mausili le fai maangelu na ona vili me o fa mausili staimi ia
ona whaamatala lo leo le vaenga le wala au mele angelu. Ia whaapela, wa, le whaamatala. A lea e stand by mai a le sunga sianava. Whaapela lau tala la whai. Ona wala au mai leo le angelu. Ua whaapea mai. Le lunga ranga leo whaamatalanga le tātou tala o Christmas. Tue whaafonga. Ona whaamatarina le tala. Ona wala au mai leo le angelu. Ua whaapea mai. Ia, vai lai. Ia wala au mai loa ia sianava i ai. Ia Josefa Maria. E sao. Ia na. Ia ai whaitau le tue o tue whaitau le tu spa ia te ua tala tu tātou le na amata le tala o Kisimasi ai umane wa tala o le aso mai. Le wa te pena mai le tātou au whainga luenga. O maa tau ra whainga luenga le la whaamatala ina. Le la whaamatala le tala. Whaamatala upu. Ia ai o le whata inga nā le na whai atu. Whapea o si anawa le whai ma angelu. Ia na whapea tua. Ia ona whapea mai leo le angelu. Ua whapea mai. Ia alu lo si anawa le ua whai mai tala le angelu. Ia e mana ia. Ia na. Ia le ua mata ona mai povi o whalpovi. Ia o vena. Ia o leisi povi lo le tātou whalpovi. Ia o sunga va le mati. Ia o se o mafau po ai o tau le la wha Josefa. O le ua maua le tātou Maria. O le tamaitai mai o Amerika Samoa. Le no vai atu ai o Moana Mara. E vai atu tātou tala e fusuere ia mata. E vai atu tātou tala e fusuere ia mata ina le tātou tala Christmas. Ia, o lueva mapsua, o lea o le a whai ma va Herota. Langa yele te olua Herota le tala sole. Te wha pesi se leise te olua Herota le tala. E yele te olua Herota le tala. Ioi. Ia a o mafo Eric, ia lela a whai ma whale tua o le pule o le whaletani malo. Ia o sina leo, ia lela a whai ma lesi ma, e fia whai ma koi o le tala Christmas. E tolu pefa. Ia e pe tolu e a. Ia na. Ia vai la le ua o mai le tamaitai mai Amerika Samoa, o Mara, o Moana Mara. E avea mai e whai ma Maria. Ia le sa utanga e filifili atu. Ia le voa sauri sunga ya Niko la ulu. Talofa Niko. Ia o le sunga ya Sovalu tau fafo. Ia vai. Ile to tele la wali ia la atau va mai e whai ma le foi la o mai la wali e tau fafo ia Josefa. Nana va ai mai au sau wa ofa mai ia moana e whai ma Maria. Le foi la atumu mai e whai ma tau fafo ia Josefa sole. Se so ia. So ia sole. Leu te ilo le leia tangata e tau ona wha asini. Langa o le tangata e tau ona asini. Tau na tulau ar whawhonga. Tau na whelele lau tele le pātua. E ti e Maria e lunga. Au te vea tulu tātou tala e tele mana e whesi asini. Awo, ye sawa. O le tala tātou e a mata o au tono le whale e unwha i whawhor ka paka e whai hai. Ia. Le wa vai atu le wa nga i mali to tele ya o si Ailini le utanga le wa mata na to tele mali tato wa vai ese pe yana o si Ailini se unu ua ya o le la fai ma tavini a Herota langa yele tavini a Herota tonu le o motor tupu sole ya le la fai si Ailini ya si Ailini se unu ua ma tavini le tupu Herota. Ya o le sunga ia ai le la ia vai le wa ready mai ia moana ia o la ulu fai ma fetu sole le ai le o lo tanga te fa fetu o le sunga ia Nicola ulu ia le la fai ma langa yeri solo fa nua tono le fale povi sole e tuli mai povi ton ya se su atu se fa sol fa nua ele foi le se tato wol pese se o ai po ai lo fa pi lalo lo o tango lisi lalo tanga tato tala e fai le al tato tala ale o nei o le songa fua e oi tala le tato le na atal taio ia o le tato ye taimi o fia na o fia e tau na ye ya o le tanga tusi lalo ngoa ya e te wala au mai lai le songa fua po o le uma fai fata tainga e uma fai tato fata tainga o tato tala ai le fai le songa fua o le tato o fai ngā luenga le la fai ma fa matala o tala au le fai mai se fa matala o tala le ai
O lea ua iei le tātou whainga renga, Saverina Casiano, ia o Ana Whaasolo, ia o leo se a Mari Whaivalu, sunga ia Jerry Tapu Māneia, ia ma tātou whainga renga, o mātou nā rela wha matala. Ia, a o tau tātou atu nuu lea mai mua, wai, o le suinga nā rela tātou whai ele tala. La nau te loa le tātou atu nuu, ai maise i lātou lo muni ta il pokalame, ma le tau tua le sifonga la mua, o tau o polo fesa o tala Christmasi asola. Esao. Ja, nou. Rini, so ia fa ia me pisa i tonu le fainga le tala sole. Se a tofi atu loa o tu langa o te fa me tasui. Sole. Tele tala tama leo o le fionga ia fimono vena leo fa mai fa so fanua. O le ai langa o te tino la i o so fanua tauna la po. Tauna te le tino so fanua fo le turi mai povi tonu. Ja, Harris Bay. Ja, le foi la o mai stangate o tatu. Vai to tele o tatu tala Christmas. Tele lo vai atu fia tele tatu. Au ala ni o to misi o tatu pokalame o le ata le tai o le songa fua. Ia le lope fata ita ia tu pe avili mai sei si le tai o tatu pokalame le foi fatini. Fata ita ia fenga o tatu tala le songa fua. Ia na ai sei tala le pese le. Ai se o tango e tusi lalo ingo i la tau ia wa foi le wa le o ofo mai e fail tatu tala Christmas. E fai mo ia tatu tala. Io e. Pese la e turi mai ai povi tono fal povi. A termine le sa wel so fa nu e turi mai povi tono fal povi. Just a little while to watch the children play. Alone I was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. 'Cause sometimes I feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am
Nobody's Child ma le sunga ia petiki ia o pesel na ia tuli mai tonu e solfanua ia turul fa fo mele tno ia mamoe ia ma povi o falpovi ioi tatu tara Christmas ia ai Fatalo fatu fatalenga na mula ulusione le mafuta mai Samoa talo fatalenga na mula ulu ia manuia fo ile ta faunga ma se singa ia inga ma fai ma vai se si to mo wane ina se ioi to telefone la ia me fai to mo wane se si ina o tar Christmas malu la tangata le o misi la le tangata le tatu tala le talenga na mula ulusione tamai no mana fa fita wa tino la iti fo e vave le wa vai to e fo le to e matala yo wa misi la le stato fita le tara Christmas talenga na mula ya te le la to mo va le mati po le altu langa tauna yai e te mana ia pe mai va le fa fita ai se tau su e tu pe stato Josefa le longa na no vai atu se Josefa le na o Josefa fo ile na o Josefa ia te le mana fa Josefa si fo ile e umato e misa malto lua yo ale o mo tato Maria te ni mo ana Mara yo afa pe te fi Josefa fa noi mo lo to lua pe fa ona Josefa tato tala ya wala ngai e umane fo tato tala Christmas ai fai fo initial no oi lea la wa saula utama e te mana o fai Josefa e o lai foni sauni mai o le la fai ma sauni mai o le la fai ma Josefa tatu tala ai foni fa noi mo motina le ainga pawana me le te pole ala u te lo le wo sau fe tau ya la sau ia ma le tau su ese Josefa tala Christmas o lo mo tatu Maria le foni yo te mai tai mai America Samoa Mara Moana Mara. Ai mato ri se wori. Mai ala tato peselea. Ia na matu leo tato telefon mo tala mai Samoa. Ia fai ulo ale al pokalai moni ole foi fatina di fonga la mo. I Wellington. Tala fa pale sina. Pese fifia. Fana le pepe. Yesu le Mesia. Ufana mai leli na malo ia Isaya ole tu polemsia fana wi petele male fa ola tangata ole asomelo fa e amatu moia no lo te fa mama lo ola e amatu e abona moia Fio mai le Messia, le tu navalia, le tu buo herota, fifa sioti le tama, le tu buo herota, fifa sioti le tama, oh my tattoo pepe se, yo fana mayor pepe, oh yo le tu poreli, yo CCS, my tattoo ifo, oh Yesu le ngoya Kristo, oh yo pepe, oh le Christmas, oh le fa aula le, oh le lang, oh yo le Messia, tattoo bilia. Po feo fana waileli, e avatu melo fa, pulumulo pulipano male arota ua. Emmanuel Christmas, fa ape male New Year. Oh I go fantasy, malatu fa amana tuina fa no mayole msia. Tato pepe se, pese fifia, fana le pepe,
e toi whatalo whato le whapupunga o talafou mo le nei awa uli. E te lea tunu o le lalolangi o lo wha moe moe e una ia malo si tangata e wha o ngā wila o wheo inga lau tele ma Sava Valley ina ia whaititia le numero tangata e wha o ngā taa vale mo whe malanga inga. Peitai, e ui tamo whainga le malo New Zealand ma pule ngā nu ese ina ia ausia lea wha moe moe ai o lo wa aia pele wha atuputupula ia o le numero tangata e wha o ngā taa vale e te le mafua anga na tamo whai le malo ina ia whaititia le wha o ngā ina o taa vale ina ia whaititia le kāpone o suinga le tau, whaititia le numero ta avale lunga le awala, whaititia le whatupenga o awala, whaalelei ai le soifua malolo ina ma le soifua lau le lei. O se whaataita inga le lei o le universite li tuisi sifo kalai estete, o le aai e tusa ma le whasela wafe tangata e au mawai. E silia ma le luas fulu whaafe tamaitia o ngai le universite, si tia mai le se fulu luafe nai ai i le luas fulu tau sanga talu ai. Ono afe whaia o ngā male au whainga luenga. E tusa ma le se fulu lima afe tangata e whemalanga ai i lunga le ala teleanga i le universite i le aso e tasi, pe ona maua i li poti. Na li poti o to tele whaia o ngai wha o ngā wila alu i le tise po o e-bikes, ma le to tele wa wha o ngā ta avale e alu i le tise. Na amatau na tutongi paka ta avale i le universite le lua afe lua tolu, ina ia wha amalosia i tamaitia o ngai wha o ngā pasi, ma isi feo i ngā lau tele. Ua tau fia nei leo leo se li i fastful wano tau sanga le matua ina ua lipotia i ni turisi mai si amani se to alua le silia le fitu a feta lao le tau o mea tō tino na ngā oia mai le lata avale na tola wapi ai i Rotorua. Na lipotia mai le Rotorua Daily Post o Carolyn Summer ma Lena Hedrick na talepe mga oia le laka la veni le fatu a lima o aso le lata faonga na fuafua mo vai aso i ono i Rotorua. Faalia leo nga li isa ave leo leo le fisota ingo AirPods po o mea faalonga longo sa mawhaio na muli tai ai e whaonga ai la iPhones pei tai e le i whaia i ai se ngā luenga leo leo. O la sotofi na te anei na whaamaunia mai ai leo leo le tauwhi ai o le na whaia lea soli tula fono ma o loo fofua tula ilu mo le whaamasinonga whaitu maa lo i Rotorua i lea so ivo Januari. O loo tau sa ilia se tamaa mai mastone Christopher Lott na alu e se maila na wila vili vai le tai au la sotofi o Lott o se tamaa au kilani na asia si mai i Wairarapa ma na alu e se maile asona nafi ai le itoe fo i atu lava. O loo iala e ina se ofu vai o liuli mi tiafu pae ma le pulo wila lanu viole. A fai e ai nisio maoni wha matalanga pena wa ai a Lott ia wha afso tai le numera tasi o lima numera o la mata upo lua wha tasi lua tasi iwa lua o lua lima. Ua whaamaunia mai le palemia Christopher Luxon o le a le awai i sauninga o le Waitangi i Waitangi mo le tausanga fou. O le a awai le au whaingaluenga si a le malo e whai masui o le malo peitai. O le a le awai ia ai o le a ia whamanatuina pea i isi no fuanga e le o tā ua. O lona winga o le a le awai i le whamanatuina ma whanotanga ma taita ai o iwi i le asofa o Februari. Na whaailoe Luxon i le leiti o New Zealand o le a mawhaiona awai i sauninga i ratana i a Januari. Ai o le a le whaatasi atu i sauninga whaapitoa mo le Waitangi le e whaia i a Februari. Na whailofo i Luxon o le Waitangi o se aso e whamanatuina mo New Zealand a toa. Mai tā ua ia te ia le awai i isi pitonuu e whamanatu ai. Na solonga le leiva talanoanga ma fe whaasoa inga a Luxon mataitai o iwi i le tai awana nafi e winga i lea mata upu pe ona lipotia le leiti o New Zealand. E se lauiwa se fulu tangata whaingaluenga i le kampani a le ProLink i au kilani na malanga mai visa whaingaluenga o le ao no le toi ai ni ngaluenga o na olo o whaia suesuenga i le kampani. Na whaia ni suesuenga le ofisa malanga New Zealand i le ProLink i a se tema i le tausanga taluai o na oni whainga tau wha asese na ngā wai le whaitau wafeta lao tupe tangata malanga e whaia i visa. Na whaatonuina le kampani i le asolulu ina ia tapunia. O le toa tele le au whaingaluenga na malanga mai New Zealand i lunga o le accredited Employer Work Visa pe tusa ma le toa fase fulu mai i Vietnam a o le toa tele e mai Saina. O se whaanono anga tele lea mo le au whaingaluenga ma o loo ngā lulue le MSD ma isi au nanga e fesosoani le au whaingaluenga e awala tui pusa mea ai whaapele tausinga ai le itoeta liu i o lato atonuu. Ua whaaolaina le ea New Zealand la lato au nanga i lungo o telefoni o le itu ainga o le Apple le Find My e mawhaiai e tangata malango na sue a lato ato e leilo loa. O le asotofina a matai o na mawhai o na track pe muli tai le tangata malanga i lana ato. E whaonga ai iPhones,
iPad, iPod Touch, Apple Watch, ma MacBooks, e whaasoa pe share ile location, ma le au whaingaluenga le ea New Zealand. Ua whaupopo fo ile isi au nanga fo i lungo le ea New Zealand app, le add AirTag location to existing report, i lalo le vaenga le delayed or damaged bags, po o ato ua whaatu waipe whaalanga ina, i lungo le isi vaenga le api, o se te mai le tausanga taluaina tatalalo i aile au nanga fo, mana ngā lulue whaatasi ma le kamupania le Apple, e whaamauti noa o saunga le mu whaamaumaunga mo tangata malanga, mai otometi lava le pe a maua le ato o lo o tausa ilia. O le awha titia le pūlenga o whale pui le taimi e whaalu e pangotai lunga o laina telefoni, e tala no ai ma o lato a inga, o na o lo o whaailoa le toa tele o pangotai o lo o wha o ngā sese le telefoni ma whaatupu vevesi. I le taimi nei o lo o whaatanga pangotai wha o ngā ina le telefoni i numera ua wha maonia, e o atu le tolu i tūlai le aso, peitai o le tausanga fō ua fōfua e wha TTI, i le na o le awha i tūlai le aso, ua wha se ase tasi o tina o lo o lo kaina luna to o lua i le to ese, e whaapea o le tāua o i tūlai o lo o whaatanga ina, e wheso o tai ai malona to o lua, e wheso soania i whaafita au li o le mawhauwhau, a o tuli lona whaasalanga, o isi a inga i le no nofo whaatasi, mai mo o mia le te leo le taimi e wheso o tai ai mapangota, e tau mamai fo ile avenga a o nofo sala ai. O le tausanga taluaina whaonga ai nai le porokalame fo, a le pūlenga o whale pui, e whaonga fua i e pangota telefoni, a e sa whaatau pepa po o cards, e whaatau ai minute i le taimi mua. Ua savali le whama asina talua na maua le tino maliwa Joanna Sione Lauaki i lunga o le matawhanga i Northland, mai o mai le aso ele o iloa elona a inga pena whaapewhea o na maliu. O le maua o i ua so e ngā fōma i so ina tino maliliu, ua whaaupopo i whaanoa noanga ma mawhatianga o lana whanau e toa valu, a o whenga i ai ma le ulua i kirisimasi ua to ese ai le tina. Ua le maua so lātou fiso soani mai i leo pe o na whaalia e se tasi o le whanau i lungo le tio New Zealand. Ma lātou te langona o lo o lātou tā o fia isi whaamatalanga, o lo o whaau au so e ngā ale mata reports i lea whaalave ma fesoso ani ile ainga ina ia tau fia tala sise o lo fea vea ai e whaapea o Joanna na pule leola e tolu walu tau sanga le matua le tina na leilo mai le aso momo au kuso talo na whai ilo na to olua ia Jared e alu ile matawhanga o le maasania Jared pe a moe e to ula na telefoni le airplane mode ina ia awana i whaalave se telefoni la na moe peitai na ia siakina la na telefoni na uala ile tai au na soso o ai o lo ia se fe autustu sia Joanna e whaapea help na nalati matau mawhai e vili peitai sa whaalave ia te ia le whawhanga ina o la lata o la fumanu. Sa masalomia leo Jared i le taimi mua so enga aina whaalia manino le whanau e se laupa sene lātou te mautino ai e le olo lātou tamana whao o maliu e lo lātou tina ma olo o whaau au pēo na sa ilia tali i le tele o fesili. Ai inisio i aini whaamatalanga e winga i lea mata upu ia whaafeso tai leo i le tasi o tasi pe vili le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Tala mai le Pasifika, ua lipotia le tio New Zealand, le malanga e se mai o le toa tele o tangata anu o New Zealand mai Vanuatu, ina ua mawai le mafui e tele na lunu ina ile atu nu uma whaapopole ina ile atu Pasifika, ile amatanga o le vai aso nei, e o mai le aso ile o manino pe to o fia tangata maliliu, e ui lawa ile numera to o asfulufa tangata maliliu, mai whaamatanga mua mai le malo o Vanuatu. Na whaamani ele minista o le vai whafo wawasa mana ia Winston Peters, i sana tustusinga ilungo le X, e whapea to oiwas fulutolu le pase so le vaana to ua Port Vila i le fitu whaalima i le poana pōtai mini usila, mai le o toi to o tele nisi o to toi Vanuatu. O le pase se to oiwas fulutolu e awhi ai tangata New Zealand mo lato a inga, whapea tangata Samoa, Britania, Singapore, Falani ma Finland. I taalonga, e le i whaataunu uina le taalonga a le White Ferns ma le awa au se taalia mo le aso mua o le taamilosanga, ona o le lolo wao le tau ma le malolosi o Savili i Wellingtone i le aso na nafi. E silia ma le whaafe tangata na fuafua e mai moaina le taalonga mua. Ua whailoa mai e mawhaia i la tau na whaatauina pe paulu fale mo le taalonga na nafi, ona toi whaonga pe paulu fale mo taalonga o loo totoe o le taamilo sanga. O le aso atai au i le itu lais fulutasi, ua fuafua e taa aloai pe ona lipotia e le One News. Tala fawia mai lisi ufofongo le lau mua mo le neivaenga o le aso.
Whaamalo atu le wholaunga le atunu le fo i wo mai i le whaai ungo le vai aso. Ai usi mai il whaafonga i le whaopopongo nisi o meo lo o te tupu ilo tātou o tino o i Samoa. Wa whaalawi loa whaai unga le komiti whaafoia le kapi Samoa na vātou teia le nei vai aso moto finga fou. Wa suia le whaolulunga le kapi Samoa e le sunga seu manu Douglas Naujang. Mai le sanga lua e mole iwa tau sanga le sunga whalumāwaenga Vincent Fupuleai, le ua mai a whaalawi lola na whaamāwaenga. Wa iei whātua tuanga le komiti whaafoi le whiwhilingo le fionga seu manu, wa iei le anga waa ma le tomai e na te tau avinai to whinga whaateitai, a toai ma le toe laulili wino ni Porokalame ma ta iala fou, mo le taita inga o le lakapisa moa. O seu manu sa anga lue o se tangata whainga luenga le malo, sa whaurulu fo iei le vaenga tautai ta inga le malo. Sa vea foi masui o le komiti whaafoi o le pulenga o ta alonga. Perestene e le kalapu la kapia le tamauli. Vatasi e ma le sui o le komiti le unia whaasale le anga. O se tasi o tō whinga o toe whaatu mawina ai le fionga namulau uru papani i leota sami leota. E a vea pia ma perestene o le lakapi Samoa. Sui perestene le fionga au tanga vai aso. Vatasi e ma isi tūlanga tofi. Wa tofi e le tinaya se fuiva malaya la wano. Ma le fionga papali i John Taimane langi. Ua whaamautu mai le taunu ungo su enga malu le malo le mata opu na muwai whaafangota le wafu i salulonga. Le ua moria ai se tamititi na o le se fulmal tolu tau sanga le matua le soifua mai le fio ango salulonga na ia whaatinuina le ngai o inga. Ma ua moria i le tamititi lona tutuina o se afi ma whaatama ia i ni meto tino. O le aso lima o le masino Februari le tausanga fau, o le a matavala a wele whaamsinonga o lea talavou, i luma o le whaamsinonga le vahenga o tupulanga talavou. Pe ona si le fio wa a whaangota ia na tu inatu e taule le wafu i san lolonga, ma le wafu i sa titoa, e kilia mai ai le wafu tele whaavao maloi matahautu, e taulai le meli le teimi o le taringa malo sa moia o ki topa. O waafangota umai e au fiei ma le stasio waafangota lea na paulia i matautu, e ana e se tasio company wa le mawhaino latu tutongi ina le tau e taulai i wafu i Samoa, na afueu na le toe mana na oa i latu waafangota. E se whaatalonoanga lata mai nei ma le fionga i le puresili o wafu a Samoa, na ia whaailoa ai o lo i eise fuafuanga, e whaamangoto ia waa, ona o le tele o nisi tūlanga i le au sia o tātou tangata whaiwhaiva, e pe o nā ia i tūla fono, whaavao malo, i le whaonga i nau whawhangota. Wawa ai e le aso ana nafi ma le tae o nei telefou. Le tele o vaenga wā a fio le atu no o mai le malo losi ma le mamafo ti munga, ma a fiaisa mua mai lo longa. O se tasi o vaenga sa tau mo whai e iai ngā ruenga i le ngato le a fio anga o lau lii, ai whapena foi le pulenga o ala te tele, e ki lia se tasi o vaenga le awala i le fio anga lau lii, na solo i foi lunga le awala i na uma mafa ta whenga mai ti munga. O le fio anga o ala mangoto wha solo mai vai mea, a ngā i mai tau fusi mafunga lei. O vaenga i wapito sili o na loloto ele suabai i le tae au nei, ma o fautu e ne le vaenga o pulenga o ala tele le atunu, e na ia tau mawhai e alo e se mai ei ta vale la iti, e leo mawhai o na sao i te tonu o loloto le suabai. Sa whaalawi loi reporti ale ofiso le vai tau o Samoa, o le masino November sa i o atu le masino a perilo le tausanga fou, e titi se a vanoe a fia i Samoa mai se a wha, ai e mamafa ti munga malolonga, lea nā lai o na tu ina mai lapta inga, e nofo sa uni eilo tātu o tenu, ai mai se lava i no whanga mawale lalo, matu mata whanga. Ewi ile te ena e le pulenga o le malusi angatau ele tise sa mo le EPC, se whaatalonoa ngā sui o Cecilia le soifua maloloina, le whaale tonu e le masini whaata a le whale mai tele ulu moto tua, ona o le peso o le wila, peitai wa saunoa le fionga i le ofisa Cecilia le pulenga le soifua maloloina, le fionga ai ono Dr. Eric E. Keroma. Ia, ele pose lilo, whaale tonu le au unanga le EPC, le anga pe whaasolo a kopa o elisi vai teimi.
O te mikong mana na lea ngai lea fo i taku X-ray lea. Sa yeisi e taku search protectors. A o le tala e leo stala fakua o tala a vaku taku maintenance team. A mea wa leanga le X-ray ona ua fluctuate le power. E mo ia la sa ye le search protector. Ai le I lava ngalwenga search protector. E fonge pui ai la fo le X-ray. Ia la wa fo tau ma fo fa. Pe fa tau ni search protectors fo. Pe maro losi. A mai se la masini tau tai, a mai se ala CT. Ala ita ko search protectors de nei. Ai walanga masini ona ole fluctuate. O talanga le ku ma ya. Ala wala lane machine. Pasa la waku. Wala wala le X-ray machine. Le fiongo le officer Silio le puleng o se fo maloloina ai ono Dr. Alec Roma. O talafo ia mo le fai ungol ne vai yaso, manuia tele lavalo tātou wa tino o fa soifoia. Tatiana malapese le afia malwa ina ua fitu minuto te nei le tu live fa
O na umai atu ai le toi whaasalawina o tātou talafau o le nei aso pe ona tāpeneina le tamaita ia ana whaasolo le tāona nei la ia mesi fo i o le hauri nei ma tātou tala mai Samoa tuina mai le sunga ia tāse Salem Sam. Toi whaafonga i le tūlai valu le vea fau le tūlai valu i le songa fua le vea fau i tātou talafau ma tala mai Samoa. Ia e toi whaafelo i atu le taimi le pa ia maununga le atunu ia i la tau lo mafuta mai i tātou pukala muli le pwai whaatini tāle 5 ona mai aloa lea o le tātou tautua o le nei aso, le asfraile le nei, luas fulu, le maasino te sema, lua afe, luas e fulu ma le wha. Ia manatu nau toa telefo i le tātou atinu, sa ngā le rue nau a toa eitau nuu fo i a inga, ina ua mai ai fo i mga luenga o le nei aso. Ia ai o i lātou fo i lo, mafuta mai pēa i tonu a inga le nei taimi oka se maa nei o le afiafi, tato e toa maa natu aisi o tātou atinu i sa mua le nei taimi o le afiafi asfraile. Ai maise o le la tātou wanga i atu i asofia. O le mele iei na o lau tanofo i nei. Ai na o lau ta mawhau a Samoa i fwoi le vainga i Samoa le taimi nei le tātou atinu. Salo tātou umaia o tau na soifua i Samoa mātou ia na whiola e i sei tulou. Ia tātou te mana tua uma mea sa tātou o whiola e i Samoa i taimi nei o asfia. Ia e tau lia toe whaamtalaina na fwoi masani o ni tātou. Tal noa toi tātou poklame. Ia o taimiani o le afiafi. Ia, mana tua Samoa as Friday ia fiafi, ia. Tātou uma, ia, lātou fwoi na ua tau nui Samoa, mafuta mai Samoa. Nisi o tātou pa angale mafuta mai Samoa. Ia, alala i New Zealand ma Australia. Ia, maisi atu nu o lalang. Alala o lo i Samoa taimi nei. Leo lo mafuta mai mamai mua mai le tātou poklame. Pe ona iai le ftaringa na mula ulisione leo na vai atu lai Samoa. Ea o te loa i to ina matua nei ainga, o tātou ainga ia aveau na ama aveau po lai Samoa po lei au kilani. Tā lofa aveau, manuia fo nei afiafi, whaftai lava le mafta mai. Ia o le sunga ia Rudolph Levy, whaftai tele lava, ia mānei anai, whautuanga nei tu ina mai le tātou atinu. Ia awa fo i tātou umalawa ia o loa lalam papa au ia tinu mamau. Ia, malo, o loa tātou iai pēr, wa alu ale o vai atua e alu a tātou telefou ma tātou tala mai Samoa. Ale o te vai atu le whai ataloanga a Josefa Maria. Le tama leo la ifoni ma le teine leo moana mai Amerika Samoa. Ia, o le vai atu ale e alu a tātou telefou ale whai ataloanga e. Wele tau mana ole se vatu lan telefoni e se vai la i le mele la tupu nel taro Christmas ya tātou. E sa wala utala. E una amatal tala e tu e va mainta tai tu al puni. Va ngata mai ia tangata o tātou tala i tu i taimele i o mai i lumar fita mane. Mai rota. Ia e malo ia o tātou ia amo o le nganga o le fia. Ia mane tātou tal no fia. Ia o tātou anga ia tuil fa ungol nei fa yaso. Malo lava. Fa malo atu ngā lue. Ia ila tau sa ngā lue mai lava ile asonga fua. Ia se ia pa ia mai le nei fiafi o le sfraile. Manatu foi na o tele na nava mama ia ngā lue ngol nei tau sa ngā lua ferua fa. Ia fa malo atu tātou poklame. Malo lava ngā lue malo le on sai. Se ngā lue ngā lue i tātou o isi ngā lue ngol ti o fole leo tinga ina ia. Ia o masani ala tau ngā lue ngā whapena. Ia o isi ngā lue ngā ila tau ngā lue ngā i ofisa. Ngā lue ngā o momeo o fale o loa. Ia o fale ngā o si o loa. Ia o company. So se ngā lue ngā. Ma lo lava ngā lue ni tau sanga. Salo na o le so. Nai mai ai le tele o ngā lue ngā. Ia alo la ia e. Fia o e nei weekend. Ia mai se tape nei nā tō Christmasi ma tau sang fau. Ia mafuta lei ma le ainga. Tō lua ma le whanau. Ma whaistar fia. Ia po a whai por kalame o le whaingo le vaiaso ma le anga ia tō Christmasi. Wa e tele la fo i ainga o leo te iloa. Ia o le a mafuta ma whai ala tō ana i Christmasi. Leo e. Ia ai manuia lave tape nei na o le anga ia te fo i le whaingo le vaiaso le tātou atinu. Ai mai se tape penanga mo le Christmasi le vaiaso fau. Ia o saunga le mua. E le ngata o le tātou saunga le mu i lungo o le awala. Tā ua tele le vaenga le nā nei vai taimi. Ia e. Awa e sao atu ala, e sao lau alu. Ai tifa marita avale le o nā, tu lou lava le ne fiafi. Ia, e a whai nā tātou le mea lea. E pei a ona whamanatu le pokalame le tūla fono le tele o tausanga. Tele o taimi. Ma le tele o vai aso e masani le whai tātou pokalame.
aua ne tau se sia le tātou sao lunga le wala. Wha mua le tātou sao ngale mu. Io e. Ia wai, e sao a tātou le telo taimi. Ai a tifa me alta avale le o nā pe se me sta avale sis. Ia o mea na tupu. Mea na ai atu la tupu wha avlave. Ia se fe oelo sao ngale mu ma se ua inga. E me se lava pe a fe avea i se ua inga. Ia ili ta avale mana i whanau. Ile pisi ile la ia ile. I ta whaonga fo i ma malo longa kisimasi ma le tau sanga fau. Ia, o nisi o whamanatu o lunga le sami. O vaita ele. Ia, tele fo iso i fua o mau ai i le nei fo i tau sanga. Ia, ono o tafe fere sami ma vaita ele mali le mo i whanau. Me se lava na i whanau. Ia, tau tua nā ma ta tau vaenga uma lava le nā. Ia, pea o lela a ta pena fo i o e ta whawhao ma ave na i whanau. Ia, i baka ma vai ma sami e whata ele ai. Ia, nai nisi nao nai whamanatu le nei fo i afiafi. Ia, ai ma lo lava whaftai tele lava le mafta mai le tātou wa tino. Ia, lo whatu se usia e valu leo o ma naval te maloa, valu. Ia, wha saolo le whale wa ai de tina ma le whanau. Ia, tau pepe, ma lo lava. Ia, o valu leo e tau no mai o le tau su enisi o le tala o Christmas. O leo tele ina maua ia e ei tātou fo ia tātou tofinga ia le i maua. Ia, o le i maua ni fita o le tala. O le fo ile a toa ia makoi o le tala. Ele i maua fo i se angelu e tau ona tolu tātou angelu o le tātou tala. O le fo i tau sue ia ni mi fo le tangata le vai al falpovi. Io ia. E anga va o lua e valu ma tali le falpovi pe anga va o lua i le makoi. O le tau sue. Awan te fisili mai se si a Josefa Maria. O le ua maua ia Josefa Maria o le tātou tala. Io ia le ofa mai tene le mai o Amerika Samoa moana oiling o tene le no wa toile le fela tanonga mai foni moana mara ia o tene na le ofa mai fa Maria tatu tala ia awani ia pe ono fa yatu a fia Maria fesili mo mo to do pe te ono Maria a fa mai alta malo le ai a fia Josefa fesili mo se uto olua pe te Josefa tala yo wa tele mana e fosi o to tala o Christmas ne te ua foilele o to fia tua tatu to finga ya ai foilele ai fai ai olu mo te male ai mai se a pe o Josefa lela sa fa Josefa ya ai le fie tina ne ai le ese Maria tatu ya oi le fa Yesu o sole tau ia o im faina si ia oi le Yesu o le pepe Io ia se longa si anno tato Yesu o riva to ama fai ali. Ya, malo e pon masua, fa tai tele lava le mafuta. Ai vai la e sa o tele la mat. E o mai fa ata mai tinana o mai o se furu o se faltala. Ya e mana o fa Josefa. Le ai. Josefa le o mo Josefa o se o mafa fa pe tu e le foni Josefa pe ese le foni mana Josefa. Ya. Asini la tamale o talivui. Ya. Mana ia le patu o talivui e lau tele. Te mari au tele mana te ia. Na fa asini na ya sauni mai tali e te fa asini. Ai le te mari e lo patu le ai e fo le te tolo ai tu o te mile o Josefa Maria. E te le te mari e lo patu tali. Yo. E fa ifu su anga tatu ta so. Tomsoni. Ya, sauni mai o fa fita. Sauni mai tamale o leifoni ma e polin masua. Sauni mai o lua le la fita le tatu tala. Ya na. Pasco le la sau ia Pasco cap la tamo Pasco. Ya te fia rota. O ia fia rota le tatu tala. O le rota e nga tanga ta fu le pau le leo. Ai le tele mana o se rota fu le fa mai. Fa va ve mai o luma. Ya ele ai a fa pe pau lo leo. Ya ona fa herota le oi atele mana o se herota foi le sa usa fa poni mo le ulu ya sa failana fa patu ya sola le ai o le herota e matua ma foi le pe paule le foi le fa pe awona fa va ve mai uluma pe fa pe awona fa va ve mai uluma ya to inga leona lu te mana o tanga herota atele mana o to inga leo foi le fa mai awona fa va ve mai uluma Spul fetu mino yo chai le tu la far si fo la mo bonito.
E whai al tātou taro Christmas. A e fia wala au mai la le taimi le nei. Manu le le tai tātou taimi. Ia ona e wala au mai lea. A le la whatai tai. Whai le whaamatara upu mātou le tātou whai ngā luenga. A e whai mai o tau ia tala. Ia, e te wala au mai la. Le la tala tu tātou lena. A e fia wala au mai e whatai tai le whai ngā lau pepa. Ma nei a tele. Ia. A le la watu nei whaafia fianga nei. Ia, o le tātou tala leo si reipe atu si whai la songa fua. Aia e fia wala au mai e whaatai tai fo ile le whainga ia i loa o mai le tātou o whaafonga ma le tātou au mai moa. Le whainga le tātou tala. Ia. Le tātou tala le tu whani pepa. Se te alu e whaitaulo tu spa ia ile whapeo he rota. Alu o e whaitaulo tu spa ia ma po ātala he rota le whai. Ia oe. O whainga ngā le tātou tala le la iai. O lo tā whanua lau whanua na whana waile mesia mai le Pacific Love. Ia oe. O te le mana o le tātou tāla e whai o i whafo whai fusuanga. Le ai.
tālau whanua na whanawai le Mesia mai le Pacific Lava ina ua 25 minute ua te anei le whā. Tāle lima, mai ale tātou poklame o le ape foi whaatini. O le tātou poklame muni fo ina o le yaso, ia e meisi fo ne fiafi man lewa yaso, ia le tautua le sifonga lau mua, mo le tātou. Tinu malo lava whaaftai tele wale mafuta mai, whaaftai fo le talatala no mai, e manatu na ua tele fo ina mafuta mai le toa tele o le tātou. Tinu i tono ainga, ia nei taimi ma mai mua mai ai i lungo tātou penga te whailangi pe whaafonga mai fo i toa tele ia i lungo le tātou tasi ono, frequency le tasi ono, tesi ma le tasi whaamo le si fonga lau mua. Ia na ona toe watu pere wha amanatu ina i ave ta vale, mai se lava ave pasi, ia mai se lava vale au ave ta vale ia ave i pasese, au ave pasi, ia taxi, ia mai se fo i le upa. O to inga vai tau whape nei le tele na mana vai fo inga luenga le ni tau sanga. Ia e tele lama na pue ia taxi o upa le to tele. Ia na ona wha amanatu tu pea e ia tangata fo i pea ona ta ua e tango fia loma o vale avamalos. Ia se lo wha inga whail teimi la au i taxi ma upa. Na ona wha amanatu tu pea a wha pea te loe le saunga le mul pasese nana a o vidi atu. Ia mo le puipuinga lo saunga le mu. Le au awe ave taxi ma le upa ma le pas. Ia awane i avea. Io e. Fa mua lo saunga le mu. Ia e tu pe e to e vidi sisi anta avale pe ai loa e le saunga le. A me se lava taimi o le po. Taimi o le fiafi. Taimi fa pe nei o le patia fa le whainga luenga tele na pu e taxi ma upa nis. Io e. E le ia la le taimi o le amataina le pati. Ai a olo le taimi fo le wa uma le pati po le se fulu tasi se fulu lua. Ia o taimi whaale e tonua na o tangata whapea, na on whaamanato tupe. E leo fi ai le toa tele. O ila tau o loo whaonga te tau, ma whaonga le lei au unanga nei fo i tangata o tātou atinu. Ia i taxi ma upa ma pas. Ia. E leo fi ai pia onu tau e leo fi ai le toa tele. Ia e pui ai o ilo saunga le mu, whaamua molo saunga le mu. Ia pe va ai atu e le whetau i le vaenga le taimi la pike e lau pasese. Ia. More a fia fo o lo soifua ia mai se fo ia o no puipuinga lava o mai saunga le mul taimi o ngā luenga le po ia ma lo fa aftai tele lava le mafta mai ni taimi 2 minute o te nei le tu lai fa pesel nei ele fai ona fangaloina le tatu poklami ma le tautua i la tau o le a fai poipo na nei le fiafi ma tai ao ma le asosa manuia tele o tau aso fia na i whanau o le atu whaatasia ma whaapa iaina le sakalame te pa ia o le whaipoiponga e alofa tele atu le proklame o le apefoi whaatini ma le tautua le si fonga lau mua i o tau aso fia le aso atai au ma le whaiungo neva yaso ia mai se fo le kirisimasi la whaipoipoi fo inisi tāpena ina fo i tāpena fo i ainga ia ua fo i a whaamoe moe o whanau ia le sakalame te pa ia o le whaipoiponga whaamuni atu le tātou proklame ia ma ia whaamanuia le atua i ainga fau, ia ma fusia le alofa, ia ma lolofa i ainga. Ia tātou fo i mātua, ia a papa ia loa, ia le tama ma le teine, ia mana ia fo i e tuu siawa noa e tau mwhai ai, ma whai la ainga, ia wai tasi le mafuanga tu lau ane le upu, tasi le mafuanga e te le ina, wawe anto e te a whanau, ona ua lele wa pulea e matua ia ainga o whanau. E mana ia ane tu a lalo, ma le whaamanatu, ia ma le fisosoani e la ainga fau. Ia e tu a la fau a weile si te pufau o la ua ainga. Ia e fausi e la ainga. Pulele a pulea lo e tātou matua ainga o whanau. Ia ele whaapitoa fo ilele i ainga whapena. Ia ainga e fulele mana ia fo ia le sosoani a mātua nei whanau. Ai fo ia ainga. Ia ele umiata wha ia te whisire. O whea fo istama mai ua levante tea. Ia mafua mai ona ua pūlea ai mai. Whapena na ona whamana tuatu ia awana i tena fo i whina ngalo tātou tunu ule vaenga na ia na ona i whamana tulanga i tupu mea whapena. Ia e mese lava a nei whanau fo lele whatu a whaipoipo. Ia whamana tuatu ia na iai tō whamamau ia tātou mātua. Ia e whafoe i ainga o nei whanau. Manuia tele o tō aso fia nei whanau o le a whaapa iaina. I le sakalameta pa ia le whaipoiponga. Whaamuni atu o tō aso fia. Whaamuni le tua. Ma ia fusia i le alofa. Ia ma maua ai le whelfani. Ma ia whelfani. Ia le pesera nei.
ia tai natu fa manuia ai o to waso fifia po o foi nana e to fa ipo fa lua fa tolu ya o le mea taua o le fa pa ina wa fa pena tai natu nan pesel nei e o lo fa to le tato poklame ia mo ila to le fa ipo tai au nei le fiafi po le sa ia po le vai aso foi sunga ya Josh ta tofi le tu una oi. Manatu le mafutana tua maita o tu mawita ilo fatu Boma tate talano ai Momo sao se haso Sao se aso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao soni o lau fusi mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena le fa no ua foli mai o ia la upele
Wia inga fau, ia o le whawhianga mai le sunga ia Josh Tatofi, ia malipese le tuuna oe, ia manuia lava a inga fau, ia ila tau, mai se nei whanau o le a whai poipo, i le whai unga o le nei vaiaso. Ia na o le whamanatu atu pēa, ia ila tau o tātou ia pēa i teimi o whai poiponga. Whamanatu atu pēa, ia au fo ine i whai pēa, se fie le ita le lia o tasi pra mea, ina whai me tau mai ia la mea. Leilanga e tau anu tau atu langa e te tupu. Io ia ma afia ia ona ia nei a inga la ia volele o lo fa fito tonu ia fai poiponga o le winga lo tala mo me volele o vala ulia ia le foi na fa mana na matu tala no atu e foi va sonte nei a e loa na o le to tasi la va tu si vala ulia peto lua o na to lua ai o le va tu le to lua le o vala ulia le va tu tusi ia ai te ile ainga le ono vai pon vai me to valu le watu mo to ono le ainga le watu ia na watu lo la ia o tu mu ai to no le hol ma to no le farsa ele a faina le farsa pe a pe a o te mi le ainga ia o la fo le fai tau le ma fu le ainga le fai numero o tangata e o fito no le hol ma le hol te mi le ainga ia me la na fa na to pe va fa pe na e le o se fa tonu o fa na tu ina ia manuia foi ma le ia tape nanga foi ma sauni ninga si ainga e ona fai poponga ia wa mera le tupu e to lua vala au mai le saul vala au dia ai o to val na tu la ia no foi no fo tangata foi e le vala au dia ai o tu tangata sa vala au dia tu la wata va ai me tati alu me fa pe ia na o la te mi le ainga la na fu le la fu ma na ia tape na ina le ainga o le ainga e o ai ona o le lava e ma fu mai ia mo ova tu le fai numera le lava na wala audia na to lua se lau ai o le taimo le ainga o ova tu ma le tolu se lau tanga tai tono le ainga ia ona le lava lo le ainga ona o lo le vai le fainga o si ainga le ona vai me ponga o me le pakaita vale mai te itane ia e fia te itane ia e fia se vai le lava le ainga ia talu ai le o fu le ainga le vala audia ai mai ale vala audia na to lua o to lua ma na ia foi na fa to foi e o ita mai foi si ele te tanto ita se sil terminei ia na na ifa mana tu ina tu le temi wa fo ia le tatu wanga iluma me se le la tele fo ia fai ponga ile e a Sofia fia ia vanga na tau ona mata tu tatu ia mai tatu lo le ia le tu langa tau ona fai mana ia to e luas ful tonu minuti ona talo lea o le tu la e lima o lo tatu ye pel klame o le foi fatini ale si fonga la mua ia e sei vai foi le temi tatu pesanga nei ia tali mai ia fa solo tatu proclame ia o lo tala tatu lina o ile fato vai tu le o le tala tatu lina ai fia vala au mai fa tai le finga o la pepa o tatu tala vala au mai io o te le ta ua tu po ai o po Josefa pe fa Josefa o pe fa Maria pe fa Herota ia pe fa makoi pe fa angelu fato ata ua tu ai te mete vala au mai ai ia lo tu langa ai fia vala au mai ia mana ia ai le ai ia mana ia foi ale o fa moi le la tu le son fu por la me le ator taiao ya o tatu ia Sofia fia se o fa Maria le finga tatu tala ai ia tatu lo le ia le finga tala Christmas e mana ia na tol vali malo fatasi te vala mai pe mana fata ita ilo mo te to tsila fia taluai ona o le ia o misia fo le maftanga malchina ya vai ya vai le masani to fa fonga mai ai ia o misia le maftanga le olanga nei ia wa fai langi fo langwa tina o vai taimi fa pe nei maso fa pe nei o te lo o te ana fa pe o le so i fo malchina ya vai ia o ve vesi fo fa ngol tatu tala le vala au mai vai talo fai le maftanga ia o le olanga nei ia wa ia le tatu taunu unga ia tatu te ngai uma ia
Stala tato leina nei minute, pe fia vala mai fata ita email pe por Christmasi. Ya, ma bat fu fisiri at e fai mela pepa. Ah, mana ya na, torva lima lu fatasi. Mo ila to yo mo to fingal tato tala. Herota, Maria o Josefa, ya mal aufitafita, ya Maherota, ya Makoi, mal Angelu, ya mal pule al fatan malo. Ai fia vala mai. Ya la to amoi email au le fata tu spa ya. Ya ale ai fo ia on tatu fa tali lo le son fu programa el atal taiao ia la fail tatu tar Christmas. Tu sunga ya ram le mo ma fa mai au kilani Jeremiah maua ma lo fa tai. City sidewalks, busy sidewalks, dressed at holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ya le ala le mea tonu ale no fetu lango le tatu au fa fonga male ma pa anga si fonga la mua. Ile ni tanga tau oni pe pol o le Christmas. Talo pa mala. Awana. Ai. To pa va ve tu nei masai le mea o soifua mai atu. Ai. Ah, o maua. Ono to fo I mai lea. O te fia I fo I a te ia. Oh. Le ala o mai tama sano fetu ai fetu. O tama ia tau lea o pepa. Ah, le ala o fata itai le fionga ya le ilua. E a lupe matsila. E al mea tonu ale mana o il tato programe. Ah, e lua, o le ale to finga te fia o Herota po o le Makoi po o fitafita po o le pule fatan mano. Moi. A fai a ku maumoana I le Maria o te fia Josefa. Oi, né? Oi, ele uma de vestir a família le leu I ne o ta fama mo e lo ninga mana fama mo. Mana o fama mo e. Tu ale mana o Miriam mai fa Josefa. E a wale le tasi. Ya va, dai, tato fino ya lo fa tu manu weekend. La va sa unia ku le sapaki ma sa unia foi. Ya manguia foi le ngai weekend. Ya a fai langa ngai ko kele la wali nga sia ngaba ngai fio ange e Josefa. Ya wala valo ke asing. La para ke asing ya ange la wali nga sia ngaba. Ya, ai mana tu foi la le dua te le se tato le na. O le tato tala lea. E na tolo le asini le sa fa I Maria patua. Ko winga no ko le anga le manga ia pe fi ating I voi. Alo fa tu mo no. Ya. Alo fa tai sai fua. Alo fua. E mai la, le mo ya ta ma sa wa tala ya o le Herota. Ah, le Herota le na sa wa te malo le lua. Vai ele fa ya tu fe sidia sa te malo. Vita. Va vet, mo vai. Ah, e lo winga. O le lua la a fa pe ini se fa Herota. Alo te vai fa longa tua le se fongo le lua. E ono Herota le lua. Ioi. Ya le mana foi le lua asini e man tua na le lua. O tatu asini e ti e Maria pa tua e tolo ai tua Maria ma Josefa fa molmoli. City sidewalks, busy sidewalks, dressed at holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the slow push
see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all of my son, you will hear silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. It's Christmas time in the city. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Daniel Ricastello, Silver Bell, ia ino tu fultas minuti na talia o le tu la. Lima tan lima, mai ar tatu tu tua, ar si fonga lo mo le nei vayaso. Ia mo le atu fa malo man fa tai tele na ma fa mai. Ia le fa ta inga na tatu tana Christmas. Pe ona wala mai le fionga nei lua. Fa tai mai le ia le to finga he rota tupu. Ia fa malu atu lo fionga fa mo sili si anava. Ia o le ua he rota ia le lua. Ya ono na te fea nai maru nga ele i tūrau pas. Ai o leu te iloa, o leu tūlanga lama lau fionga whamousiri. O leu te iloa langa wha alongo leu si ufonga. E te ono mākoi. Ala i te rina i lau leo lau si ufonga o lea rana mela lela a ele mākoi. Ia lela ave oi fea foi. I o le pito, i o le mela ia te save le fatali malo. To se furu minuto na tale o le tu dai fa elima o le tatou fa fianga nei. Ya o le fa tafiti le tatou maftanga. Tari mai fa mai al tatou tu ne. As fa tele lava le maftanga le tatou tu no rani. O le anto finga le mana oi run tu tasi. Fia avea uma fitu pula oi le aila. Ya fitula oi ai mana tu ala te alu te vala te folele te tu mai lunga ulu te pe lunga la au folele fa pula mai lo tu vai te tong ane o se Away
ua fale limu lalo asi Puki vangu malipa ia lasi lasi o tama Fina malea waluma a Io e onganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu Wai leiloa eva E siri ai le kuu ia he This is New Sila Samoa Aku ai le sao o Aotearoa Sau Sauna e anu He ua umatama Ua taita si maleno fuanga Solo solo uta Baioa solo pa Manamo aulele Awe natayala Awe si umo Fapema si upapa Solo solo uta Baioa solo pa Manamo aulele Awe natayala Awe si umo Fapema si upapa Awe natayala Awe si umo Fapema si upapa Sa tini mapita nua solo ina uto yona minuta na tale o le tula lima sa moa le atinu pele whaaftai tele lawa le tātou maaftanga le ne yaso ai mai se foi o le neiva yaso atoa mai lawa le aso ngafua sa ia pa ia mai le yaso o mai ai le tātou tautua mo le atua le ngang whaaftai tele lawa ia i lau tāpua inga e mai se o lau talia peo le tautua i tono maota malawa tono whalawhai ngā luenga ma tono whalaputonga lo o tō whaafonga mai mo mai ai ia le tautua lau wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamori si whonga lau mwe Wellingtone ai mai se fo le tātou tautua i rungo penga tawai langi whaaftai fo ia i la tau lo o whaasoina le tātou Facebook ia i lea taimi ma lea aso e mai mo ia i ua inga ia mai se fo ia o e pele ia te oe mau wo mau paanga whaatai ona o le tātou tautua fo ni yaso i lau tāpua inga wei mo le manuia whaatai tatalo malo fo le tapuai e le ngata le nei tautua ai whaapia fo i nai whanau fi au mga luenga o le neiva yaso whaatai tele lava le tapuai malo fo le talo ia e pangalea e le asa lava fo i se whaiva ma se mau ma tau te whamalulu atu e mua le vau o ma tau tangata a ua sala ngana sala ia vala po la lea upo le tinu a ia manuia lava le anga ia tu le whaingo le vai yaso tātou tu e wheloa i le taimi masani le tu lai fitu le asonga fua le vai asa fau whaamanuia tele le atua le tātou tinu i le anga ia tu le whaingo le vai yaso me le whiango le li pule ai maise lau whainga luenga le si whonga lau mua i Wellingtone ma tau te whātua whāwha so i fua le mamalu le tātou tinu whaamanuia tele le atua so i fua ia. We are there to